Ile suafa man malo le tatu o Yesu Kiristo te toi whaatalo whatuai, malanga whaaloalo ile malefo mai le tatu o tinu i whanunga mātango fie, tatu o le mai fo ile nea sa fau, le aso lulu nei se fulma le tasi o le masina, o Januari lua afe lua se fulma le tolu. Good morning talo falava. O le sifonga nei o le lau mue Wellingtone, ua toi taria fo ila na tautu o le nei aso. Ai ala maia, tatu sauninga alotu o le nei tai au, ia le ataita ilea le sunga i le whawhengainga, Reverend Aniteri Asau, Kalesia Nasareta, i Wainui Mata. Usimaya le whawhonga. Ai Manuia i le lofa o le atua, Malo lava le folau le ne yasu fou, popo yaso le tanto wola, whawhelo i atu fo ile, pa ia mane mamalu si o tanto watunu, Malo lava le ono sai, o le tanto utapua inga masani fo ile nei wa amataina, tanto utapua i whaatasi atuai ile atua, o maia si o tanto utapua i atu, ile tama le alo ma le anganga pa ia, le atuai, ia whasirisiri ina oe i le langi, ia iai le laulangi uma lau mamalu, na ia lawe ina au pele, ia e whaola mai lau a ao tau matau, ma ia e tali mai ia te au, i o tātou te talo. Nganga pa iai lo mātou fesoa soani siri, ele ai a se isi wha moe moenga, mātou te tāpai teimi wha penei, a fio mai ai lau mamalu, a fio mai ai lau wha unga mana, e wha uu ia te i mātou le ie, e o mātou la ngona ina le atua lau pai pai mai, e au wala i lau mana le atua le nei tai ao, wha manuia mai le mātou tāpua inga ua whaia nei, ia i umea uma i sauvi inga, ona o Yesu whaola mātou ole mavala au atuai nei, amene, ma amene. O le viinga o le atua ua saunia. Tātou tusi whaitau, o mai lea i le tuse la apostolo, i le kālesia i Filipi le mtau kumomua. Filipi le mtau kumomua, ana whai upasifulma le iwa e wha ngata mai le lua sifulma le ono. Wha fonga i a fionga al tātou wali. Wawa ui loa,
e ule mea I lo manuia no la o tau whātonga ma le soani mai o le anganga o Yesu Keriso e tusa ma lo whānau na watu ma lo whā moe moe ina iau le mai se metas a iau matua wha malosi wha peo na u whaia e le au noa e wha pea fo I nei o na pō ina ia vi I ai Keriso I lo tino I le ola o le oti wa o lo uola wa ia Keriso lea a o lo uoti o lo manuia lea a whai o te ola I le tino o le fua lea o la ngā ruenga ai o te lei loa po le fea mea o te filifilia a wa u whale tonu I manatu e lua o lo ia te au le nau ia o walu ia whātasia au ma Keriso o le mea lea e sili o na lei peitai ia au tu mau le tino o le mea lea sili o na o ngā ia te outou wa o mau tinoa le nei mea o te tu mau ta tau te tu mau whātasis fo I uma ina ia aruaru outou ma ia fia I le whātuatua na ia whātupu tele ina ailo outou ori ia Keriso Yesu o na o au o lo toe alu atu ia te outou a Manuia mai le atua mo le whaitawina o ana asionga pa ia mo I tātou le nei tae ao o no Yesu amene ole la unga le suafa le tama le alo ma le anganga pa ia au saidia se au tue lui tawina I foi tātou le nei asos furma le tasi o le tātou savalingo le nei tau sanga whau puina le se whai upu whai ngofie o le o langa o lo iai le manu malo o le soifuanga po le o langa o lo iai le manu malo the life that wins the life that victorious o langa manu malo o se o langa pitosili leo na mana o mia I lo tanto o langa kerisiano yaso fai so o ma le tanto savalinga ma le tanto folaunga ma le fa moe nga fo I lea o le atua I lana e kalesia ina ia ola manu malo le tangata a tatou manatu e kalesia I fitu o I asia e le ai ase e kalesia e le tusi atu iai le nganga o le atua ma fa loto teleina I latou ma fa manatu atu ai fa manuianga po le taui o le kalesia e manu malo ma tatou faitau I tusi na e kalesia e fitu le ano ai o ese o fa manuianga wa umo na tapena e le atua mo I tātou e a whai tātou te ola manu malo I le larolangi ma ua tāpena fo I le langi so steimie e uru fale atu ai le atu ai ngā tangata po le tangata sa ola manu malo ma vi I ai le atua I lona soifua ma lona olanga ma e pau fo I leo le olanga e tatai o se olanga e wha manu e ina e se a lava tātou wha longo I le olanga I le tino nei ua wha manu e ina se tangata to I lalo o ua ave ni wha manu ianga I se tangata e ola whaia ina e tele ao taimi lo tātou soifuanga e ave lava le wha mua ma wha manu e ina ma tauia le tangata e ola manu malo e le aise iso I tātou e le fia e le manu malo le tātou au o le toa Samoa I le lata usanga ma le manu Samoa o se langona na au mai ale fia ma fa loto tele ina ai tātou ma tu fatasia ai tātou I le matango fie ma le mānai o le meo le ola manu malo le tangata o le olanga lea sa fausia ai e Yesu lo na usoo au iai le lalolangi tele o teimi sa ngala lo le folaunga le usoo sa iai foi teimi sa solo muri ai le telo I la touma ma toe fa vai o la to olanga au le olanga le sa tau mo fai ma losi Yesu
e lui tauina ai latou ma le latou ola auauna i le ola tautua i le tala lelei a Keriso Manu Malo ma e momoli ai le whaafutai ma tō tātou pūlou wana le seinoa le totoa o loto lau apostolo ma le au soo mai latou sa mua i malai le tala lelei ai longa tātou te penei ma tātou pese ma tātou sapi ma ai manuia o le atua le nei vai taimi. A tātou loa na amata si numera lai titi le whaolotanga le atua. Ai ono le tete leo loto tangata ma ola Manu Malo sa mafu ai ona ta ape mai le tala le lei le lalolangi. Lea sa tātou mau ai le tala i o fo i o tātou tangata i au ngata māua ma vai atu. Wa sanga mai a po uli le lātou fōlaua. Le loto te tele ma le totoa o lātou loto. Lea sa o ai e tā lai le tala le lei le tele o motu o le Pasifika. Ai maise le lalolangi atoa. Mafua mai fea. Mafua mai le mautinoa. Le ola mautinoa. E pei ona tātou whalongo i upuria na tātou whaita wina i kai aole nei. O le va ai le nā le apostolo, mai whai upa spuru ma le balu, te ia wha ngata i le lua se fulu olo, iai wha upunga wha pēa, wha mai e wha au o te fia i o te ori pēa. I will continue to rejoice. Mai e wha au pēa o iai o ia i to tono le whale pui pui. Wha whiona ori le tangata o lai loka i to tono le whale pui pui. A le tūma, a Roma i la aso ma whale pui pui e lua se furu whai tū la, e loka ai lima ma loka ai vai o le tangata. Ai wha longo i upu o le tangata ua mauti noa. Wana i loa le leila na au nanga. E leo au ngā pōngi sā le apostolo. Ai whai mai o le mea lea e wha ori ina i pēa au. Wau au loa la o tau whatonga. Ma le fesoa soa ni mai o le anganga pa ia. E le ngata ne mauti noa le apostolo, e leo tu la fo ina o ia le kalesia, ma la tau talo sanga molia i le aso ma le aso. Wana mauti noa foi, ana le sei noa le fesoa soani le anganga pa ia o le atua, ai longa e nate mawhaia se mea. O le o langa na mauti noa. Ai mauti noa ina le mea o lo e nga lue mai au na iai. O le malo si anga foi le nā mo oe wha wau ai pēa lo wola tautua po a lava lui tau o le o langa. O a lava fai tionga po a foi upu a tangata. O mea foi e tutupu le tātou lalolangi. Ma lui tau te tele tau mo fai e lu ai le o langa whatua tua le tangata. Le au soe, le o tātou whalongo, te o lava ina loka o tātou lima. Ma o i puapua ngā ia te tātou le telo taimi. Ia tātou ori. Ia tātou loa ma le mauti noa. E iei le isi no fuanga. E iei le isi wha moe ngā tele o i tātou. E leo le ola i le tino nei, le taunu unga o le tātou fōlaunga. A le wha moe le ola atali. Ua sā ngia e le atua mo i tātou. Ala na tau tinonga, le tau tino i nā. Le fai upu e se furu ma le tasi. A wā o lo uola. Wa ia Keriso lea. O iloa le apostolo e le o te umi o na taimi. O na iloa ua lata mai le oti ia te ia. A ele i fefe ai le tau wha matau. Ma le tau wha fefe o le oti ma mea o lo whasanga mai ilana sāvaringa. E iloa le oti o se mea le se asa tātou te fefe umai oti. Mea na in tātou woi, whare mai ma tātou woi, se tau whai mai tonga whitinga pe a o mai mai a tātou. Ona tātou te le mana o oti. Mu ia paulo ia, e leo se tangata e fia nau e fia ola. A le whai mai ana whaupunga. O whaarua whesasi ne ia u yo manatu e lua. E whai o lo fia alu o te fia alu o te mafuta ma Keriso. A o lo fia mafuta atu fo i le kalesia. Manatu la ia e lua ua whaarua whesasi ai o na manatu. Ai pe e fōringa mai e whata ua e le apostolo, le fia alu e whailo ai ma Keriso. A wā e whai mai o ia, a wā o lo uola ua ia Keriso lea,
a o lo woti o lo manuia lea o lona winga le whaongaina le apostol le upu kein le upu manuia le upu le kein le whaongaina o le terms e whaongai me o whawhisuia inga o tupe pe o le whaua o tupu le polofiti po ua maua ni tupe maua. Gain is a monetary terms made by profit on investment. O hani mea sa e tului ma e te utupe ia o na whaonga le o le terms le ngana wha business o lea ua whaopopo ma ua whasili ia tupe to tono lau te unga tupe. Lea lai whaonga e le apostolo le maua lunga ma le tā ua o lona maliu po o lona oti. E sili ai a te ia le alu awa o lona manuia lea. Awa o lea sa invest lona ola. Sa ola mo ke riso. Tere i lopo le ase mea lo e ola aile. Ile nei foi tausanga o spurtas. A fai e toru se lau ono sfur maldima asol nei tausanga o tatu savaria. O le fasiri o le a lava le mea o lo alu wailo taimi. O lo wola na. A fai o lau ngā ruenga, na o le fai ngā ruenga lava ele o se mea leanga. E o se mea leanga le tātou ngā rurue. Ai a fai na o le tātou ngā rurue lava ua le eise taimi po se ava noa mo le atua e fai eise ngā ruenga mo le atua. E o te manatu la lo e ola mo lau ngā ruenga. Ia a fai foi o tā longa lo ave e lau wha mua mua te ta alo ai le aso ngafua e tau le aso sao e ta alo. Ia te loa o lo e ola mo au talonga. A le apostolo Paulo o lo ola mo keriso. La Yesu mai o se fa mai maulo na ola o na au ma utala lelei. E to e maua e ia. O inga o se fesu ia. O i lava e fesu ia ilo na ola o le ase vaenga o lo soifua. E te au na ai e ofo atu ne nei tausanga. E te faitaulanga ai le atua. E au wala i mea lofa le nganga pa ia ua tufa ina mai le kalesia. Le nā ua rua fesu ia i ma le atua. Ua au mai lai le atua le ola ma le manuia e te maua atili. E a o mai le vala au mo i tātou le nei aso. E au soe ia tātou ola mautinoa. Ia tātou ola mo keriso. Pe te ola foi, pe o le oti foi o mai ato oe. Ia e mautinoa o lo manuia le nā. O ai e toi fia nofo le nei lalo langi. Le lava usu, le telo tae ao. Se au mangaru wenga e le fai ngofie le maru ru. O mai mai, o mai tinga. O se lalo langi o lo iai le whaafanonga e le ngata i lea o lo iai le telo mau whalave lave i le aso ma le aso. Ai longa iei se fia nofo i le nei lalo langi. Ala ngona na mari wha moenga o le apostolo e peo na va ai la na folaunga. O leo langa o lo iai le manu malo. The light that wins. O leo langa lea. E ola mo ke riso yaso umalava. La Yesu e maua o tau e puapua ngā. Ai awa te popole. O mea na o uma o na o manu malo ai. Lea ua manu malo ke riso. Ua au mai a te i tātou le manu malo le na. O lona winga. Ele ai ase mea e whaingatā i leo langa le nei. Ua mafua o na whaingatā. Ua mafua o na tātou langona. E fōringa mai tātou te le mawhaia se mea. Ina ua tātou whaia lo tātou malos. Ua tātou whamoe moe lo tātou poto. Ma lo tātou watamai. Ua tātou le ola mo keriso. Ma whamoe moe ia te ia mea umalava. Samoa e mala uso. I nei tau sanga. Au tātou folau pea ma sa vali malie. Au ore wha tope ina tātou tonu. Ia tātou wha no manu atu i le atua. Tātou vāvai wha le nganga. Le ase me fina ngalo ai le atua e whao ngā ailo soifua i le nei tausanga. E peia na tau whai atu le tala. O le mea lava o lo tele ailo taimi. O lo wola le nā. Ai a whai o iai se ava noa e te au nai mo le atua. Ele fai fea uma i tātou. Ele a uma. Ele ti a kono. Ai tō fuare tangata masiana mea ua whasoa mai ele atua. E te au na atua i a te ia. Tōno lau whale whai ngā ruenga. Ia whai oe ma ke riso se isi o uso a au na. Tōno o lau a inga.
to tonu a onga o fea lava le fa lava te putonga e te mafuta ai ia mauti noa ia ai le mamalu o keriso lea ia soifua ai a wā le manuia lea o tātou mai le atua a manuia tere le atua le nei aso malana upu fola mo i tātou ia wha matala loto o lona nganga o na o Yesu amene pio tātou talo le atua mamana o le atua e ata mai o lo iai le poto siri ese o mātou whalongo to toa le atua i lo whira ngalo a wala le whasoa mai o tusinga pa ia mo i mātou o mātou la ngona ai le atua le whaloto tere ina o i mātou a wane o mātou popole pe o mai fo i le oti nisi o taimi o le iunga lea o le lalolangi uma ma le sāwalinga lea o i mātou whaftai le ie a waele lusi lo mātou wola pe a o mai le oti whaftai au a fionga mamana whaftai le uwha malosi au mai a wala i loa nganga pa ia e whapeo na wha au ai pea i mātou le atua ma le mātou fōlaunga ma le sāwalinga le atua ua se fōlaunga e whaiafua pe au noa ma oe ma wha moe atu ia te oe mea uma le mātou wala au le nei aso le atua o whea lava iei lau whanau ia mātou wha moe atu ia te oe wha mamalu iei au ao alofa tau sia i mātou le ie iau mea alofa e le tino nei ai a siri le ola wha le anganga pa manuia le adua lau tala le nei aso lau upu fola le atua le ngata i le ie o ai lava le atua na wha longo le nei tae ao ma mātou tāpua i whatas ia whai lau a fionga ma wha maunianga i lona loto ina ia wha malo sia i pea lona ola tautua ma lona ola au na ia te oe mātou te tāro le wha manuia i ngā ruenga tau amata te lava le meo iai le atua lau whanau ma ngā rue ai ma e vara uina ai lo lātou soifua wha manuia e lātou ngā ruenga pui a te i lātou so se mea a foi ni mala fale nā tula o anga i mai le atua e lei loa i mātou whalongo fo i olo iai matangi o loa anga i mai le atua i o oio le pule ao o oio le iai lau pule i mea uma lava mātou tu ina atu le ie fesoa soani mai mai le mafau tonu le atua i lau whanau anga le lei oio le ie lo mātou ta mapa iai o ai o whatau tolia i mauta ngase o to tonu o fale i tua sina le atua ia iai au whamonianga ia te i lātou malau tau singa alofa anga luenga fo mai le atua mai poto le to mai le ie wa tu ina ia te i lātou ia wala mai ai le atua au whamonianga malau whamalolonga mātou wala au le ie lo mātou tamapa ia e tu nātu si o mātou atunu o Samoa whalongo fo i tala lo whapeo na amatalia na pongi te tālo le ie ia whamaua lalo lo nu ma vava iatu oe e manuia le atua lo mātou tama manuia i ona tai le atua le ngata foio le nei atu nu o lo mātou whai nu ai anga le lei tai ia te ila tau le matau le ie ma le ana ia te oe le atua wala au tofi mai oe le langi sfai ngā malo le nei tau sanga ne ia manuia i pea le ola o lau whanau le lalo langi nei wala au le tua lo mātou tamafa manuia le siu fonga le lau mua malana o nanga le nei aso o alava ni poro kalame la tau te whasoa iai ia whai ma wha maunianga le atua ia maua ise malama maanga o lau whanau wā manuia ese ma manuia lau tele mo i lātou oe alo lo whātu ia te oe o le mātou te tālo lea tu mau mai o manuia i lunga ia te i mātou ai le ngata i leo le mafutanga whai pēr ma lou lava nganga paia ma lou lava alofa tu noa tu mau e whawawau ona o Yesu whaolo mātou ole ma vala au atuai nei amene ma amene O le tātou sauninga lotu na tapinaina lea le sunga i le whawhingainga Reverend Antira Sao le Kalesia Nasareta i Wainui Mata i mātou momole atuai le nganga whawhtai tele lau sunga le whawhingainga mo le tapinaina o le tātou taulanga whawhtai o le nei tai au ia e mesi le upofola tō matau inai ia ngā luenga le awhenga iei le tātou atinu o mafuafuanga o le nei aso mātou whaamania atu fo le nei aso ia i fuafuanga mga luenga le awhenga iei whawhitai tele lava
Luas fulona minuto te ai nei le tu lai fitu, o le viingo le tua, o le kalesia Nasareta Samoa, e ona whangasola tuile o le tātou poklamo nei tai au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ta lofa Samoa o tofinga pulea i le tautala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le tai au. A matamele afo fitu so fa Soifua ata le tai au.
Kia ora, good morning, tā lofa lava, ia le pa ia ma le mamalo tātou watinu, tātou mafuta fo i tātou pakalame masani o le ata le tai au, ia i le nei fo i taimi o le tai au, ia malo le soifua manuia, malo fo i langi e mama, tu tele fo ia o malei fo mai le nei tai au fo, ia vi ia le alofa ma le angare leo le atua, o toi whao popo fo i le nei aso i loutou soifua ma so mātou wola, ia me se o le tātou maftanga mawhanawhana, e ara le tautua le sifonga lau mua, e le ngāta le tātou wala leo le tasi ono, tesi ma le tasi whamo, ia e whapena fo i lungo o tātou penga te whailangi pena i le tātou app, o le tātou Facebook, ia e maise o le tātou YouTube, ia e pei ona i le tai au, talofa fue malo, lava le usu. Ia, o talofa e te oe le uso tasi, tai fo le lofa le tua maua lo tā ola, ia e whaptai fo le maua le soifua lau lei o le tātou tunu. E ui le foi, ia ele o aso umai malu ele fo longa. Ia. Foi nisi o lo whafonga mai, ia lo ui i fitao le nei soifuanga, ia malo lo sa. Mai foi tau tau ina ia o mau pele, o mai au le whatua tua, o le whamamulua. Ato whatua tua pele tua, ia o ia e fiso soani, tato fo longa amata le nei sa. Malo, o mantai. Ia o manuia, aftai, le ua sfutasi aso le, nei foi masina. Io e sa o le ia, ia. Tele lava nisi ele yo tu el familianga le tau sang fo tai la fo le tau tapo inga ma le tau talo o lo Manuia i fai vale si fo le le mua le wa sfutasi aso le tato fo longa ia manatu le wo o tato le tai mi fo le lo tape na penda mo to ya e wa onga e la fo nisi o lo fa o pe ala tu ta fa onga ma lo ia pe fa to a e ia la to nga luenga po le va yaso o la foi sa uni sta fa nga ya luale sa fenga luenga ya smano no ma ngala na le ufi fi te mi nei sa wa le la to ia sa fenga luenga so malo lo ia le ma nei fo te mi nei le la ta fa io ia lu pe fa pe ia fu nga ta usanga le ia o to ia la o malo lo ia ia malo lo ala to ia la fenga luenga so malo lo ia e me lo to malo lo lo va nga le ala tu tongi na maua ia le na maua me fo le lo overtime fa ya lu la la se tanga tele i se man malo wa tele vola sex let ya fa pe ona la e ta pena lo mulanga temlanga Samoa ya e te ta fa o le uma e au nga venga le sa nga lue ai asfia ya Manuia ia fenga malanga ya ma ai lepe wa fai asi tangu ta so fonga Samoa ya sa o le ya ai fa ta no fa tu le ta to tinu le ta ya fo ia e whaafero ia tu le tautua le sifonga le lau mua ma le tātou pokalame le ata le tai au ia le sua i o whailaunga le tala le lei i so o se whatawhai taulanga ia le ngata i lea whaatalofa atu le tāpua inga mau ana i mātua mātua tāpua i mai tonu maota malawa ia e whaapea fo i tonu maota ngase o maota o tangata mātua ia o whela fo i se mea o loo mafuta mai ai se no fuanga o loo mafuta mai ai ina i o tātou tua a mātua e whaatalofa atu le nei tai au fou ia iso se vaenga lo langi so se tunu lo langi ia fa talo fa tu le tautua si fonga la mua ma le pokalame le ata le tai au mo au nga lue la to foi le wa nga i nga lue nga le tai au fa longo mai tono ta vale ia fa talo fa tu ma lo la fa ma lo si au nga lue nga ia ma to fa ma lo at foi at o na sa nga lue le po na po ia ma lo la fa tawa ta i au nga lue nga o le manatu la ia o la ngona e o le vai ia fa manatu masani tautua na sa nga le mule awan le to foi ia inga fai leo se malolonga o lene yaso o ela foi malama le tātou ngana ia whaatalofa atu mlenga whaaloalo ia le tautua ma le pokalame o le fia ma le pokalame le ata le tai au a le sifonga lau moe Wellington talofa lama ia e te ua misi ia le whaatalofa atu ina ia inga ia o lo foi ona o whanoanoanga o mautia whaafuase le maftanga ie pele ia inga ona o le mlanga le malimu le oti e whanatu le tautua le sifonga lau moe ia inga umalawa ia loto tele ia lo Soifua pe le tātou le ia malo ia lele tonu le foi ia o lo to tele tātou paanga o lo whanongolonga mai so se vaenga lo langi ia Australia ia pe foi Samoa ia o Amerika o Hawaii tutuila ia malilalo lang tele o wa to itato fasalonga au ale o mato menonga tango e o mi vanga le o le share la Facebook ia na to tele le o disi o wa inga mo wa tato fasalonga ia mo tato YouTube tango o mi subscribe yo na velo o pa angal tato ritio ia me so tato app to no telefone fa ia maki fa lo e foto ina foi fa mena tu ila to e fio ita vale au le mata Facebook por YouTube
tu le app Mo. ia ina yuso ia e whalongolongo ma le tātou app i le tātou ritio ia e olo i ta vale e whaongalo le app e whalongolongo ai Ia. ina ia ua ne ia whaina i lau sili ai nunga wala Se ia o le ngā ruenga ia po se vai po te me malo lo i fatu ati ki le Facebook. ia sao le ia te mi au whenua i fo i tātou tunu Ia. ia o te whalongolongo mai la i te telo te mi le app e olu ta vale Ia. ai au ia vole le ia tongo sia ki mai le Facebook pe vole la tat ma fo ta ita ta wo sa le mu E manino tatu app isa mo. manino le ia Mana. wa manino le ia tātou app ia so se mea lo langi te mo fa sa lo si fo lo Ia. pe te alu ia i kupito Israelu Argentina fe la vole Afrika i saute e manino ata te fa sa lo ona o le swing of radio le pol technology e tu ai telefoni ki mai fa longo ia musika sa mo por klam sa mo mo tatu ngar sa mo Mana ia. Ia. Ia, malo Soifua ai le la fanga solo tatu proklame. O le tatu fa fianga nei ma le sunga ai ono New Zealand lea. Ia, ona fanga solo i leo tatu tau le tau asfanau i matalo mena tupu tala fa so Peter lo lang tala varu. Tala fo matala mai Samoa.
nga talofa lava se mel fafonga le tatou tala le tau Wellington e manu tua oi na mel official vai tau le aso le Paolo foi e ono ye ni timu ni so temi a pe foi le aso ata yao aso for radio sto na ia sa so ngafua ia langi le tau le aso lua e Paolo aso lulo le aso fo ia e vai le matole la ono winga o le wanga i tātou ina vai le matole la i le whaiunga o le vai aso o le mawhanawhana o le tau le aso se fulu lima o le vivela o le tau le whamawina se fulu mo le fitu i Wellington e manu tua oi ia Manuia tele fuafuanga o le nei aso ia tautua nana fo le sango le mui me uma tau te ai ia le ngatei lea ia o le lolo wau le tau nisi vaenga o le tātou tino ia aia whai e lafo lau tupe ia malo lafo le anga le lei O le swing o le tupe nei aso mo le aula fitupe Samoa. O le paanga tonga, ia mo ila tau ia e mau paulo i tonga, le Samoa ia la fo tupe tonga, paanga tonga tā la tau le sifuru mal fitu sene. O le tupe Samoa le taio nei, e tā la ono se fulu ma le lua sene, tasi tā la New Zealand, mo le tupe Samoa tā la ono se fulu ma le lua sene. O le tupe fiti, tā la tau le sifuru ma le lima sene, tupe Amerika, e ono se fulu ma le lua sene, ma le tupe Australia, ia e ono e iwa se fulsene tasi le tala New Zealand maua le tupe Samoa mai le tupe i le taio nei tala ono se fulu ma le lua sene ma lo lava leanga le leina i ainga i Samoa Manuia fo i la foina lau se leni ia i le nei aso O whaamurianga wa Soifua ma asa whanau, ia o le tātou emaili masani lava, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz, moni a tele o tau wa Soifua, o tau Soifua mai lene aso, le aso se fulu maritasi o le masino Januari, whaamuria le atua, whaapopo nisi tau sanga stele mo o tau, fwoi le malosi, ia ua fwoi le whiangai i fi au mga luenga. Ai o le tusi whaitau, su ane ila o tusi, pia fia whaitau ia i le tusi whaitau o asa whanau le neitai au, mo malele tusi o salamo o lona mta upu e lua se fulma le lima a lona fai upu e tolu. Salamo e lua se fulma le lima fai upu e tolu. O ilato umafoi o e wha tali i ate o e. Auane i wha maina i lato. E wha maina o e fai fua lato wa mio pepelo. O ilato umafoi o e wha tali i a Yehova. I ate o e. Auane i wha maina i lato. E wha maina o e fai fua ala toa mio pelo ia o salamo na lua fulu male lima au lona fai upu e tolu Manuia tele lava o toa Soifua le nei aso o le pese le nei mo o Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unene wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. There to I fa lo alofa winga wa e fo a i mai ai nei a sote alofa ngalo ai ngalo a soifu vai au ngalo mola o ai ngai mai sele atua
e pea o mātou loto. E tele pea lava nei aso, o toe whaapopo. O la fia fia mātou, walenga tai, loa so whanau, le nei ua ulia mai. Manuia me atua I loa so whanau. Whaau mai na lo soifua I ana wheau. Toe whaapopo I na pea ni si aso se te. Leo whaanga mo ole, e le umayo ai na pele. Ai whaafetai o alofa winga e se. Wa e foa I mai ai nei aso te. Alofa angalo ai ngalo aso soifua. Ai au malo pola, no ai na ai mai se le atua. Fatala fatu ile tunu smel fa fonga o le vai foi le tala o le tala fa so le pito lo langi me na tupu ile so ile tele o tausanga o vai ile aso se fulu tasi o Januari o le sol tausanga tasi valu ivas fulu mo le lua na fa vai na ile so sa yete le au na to e fa mawina tala fa so le pito o le tunu o le Hawaii ia po le Hawaiian Historical Society tausanga te si valu ivas fulu mo le lua. O le sol le tausanga te si iwa fas fulu lua, tono Washington le nuu leo Kingston, Rhode Island. E e whapea na whamawina I se matati a mawa I se malulu winga ese. E to ese le luas fulu tolu I le fua tikeri le ale Fahrenheit. Tolus fulu tasi. To e whasa o atu e tolus fulu tasi tikeri le fua tikeri le ole Celsius, to ese le tolu tasi, to ese le tolu tasi. Ole matua malulua. To tonu ia o le nuu o Japani, le aso le tausanga e te siiva fas fulu ma le lua foi. Na maua I Japani ia le nuu leo Kuala Lumpur I te tonu o Malaysia. Na la tōpu e valuaina I Kuala Lumpur I Malaysia. Le tausanga e te siiva fas fulu ma le lua. O le aso le nei le tausanga e te siiva fas fulu ma le valu. O le presidente o Amerika le taimina o Harry Truman. Ia na ia a matalia se fuafuanga mamao. E tu waile ava noi so o se tangata Amerika e fia onga. Ia e alu eva ai ia to inga kolisi e ta o le Community College. E mawhaina onga fua ai mo tausanga e lua. O le so le tausanga e te siiva fas furuma le iwa. Fato apa ua ia leo se aisa mo le taimi mua mua. Ia pe fato a whaamawina I leo le to uro le aisa mo le taimi mua mua. Te tono o Los Angeles. Whaamawina I le so le tausanga te siiva fas furuma le iwa. Ia o Los Angeles ia ma le tele o si tete o Amerika. To ulu ele aisa le vai taunu I le malulu. O le sol tausanga e te siiva valus fumaltasi o le nuu o Palau I te tono o le Pasifika. Na tusia I le so ia mamaua I le so lona whaavae. O le asol nei tausanga te siiva valus e fulu. O le kompani ta avale ia pani o le Honda. O le so ia na whaavaina ai ia so na la te tono Ohio. I Amerika. Ia mawhausia I ta avale mai Amerika le kompani o le Honda mo le taimi momua. I le tausanga te siiva valu se fulu. O le aso nei tausanga lua fes fulu ono. O le lii soka tautaua o Lionel Mercy. Ia o le whaalima I le ana manu malo o le tamata alo le FIFA. Lua fes fulu ono le whaamawina ai.
O le aso le nei tausanga lua afe lua tasi, o le nuu o aialani, po le atunu o aialani, ia na vea aialani le so o se atunu o pito sili na tele tangata ua maua le whama i o le COVID furuiva. Tu se afe, tolu se lau iwa wha tangata mai le miliona o tangata. Ia o le aso fo i le tausanga lua afe lua tasi, o le tupu o Malaysia, o Al Sultan Abdullah. Na ia wha ilo i le so o iai nei le nuu po le atunu o Malaysia i whaalave Manuia o le state of emergency. Malo lo el parlemene ia ona o le tūlanga le pipisi o le whaamai. Ia o tātou tala ia toi mau el whapoponga le taimasa ni whaafitai lava. Baby.
Patalofa le tātou tunu i se whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. Wa whaamaunia mai le tu inato se polo inga mai le fonga fitalai o le maota le pāle mene, le fionga papali i li o ta euma se pao, e le ofisio whainga pālota, e whaatu langa loa le whainga pālota le ititi, a le tu malo vai monga numera tolo, e te tau na whaatu nuina i le masina fau o Februari. Pe ona sila fia o le fionga le whaipule a tapunu o Nico Lihang, na tu malo i le aso lusa fulmalivo November lua fe lusa fulmali lua. Wa te tau ena toi sa e lia so na sui, e tau aveina na foli tu malo, e tu sai ma ia ingol whai upo se lau fasa fulmali valu pui pui lua, o le tula fono whai ngā palota o le lua fe se fulmali hiva. O la te tala le avanoa mo le aurestala o le whai ngā palota li tu malo vai mongu numera tolu, mo le whiliwhilia ina o solanto sui. E se fulmale ono a fio angai te tono li tu malo. E au fiei vawala e alalai le fionga le whaipule ua malo lo. Vai lima, maangao, whaatu ia, tanu ngā manono, o papauta, nā whanua, le tawa, mafia malu, le lanta, maangiangi, vini, leone, vaisingano, mamatau tu uta. E le whainga pālota le lua fe lua sifurmalitasi, e to o lua isi sui na tau wā whaatasi ma le fionga tapunu, e au fieve a tau wia whaatasi pule iata, o le pātia le whaatua tue le tua sa mo utasi, le na tūlanga lua, mawaina pālota e awhe whase lau whase fulu, tūlanga tolu i eile fionga whiangai mali i Bruce to malatai utai le wō, na ia mawaina pālota e lima se fulmaliva, le fionga le whaipule i ante puno, na manu malo le afe lima se lau, lima se fulma le fitu. Le fionga le whaipule i ante puno, sa veo se minista o tupe, o le minista o ngā luenga te tele, ma le tele o isi tō whinga, sa ia umia o fo i le tu malo. O a whaamaunia mai al sui komisina o tanga luenga o leo, papale i Mona Lisa tia i kete, e tō se lau lima se fulma le lua li ima tamai tai pāng tā, na talia lātou tāna sanga e whaikirisi masi i tua i o lātou ainga, au le watoe fo'i umai tutonu. Pa te sei malisi to se lau ono sa fulmale lima, na talia fo'i a lātou tāna sanga, e anga iai o lātou ainga e whaitau sanga fau. Mo whaamaunia mai, e le eise tasio i lātou nei, na solia se a iaiga na te talai i lātou i tua. Peitai, e le to o valu se fulu o li matama i tai pāngutā, na tusi tālu sanga le māngalo le palola, ai na o le to o se fulma le valu na whaamali e ina ai ainga, e leu le longa al komite o le palola, le ua whaamani e ina. O i lātou ia na nofusala i sori ngā tūla fono, o le whai ainga whai whaamalosi, o le ngaoi, whasio tangata whaamoemoina, tau mo whai e whao o le maliwi se tangata, ma le whasio tangata pa i valea. Whai loa le sui komisina o mtanga luenga o leo leo, o le māngalo ai o i lātou nei mai le palola, o loo i ai lava ai a inga matu utuunga, e tu i nātu ai le ngato le saunga le mua le atunu, ai e whaatasi fo inisi o por kalame wa umana whaata atitia, e te tau o na awai iai. O le se fulma le valu lea, wa tali tonuina ato atoa el komite o le palola, wa aliali se swinga tele le soifuanga, au iai i te tono le to ese. E lua atunu o le Pasifika le ua toe whiliwhilia nei le Virgin Australia, o le ato e lele i aila na vaalele, le au fiai ma Samoa, la amatalia le aso lusa formalitasio mati o le tausanga nei. Wa whātu langa mai whai ngā malanga le vaalele le Virgin Australia, o le ata i tolua na whai ngā malanga le vaiaso, mai Australia i a pia. O le aso lua ma le aso to'anai, whai ngā malanga ia mai sini i a pia. Ai o le aso lua sa fulmali tolu, e amatai ana whai ngā malanga i Brisbane, o le aso tofi ma le aso sā. O whai ngā malanga le Virgin Australia i Samoa, e le fau le atunu, le foi na iai mō mua a o le tau fia le whai ngā malo tanuai, a o le watoe a mata. O tātou tala fauia mai Samoa, Manuia ni aso le tātou atunu, wha Soifua.
Tala falava o tala fōu mai le sifufonga o le laumua, mo le nei tae ao o le aso lulu, aso se fulu maltasi o Januari, lua afe lua tolo. Ua ave se mana o ngā le whaala putuputonga e na whamamata upu tau i le ngase o le suka, ina ia whaatupe e le wha Max e masini fōu, e mawhai o na fua i le mualunga o le suka. Ua mawhai nei e tangata New Zealand o lo o maua i le ngase o na fua ina le mualunga o le suka i o lato toto e ala i se masini fōu, po le CGM, le ana tatala lo ia le whaonga ina i le aso na nafi. O le masini e mawhai o na whapipi i le limo le tangata, ma whaaso atu wha matalanga o le suka i se app i lunga o le telefoni. I le taimi mua sa mana o mia i e tangata o lo o maua i le maisuko o na tui o lato tamatama i lima. Ma whaonga le toto i le tele o taimi o le aso ina ia i loa ai le mawalunga po le numero o le suka ua iai. Na sauno le pule sila o Diabetes New Zealand, Heather Very. O le ato a tele tangata e fia ai ma o le afa i titi ai fo o na tui o lato lima. Ma fisosoani tele lea i le vave maua ai o i lato o fia ngai malianga se ngase. O loo whaatupe ina whaalau tele i tutono Australia ma Peritania. Mō tangata lau tele, pei tai e le o whaatupe ina i le whamak i tutono New Zealand. Sa ta uai veri o loo ave se talo sanga, ina ia mawhai o na whaatupe le masini o na o le 50 la i le vai aso. O se tupe tele lea, matawata mo le tele o a inga. E le ima whai o na maua mai se whaatalatala noanga ma le whamak i le aso na nafi. Ina ua fesilingia e le leiti o New Zealand. O le po le aso ngafua na o mai ai le awhao hale i New Zealand, ma awhi ai le tele o pitonu i le motui mātu i Northland, Coromandel Peninsula, Great Barriers Island, e o mai le aso na nafi. I se reporti mai le ofiso va ai tau na ta uai, o le fua o le timu pa u i tutono le masina e tasi, e tutusa le amatimu ngana pa u i tutono le luas fulfai tu la. Na va ai le te tele o lo longa, ma le toa tele o tangata no e se whaamalo si mai o lato mauta malawa, o na ua whaina i lea wha malo longa. O lo o lapata ia le tele o nuu i Northland e o atu i Bay of Islands, tele o ai Aukilani, o Gisborne, ma le tala whaatai sa saai o Wairarapa, o le ama mawhai timunga e o mai le tai au nei. O lo o valo ia i le ofiso va ai tau, le anga i ese atua i le itu i sa saai o le whao hale, mai New Zealand i le afia na nei. Ua whaalia se langona popole o Michael Baker, le ai nafa ma le suesu engo mata upu tau i whaamai. Le ono si tia maolunga i onu mera o tangata whaamaunia i le vairusi, ona o le lauru fou po o fōlinga wa aia fou o le whaamai, le ana ofi mai tutono New Zealand i le vai aso taluai, le Kraken po o le XBB 1.5. Na tā uai Baker e tā ua na manatua, o le Kraken o ana o se isi fōlinga wa aia mai le Omicron, e ui lava ina iai nisi o talafatu sa whaapopole ina ai. O le laulu fō o le vairusi na whaavai mai se siama, pai ngō fie o na a fia i tangata, ma pepesi ai mai se lātou e vai le immune system. Na sao no Baker, o tangata ia ua mai au lātou tui pui ai mai se tui o le booster, e te lele avanoa e whaamalo si ai le tino, e te atua i le whaamai, ma o loo ia fautua ina le lau tele, i le tā ua o le whai o booster se whaamalo si atili ai pui ngā mai le whaamai. O le iwa se 4% o tangata i henen o se etasi o pitonu i saina ua whaamaoni e le vairusi, ma o le tūlanga lea ua iai le tele o atunu i le amatanga o le tausanga taluai. E ui ina matua isi itia maolunga le numera o tangata a fie le vairusi i totonu o saina. I se pepo whamatalanga mai le matanga luenga o Soifua Malo i nai New Zealand nei, e whaafe ma le tolus fultasi tangata whaamaoni e le vairusi i le aso na nafi. Ma sato i titi whaaluaina le whai numera sa ripotia mai i le aso ngafua. O le a o Canterbury kalai estete o lo o mawalunga i le numera o ea a fie le vairusi, pe ona ripotia mai i le fase lau fitu se fulu ai o cases. Pito ai ma counties manukau, e to a fase lau 5 O loo toi whaamalusia ma whaamanatu mai i le matanga luenga o Soifua Malo ina i tangata lau tele, ai mai se tui o le booster. E whaani whale o loa whaatau ama malosi i Northland, na whai ai se suesuenga whaalilo a le nā tai ora po o le Soifua Malo ina i le aso na nafi, sa whao ngā ai ni tupulanga talavou ta i se fulu ono tau sanga. E lua mai le se fulu iwa whale o loa na whai ai le suesuenga i whangarei, na maua ai le whaatau ina o ama malosi, I tupulanga talavou e lalo I fō le tausanga whaatu la fonoina e te tau wai o na umia le ava malosi,
Pei tai o le isi lua sa mai le lua se fulu o fale o loa i Bay of Islands, sa whaia i lea suenga whaalilo. I se whamatalanga le pule siri e na whamamata upu tau le puipuinga mai a fianga o le awa malosi, Tai Patrick, o le numero fale o loa na mawai le a whawhitauli, o se numero e whaapopolei na ai le matanga luenga. E mawhai ona tau fia le tu mawai le laisene whaatau awa malosi a ia fale o loa, moni na iaso, pe a mawai le atu langa. O le tula fonolo o iai nei, e te tawana siaki umatangata e aia e fōlinga e 25 tausanga ngai lalo. E te tawana mana o mia o na whaalia le ID, mai te tau i tangata whaatawana siaki ma le whaetete, e au fia ai ma le ainga le lei, pele oni fake IDs, po oni ID pepelo. Olo ono fosila fia fale olo a uma olo o whaatau wai ava malosi i nei suenga whaalilo lilo, mai le te tawana a vea, o se vaenga e whaate i ai, pe ona ripotia le leti o New Zealand. O le aso na nafina ripotia mai ai le manua tinga ina i o se alii i se o sa whainga, i le Botanic Garden po le tongala a we whai eita whaonga ma mai moanga i Dunedin. O lo sa ilia leo le na whaia i o sa whainga, le asa ripotia sa ia whaonga aina se wila vilivai, e sola e se atuai, ina ua mai ala na ngai uinga. Na whasalaina le ali i mai taupo o Graham Phillip e ono sfululua tausanga, ini molianga se fituele i whaia mua se tangata i New Zealand, i le lua maasina taluai, ina ua ia o sa whaia le Transpower, i le maasina o November lua tasi, i lona tamawhai ina ianga wa i atuai le Malo, i ona manatu te tee, i tui pui o le COVID sfuluiva. O lana o sa whainga na mafua ai se mu, mai tusa ma le tasi te sima le 5 miliona tā la, le tino i tupe na whaalu e whaalele ai mea na whaaleanga ina. O isi vaenga nei o sa whaia, ua tau fia nei le whaalawiloina pe ona ripotia. O Philip o le tangata New Zealand mua lea ua mōlia i ia molianga, talua na whaailoa le tūlafono, i le mae ai o le tauanona lua o le lalolangi. Na lokaina Philip i le whale pui Waikeria e lata i kihi, le ana tau fia ai o ia talua na pu e whaapangota ia te sema i le lua tasi. O le asona na fina whaatau nu ina ai se whanotanga le komiti whaafoia le palola. E whesoata ai ai ma le ali o Philip mo se taimi mua talua na whaafale pui. Na tā uai le loa ia Philip, Beo Napni i le fono, e na te leo talosanga mo se awanoa i le palola, mo leo lo o mo lia, o na nate talitonu, e manaomi e Philip se fisosoani i le ilo i longa o le ngase o le mawhawhau. Sa whate ia le ali o Philip i le whamatalanga lana lo ia, ma sa ia te ena i le aise a whaina o lona mawhawhau, ma alo o ia manao e talosanga loa mo sona awanoa i le palola. Na tā uai se tasi o leo le to ese va aia Philip i asta i tasi, e le ai ni winga tau whaamata o le ali ia te ia. Pei ta ia te leina whaasea anga ai le pūlinga o le whale pui. Na mawale awanoa e whaaso ai Philip i le komiti whaafoe, mana ia tā uai le tele o na tusi ua uma o na tusi, ma na tusi whaasea, e se launi tusi na ia tusi ai le palemene o New Zealand, ma lo toi mawatu tali o na tusi, sa ia tusi fo i le New Zealand Post, ma le New Zealand Herald. Ina ua o sau i le whale pui, sa o wita ma sa iai ni whaafita auli, ma o le nei ua o le mai taita, ua o fia, i le mea o te mawhaia, ua o maua se taimi sili o na le lei, o a awal siaun pini o le tenisi le lau ta alonga pangota, o te manatu ia te au lava ia, o se tala fia lea mo le ofisa o whale pui, mai mo moli la o whaafetai mo le matanga luenga. Nisia upo le ali o Philip i le aso na nafi, na tani mai le komiti whaafoe, o le ilo se suenga i le Soifua Malo ina o le mawhawhau o le alii, ma toi tūla ai mo se ilo i longa mata upu, i le isi ono maasina o manai. I taalonga, ua tō fia le tamai tai lau whali New Zealand, Anna Marie Cayley, e a veama lau whali mo le sailinga se au pini o le ipo le lalolangi, i le taamino sanga o le soka i le tūpao tamai tai, mo le tausanga nei, le ai whai ai Australia ma New Zealand, e a wai atu ai fo i ma tamai tai o Sarah Joins o le lau whali lango. Ua filifilia fo i le tamai tai a Maria Salamasina mai Samoa, e a veama lau whali lango, ma whai o ia masui lau whali o le Oceania. O Kaylee sa awai le ipo lalolangi kanata i le 25, ma wharani i le 25. O le sailinga se au pini o lumana i nei o le avea lea mana ta alonga lo na fitu o le FIFA i le lalolangi ao. Fata si ai ma ta alonga o le Olimpeka i le 21.
O Jones se tele fo'i na taʻitaʻi ta'aloga whaavao Malo. Sa awai fo'i le ipo laulangi a le FIFA tamaitaʻi Farani le 2.5. Whapea ta'aloga o Olimpeka le 2.8. Le ipo le lalolangi tamaitaʻi Amerika I Saute I le 2.8. Matalu ai nei le ipo lalolangi tamaitaʻi I Costa Rica. O le tamaitaʻi o Salamasina ua lewa fo'i ona avea masui laufali a le Oceania. Ina ua uma ona galue ai I le FIFA mo tamaitaʻi laloifo le taʻi 20 tausaga I le ipo lalolangi mo le tausaga na tea nei ma le ipo le lalolangi mo tamaitaʻi laloifo le 17 tausaga I le 2.8 ma le tele o taimisaga 2 so o tauau ai ma nisi o ana uō I totonu o Niusila. Talafouia mai le siufofoga o le laumua mo lenei vaega o le taeao. Malo whaatai le whaafunga mai, pongo mua tātou telefou o le taeao, pena tāpina ana whaasolo, ia matala mai Samoa le tautua sunga ia tāse Salam Sam, tula iwa le taeao nei, te whaafunga lea, ia I le whaaponga. 10 minuto o te ai nei le tula I walu, malo lava le, tawata le taeao. Ia, na tonu a, o leo te vavai atu I le tala o le taule na o mai Samoa. Ia. Man tua foi lo ye winga lo wa o le tau fa pena le tau tu tatu tu no mane foi tau atu mo se fia lo inicio lo mafuta me le tatu tu no fa me talanga winga lo wa o le tau no me se fulu mo le fitu mo lo fanua o Samoa fa mo wina le official va I tau le tu la lima ia I le vaviao nei sfurtasi lo Januari fa malusia o fautuanga o timu mo mafa fa alea o nga ina fautuanga o lolonga tala mana ia lana. Sa mai tau wina le vaveau nei le anga ima mau ese atu o le vaenga o whetaia inga o savili mi timunga. I saute la tarata atu I mātu o tonga. O nei tūlanga e ono wha iti ai timunga. Ma ualanga te tau waile wha alea o ngā ina o le fautuanga o lolonga. Sa wha malo sia taluai. E pitai, o au susu o savili o le la ito e lau. E ono au maia timu e to ulu vava solo ai mai ono mamafa ai pupu no ngele umi a pia mena wina mafai tili o winga nei o le tau o lo ofa malusia fautuanga o timu nga mamafa ya o le talafia la na o le sa ia nei la inga foile o lo longa e le ufa le nga ina te nei ya mo la tola le ta fa o sa mo talafia le wa e se atu au ia peisa e nei te munga ia whai nei tō tā whaonga. Me se la tui ua la sauni whelei nei Samoa. Iyo, tala maa nei ala nā mo utau ia tālusia. Walo iei tātou o tino uiri vai tau ana pongi ma te talo. Ia o le nganga lava o talo talonga nei pia ni whaafai mai te tere o tau sanga mo vai. Ia o nolo vai tau e matangia Samoa. Ia mantua foi tasi mal whafo mai le tino. A whaatia nu ui Amerika mai sinu. Ia o la ye lo la tu tama a inga te fau ai a fatia sa mo e fa la ngina le tise sua vai o wala ia o fela mai el tato tu no tu pe fau e se longa so de tu malo fa foto ava ia melana ia paulo tato o wala mo tato la fita ia o tato talo ile e so de pui tato mai vai tem fa pele ia le la o vai le mana taro tato tu no le vai aso mal va sunte nei tempo taro sang ia le utato wa ia le ma le fu le tulanga pe na me le tau ia awa le mutai le tatu te talo mo le tatu tunu le aso ma aso na tua pe le tatu tunu tatu talo sanga ia so uma o te no lo ia ila to te mine yo lo fia malanga I Samoa ia o le te mine ia le va vai tu I passe se ia le New Zealand a mu ia le New Zealand le fai fu la tfa sa lo tatu ritio ia o tatu lo fa le tatu o le masina le fe puali l'almasina net fialu so kwa su ya tu pase. O Januari nei, Februari. O Januari ala ia o faisi mafa la te pase se. Ia. Ai o Februari le te amatana vai il pase se lu se la uno lima tala. Le one way ya. Io tu sala o ya Februari la o Januari la. Le utatu ia nei la susfurutasi. Ia. O lo ia pase se o le au kilani Samoa. E te mau le fase la uiva lima matala Australia le vaso nei. Oh.
Ia watu ala ia fase la su tasi te mau la su fitu Januari masina ne. Ia o mai lo la stofi la so fluivo Januari. A matan sa la lo pase se lua se la uno lima tala. Lo nga fete no fo yau kilania wa fia lua Samoa. Ala ia isa u fitu se la uta la New Zealand. Ma faina tongi la wan mana usau. Usa nai nga fatia la wan mana usau. Ia fa peu Wellington. Ia fana le pasi no nga pu ela va le lua se la uno lima tala. Saudas Freile lus fulu Januari. Lua se la fitu lima no le. E te watu la Soifua la so lua tolu o Januari masina le. Lua se la uno lima. Ia watu ala lua se la uno lima na one way. E vai le na nga fatia ela tu pele alu mal to sau. Sa ole. Mi se la to vile le sa tongi le one way sa mai Samoa. Le sa tonga to na fa na uia pa se se. Ia sa we se mo ia ta fa nei ia se i over time te lo ina so e pa se ia na la fta to no fta ila man va ngani la to fo ia Februari. Lo se la uno lima lo se la fitu lima. Awa vai la to sa mai Samoa ia le la ta to se tu ia mati. Pero tanga tele na tongi le alu na le. Ia. Na mo le sa mai Samoa ia mati to se la uno fitu. Ia le passes pa una e to se la lima iva to se la iva. Ia. E na mo to se la mo tupu ma se no mati. O atu lau vai a pelila. A pelila la ile alu. Ile alu. Na mo to se la dua se la mo tupu, dua se la uno lima. O to o fia le dua se la uno lima, lu se la fitu lima. Ia na e fio lolo. O le matua mana ia a fuorta ia fe mo tupu. Mata no malesiti na sau mai Samoa fatu la mo to le o sa o stadia. Ia fa mai ma faina vai ai ali stadia over ma le lua fe to lua fe passe se sa. La wi ma yau kilan. O lo ele o tau mo fie. Ia paula lona ua fao ai ele vaanga le ava no tatu tangata ili usila. Toni ele o mai le Australia i neina o ele Samoa. E o mai Samoa i neina o ele Australia. Ia na peo sa o alato. Ai lava no. Ia le malanga le matou ai le vale de tele. Tumu le se ava no, le malanga foi le sa matou mai. Le ai ma se ava no le vale. E lua va so o le usila. I national e usila. Ma sangi le si va o sa tumu le. Ai vale tu la petasi male afa. Ma sangi le matou va. Sau fo. Le ai foi se ofi. Al to tele o Australia le o mai nei. Ia vai le o fa o le vanga le Australia no fo e to no mai ta to ma o ta to. O la kila le to fa popo malanga le New Zealand le o Samoa. O le fa popo malanga o no to tele o Australia le ui mai nei. Le ala tala fia la mo to Australia le wile Virgin Australia le la matana no fe malanga ina ya mati. Ya matana e va ai la to website pe fia to el passe se. Fa ti e to ui mai nei. Ya to ulava no mo mato in New Zealand o Samoa i passe se ia. Mana ia foi le sau le Virgin Australia na fai stau vanga ma le vale le na le sau sa o me Australia le Qantas a tu no la tau pa uela le pase se le Qantas la tu ia sa le ia mo to Australia i va pe tu Australia tu na foi ni tu o sa to sa mo o le ma se si ia o ta tu ia la fio sa mo ia te mial nei tongi wa tau no tongi langa ele umi fo ia pase se na ai uma ia sa le ia o fa fo mai la wa ele tanga te ta fio fima mau se fa matalanga ta te fai atu. Ia. Ia la lau fia lu Samoa lau fel fana. Tongi lo pasa se vai lau tupele tongi lo pasa se. Lua se lau no lima le alu. Lua se lau no lima se lau. Ia mawela ia o le lima se lau mo tupu. E le fa pena alfa ingol mea. Ia lea. Le o atari e mai ia le tau pasa se le nto mai o i Samoa. Le o Australia. Ia la pa mua. Ia sa o la u mahenga i le tu mo ita to va asole. Ai o mai nei au leo sa o yo i jalo le lo mo le ya o mo no mai alo fa to e se wa inga wa na o sa o le vale na fai o te fai le se vai le Australia mai le mo tato va ni si le pe maneto a fa fo ilalo le va nga yo mo malon malanga mo ya malo ya a fa pela a vela a wa passe se ya ele me fai na e tango tongi se tino tupe ya ava pe wa u leila utino tupe ele sa ukat atu le tasi ava tu le tupe le ya o te alu te u lo account ai fa ngala ukat man wa ya la o le fa ngala debit card le va ngai fa mam la matu le tu tausi ya o le si tu ava pe
e filifili e lo watari po lo afine fa ise me ai no va lele ma sau ato I man no fo io le si foi na tau fa popo I lunga na ya al fat ingala al malanga le du se la no lima te alwa a e filifili le me ai ia ma movies mo me ati fanga te matamata ai ia malau ato e te alu tolu se la for fitta la ia e le du se la no lima la a tolu se la for fitu ia wa a filifili man no fo le stau ia mo tong yo le card tong foi le card le te fa ngaina ia mo ia la du se la no lima ia e uma ia e tolu se la mo tu ia na e tau fio lolo ia na tau fio lolo ana la wa fai mai na wa fai fate te inga foi le fa peo lo te fia sa mo le sa uka ale na to foi atu ia foi e la uka na si tongi va yo tama vai ai fu ana pe le si tu pe tono la uka a foi le na mai la tu pe tu eto o ia se fu la tu a me ala la tu pe lima su sen ia na lo pase se te alu ai no le no te ia mo la tu e malanga le vai tau ia na mo le pase spo le sila a o va la stadia o sa ora tu sa mo na tipo o le o ia stadia le fa mai mo mai o sa o ia stadia o tu tio mai foi on o isa mo o tu tio mai foi o no nei no to o ia ma tu mo ma to vale e ni se fase silanga fia fai lo atu ia pe un tatu pese le tatu ya le so mai la pese tamore e mo ina to sanga le pona po ya fai se miti o puna pese miti marie a tatu samuen pona po ya ur pisa na la fai ma no mas vai na sa ma
Faasila silanga taua. E whamanatu atu ili mamalu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau ilalo le tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga i mata upu tau i whaasalaunga. I runga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea i se porokalame. E wha manu ali ai lau whaafonga. O loo au fi ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whaao o iai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. Malo whaftai o nisio whaasisilanga le taimi, o le whaasisilanga mua, maftanga e kalesia katoliko Samoa i le visa le imoi Wellingtone. E whaasilisila atu ma le anganga whaaloalo o le awhaia le tātou whonatanga i le aso sānei le aso se 15 Januari. Ia le aso 15 Januari lua fe lua tolu i le itu lai whai le fiafi. No whanga le Antonio Hall se 12 Kalaiope Street i Cannons Creek Porirua. Ia o le street lea lea wasuilo na ingoa. Mata upu e fia talanoina o le sailia o se tātou taifono, lua, whaamalamlama le tala o le tupe. Mo nisi whaamtalanga whaamole mole, wala au mai le telefoni o le orua tasi, orua valu, lua o tasi valu wha, po le orua fitu, wha o lima, fitu lua, iwa o orua fitu, wha o lima, fitu lua, iwa o, whaaftai o lo sainia e futialo se maulo keni. Malo, whaftai, whaau pēr tātou whaasirisilanga mo le taimi o le tai au. O le whaasirisilanga lotu whaamanatu wha le tausanga le ainga sa pētai ai Wellingtone. Whamanui atu le tausanga fōu i whanau uma le usonga le ainga sa pētai ai Wellingtone mauna no utua oi. E manatu sa maue o tau uma si tausanga fōu fia mo le manuia mai le li. O le tausanga nei e whaelo ngai nai le 5 tausanga talu na whatuina le lotu whaamanatu o le ainga i Wellingtone. Ma o le a whātaunuina lava i le weekend. Ia o le Wellington Anniversary, i le aso 20 o Januari ma le aso 10 o Januari lua afe lua tolu. O le a whaia le tātou pōwhiawhia i le aso whareile le aso 20 o Januari. O le tātou lotu māsani i le aso tona i lufu 10 o Januari lua afe lua tolu. O le porkalame o le aso whareile 20 o Januari lua afe lua tolu. Ia o le ainga ma le whiawhia whaia le afo le ono i le fiafi. O le stona i lua tasi o Januari lua afe lua tolu, lotu whaamenatu māsani le afo sfulu le tai ao. O le a whātanuina le manu o le PIPC i Newtown, tu le manu Constable Daniel Street i Wellingtone po Newtown. O le walau atuai ma le whaaloalo i suri uma o le ainga sa pētai i Wellingtone ma ona nuu tua oi tātou awai whātasi uma i le whainongaina o le nei aso tāua. Mo nisi whaamtalanga whaafsotai, e sui ese o la lata i tasi po le whailau tusi le orua fitu tasi whātolu o tolu, orua fitu tasi whātolu o tolu. Tālu sia o la tātou whelo i le aso i le alofa o le tātou tama i langi whaafutai ia o le whailau tusi. Telefoni e walau iai o le orua fitu tasi whātolu o tolu. O le isi whasen silanga i le awa telema le whaaloalo e walau atuai i au uma lava o uma le stala mai mo le tātou tāmilisanga i le aso whareili neis furu tolu
Januari ma le stona is fu fa Januari tatou poto uma le tula is fu tasi le tai au le kolisi o Wainui mata ia po le high school o Wainui mata o le latou fale ta alo po le gym ia mo le amatalia o le tatou fa moe mole e tapena mai lava le tau mafutanga le au wala tou sa iringa malosi maua foi forms mo la tou mai fia ulu fale mo avanoa skolsipi ia mo well take ma fitire ia mo le nei tau sanga lua whelua tolu ma le whaalo lava whaftai mo nisi whamtalanga wala au telefoni o le orua tasi o valu ono lima o tasi iwa ke sili mo antere asa whaftai lava o laura wafano nisi nao tatou whasilsilanga tā ua mo lo tau silfia ia whaftai Malo whaftai. Ia o lo whau pia ta noa ngai maenga fu isa malanga i Samoa sa ele sa malanga i Samoa ma tau tua me fu i Samoa. O toi whafsili atu tu fu te mile sa tu iei manono. Le sa tu talutano mai manono manisi o tamali i nai tamamu nei tina matua. Mai tau wina i tu taloanga na le tulafono le nu. E se le mamalu sole. ia mo O le isi vaenga na mai tau atu iei. O mea tua olo fiu e vai atu se pua se tu lo va le savali mai au ta fo se fale e matua le sa te lo tatou nu uma Samoa e mautu atu la fon yo le mele e winga e se Samoa i nu o lola ia o fatu te inga e mawhai e afa pe se tu la fon no e soli a fiu al malo Samoa su e ia po leo e na sa o le pule malu ali fai pu e malo si tele la al fondo le a tatou Samoa e le ia se si o tatou nu e fiu lo vale il fondo le alu e ma faina fiu lo vale il tau le a Samoa i leo mal malo Samoa e tuli e ia le aso e mauai a le fondo le nu mana tu le sa wale tau ina o tatou a inga le fondo nu e lau soli e tau wale tu la fondo sa ule o tatou tata ma fea ngai ma le nu ia ma tu la o tau e tu a usi ta ia tatou ina ia peo ina le pao le lau o vatu pe vela mano ta ina e lau visi e sa oe o le mamalu i o tulafono mamalu tele tulafono pulenga e oila i o tamaita ia o le isi vaenga peona e tau ia tatele i o tu o le isi vaenga peona mo le mafo i sui o le motu a i se mea e le iloa e tuli umma me i le wafu Lalo nga le tala. ava pe i se mea tō tino i le iloa i tono le motu e o mai whaatale tu i le wafu sia ki umma va o sole o va umma ia longo umma va asiaki umma va ia e ia me to tino tangata na maua i tono va o fole nga ui tangata ia e le so na nga ui se si me to tino sole e maua umma i te mila ia e maua umma wa asiaki umma i longo va wale se si e mauru mai ma se me to tino na lo sa al va tai nga le do se pe los computer po se laptop itai ia e mawhana sa ili e maua mea ili wafu lea sau e tangata sola me mai e se waa ia ole mana ia pe foi la tu lou lava te ufa pe ni su tatala no so tu dei vanga ai mo ni se le fa longo le tatu report ole va pai ma salua ia e na le va tele e tu e me tu o lo ale nu ia po a pai ia e fa fanga tasi mai ai ava pela ta ua ai sa ua o ta o fanga ia tu lo lava me tu lo to wai ale tu le pa tele le tas e milo va tasi pu e milo va tasi ta fa tasi tu lo ua fanga nga uma ai sa ua o na to me tu lo ai o mai ai sorry mo o mo ba na nu pa pelo o ratu nei male tinga se tu lo vole le sau o pu e na o lau fanga nga e o mai e mo ia milo fa tasi le pa te le mo tonga va ole e le mai po e se o mai na o po sole o vai la o ina le po ma no sa ale no pe o ma sani me tu alo le a inga mle inga i leo pa vai sau po o ma sani de pe ta tu ta i fa tu no alu atu tanga tola inga le te tai ala tu lo tanga ta ese sau la to sau tu e ata mai fo i me ola ia o te le lola po to e moni ele foi tau foi le asa moa tu lo wala ngana le lola mi o tanga ta fa tu sai me ola yo pu tu lo
Ia vai la leta mai Ia ta mai po manu. Tau tia o ia mana ia vai le tai tupu isi no ma e fo wela le. E vai. Ia lo no ingo masaniana ia fa pe o o masania o me atu lo pe alo fanga fo le I o leo. Sau. O ia o la tu sau ia o pu ase tu lo. Yo ingo masania me atu lo I leo tangata. Zai marulo leo ai ia le sau pu. Malo ia tele so. Ole si vai ngau tatou fasala ngol le tau sanga e fa mna tu le tu. Ono le afi fio mel tatou tu no mai la tau fasel silanga pe I ni. Ma le tu si le la fasel silanga na e fio mai le au mai fa mol mole. E pe oli si pe fa mol moi mai tu si le tatou ofisa. Ma le ya le tu si le la fasel silanga ta le la lo na mai le fa tau te mato. Ai se me sa si la fasel silanga. O e atu ai wona tu ai al mato ofisa mato tu sia. Me le tau ai lo tu si le pe ta le. Mo le tau sanga la tatu ia. Wa o le tele o fasilanga o mane fo e vel vai ngale. O le tele o fasilanga e mai ia ele afia uma ia tu. Ia ele le tu ato. Le tu ato. A o tele fasilanga e mai to e fai tato ia e fa mafa fo le lo. Wow. Ia e mane fo le fa le fa na. Mole ia se fa na tu na mo la mtango le tau sanga tatu ia. O le la ma tala tu le laina. E mane fo lo ai ni vai nga ta ua. O ni vai nga tau na fa so ai tu langa tau a onga. Ia. E mana foi wa masani tatu tala laina. O le fata tai ngon tu sia onga ni o fua onga. O le tongo tai o ia vai nga wa. E mana fa so mo se si. Fata inga pe lo walo sa onga I fea. Le ale sais o le oftino po le faitanga po le fua onga po le pelau e te mana tu fa so. Ya mana foi wala mo tonu wa lima no fatas. Mo. Ai. O tau sanga e tere umo vai. O tatou whaasole, o le manuia I o isi a ingal whaasole. Ia, mai fua. Ia, ua tui ti tolu se lau tā la tau le pelau e ao. Ia, mau le pelau e la fine po le tali, al fautuanga, a ua le whaataua. Ia. A whaisa o maua fua, ia ai ufo ilo a fine po le watali. A velis. Ia, a velis tangata. Tatou a whanau sa mo Pasifika. Ona wale tau ngō fia Soifua ngal te minei. So soani nei nisi ainga. Ia, ai isi olo a whapena ia onga ta meiti na vini mele tolu walu lima no o whatasi. Ia, mawhai ona whaelo atu nungo le tatou leina. Ia, so soani nei tatou mātua. O tatou ngā luenga e whaitele. Whaitele tatou sa. Ana ia. Ia, lela tatou pesere ia vai fo nei taimi. Ia, o le tau nei taimi. Ia, o le tau ai e tau paolo isi taimi I nei teimu. Ia. O ringa na le tau. Wale o matana wala I o le aso wharoile. Wha solo to le vaso le. Ia, matana wa ia le matau le la. Mana ia. Langi le lei le o le tau. Ia, tau le lei am ta whaonga o. Ia, ole asmalo lo tatou le vaso le aso wharoile. Oi. Mana ia. So anniversary le Wellington ia. E ta whao e wholto o tene o tatou. Ia, tatou le tio ele e o la tatou asalo. Alu fa solo ato tatou. Ia, a fa pe o le fa malu le tau. Ia, o le koko le shaltar. Fa tu mo le ulo, ia, tu o yala uto metile so ato. Ko ko le sala mal falawa. Ia, o ma ia. Ole failo ino tato por kala men leva ia so le wil fa men mo le aso fa really. Ia, po se te no le taia o le fa tu langa le ia le sa wi tato fa sa longo me Samoa. Tau tu me le sunga ta se sa me le fionga la wano. Ia, ai failo atu le taimi amata ia me le umi o le la tau tu me le tato tunu. Era la uto foi falawa sa mo ma falawa ni. E se senga pe le ia se senga. E pe o le falawa sa mo te mi umai te tango tua e fou. Fresh fou. Ia. Ia falawa tato ni. Ia falawa foi te la tu la mel pepa ila umi aso ia. Pia me fa toast ia na. Ia le falawa sa mo so si falawa te ui te la tua e fou al falawa. Ana ia. Ia le masani ia vole le tato tunu tato mai. Ia. Ia o le vai lua longa tonu tu el polo. Tu el polo ka tato. Ia de mana ia le te lo. E o tasi le falawa vela sa mo mal pata malulu. Wa mel ta tonu. O to iftau le ia. Mana. E pe al mele sa we. E ai wo o le stay mo mo le wa isi sto fale sa mo le ufainga na. Mai do tu sa le falawa ato atu no le atu le pata ito. Io. Tu ele pro caisi ato. Ja, va vivia con taiao. Tolu vanu lima no fatasi pe ai ni va fa pe fi fa so mai fa mole fa tai.
Ko leisa ma sunga anse ko fale mo 10 minuto na tale o le tula eva programa el atal tai au to fa malo atu pe fa pena fa to ai mafuta ma le taimi e le afoi e to inga pia le wa e mal temi le ise ava malo si to tonu le wa fa matal fa sa la ni usila pe o ina le wa mata na sui ai le tango fia tango tanu usila o le pia ma ava malo si fa mai taimi o le fa mai po o ma le afe pasene le si ti o le ngau singo to inga pia le e le aise pia i to tonu ai ta o le pia ia o te mana tua ai le tangata i le meta o le ginger pia na inu e le tangata e whailo na tofi le lotu na malo lo ilo na tofi o na e manatu le whaifi au o le pia al tamana e inu e te le tamaiti o le ginger pia e le o se pia o le whanguinu ta usa o le whanguinu e inu tamaiti e inu tātou e le tango le pia le la ko tele to inga pia le wa emel temi ne le ai masi ava malo si ton tu se all percent le ia masi mea o ma fo la fa pia o le ala se manatu o e kale sia ia e le mafai e le fatangaina fo le la tou la o ongol tu spa ia la ta ton we la tou e sa na tau mafapia o tangata e whaile tofi sa na tango tangata le whaile tofi le pia a o pia i wai mai nei e reise pia i to tonu na o le whangu ma le vai a o reise alcohol to tonu pe o le vai ngofo le leo ta wata mai tau tu i te e vai lo tangata le upu le pia fa pia oi o le pia ma le fo le vini mai tonu va lima o fatasi o va tainga va pe o ta ua o ta le mo tele fa sa le mo te mine e ma fai ana ta o sia fa nau po se fa ko ponga ia ala mata 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 to ka le sia ta ua le fa fe to ta fa ia le fa malo lo ta to fi lotu va te tainga ai lo se pia va tu de lo po la se ma de fo i mole si le fia e ta to tu e te oi vai atu i tu loua i se awa o toi kalesia la fa tangi mela fa ai do se pia al mela a sa ola oi e na le ginger pia na ile tanga tara fa na una watu male fangu na lisias no tu a vatu o le ginger pia fa pia no tau na ufore o tau le fia o ati le lo le fia o vatu wa inu ele alea o ngale ia la onga fatu o ila o te o tu ma lie ne ai mo vole lo o wita va pe va ia onga le fa chale sa mo le fang la mia se vai le ingol fang ai atta amai ta ele se fangu pia le me le o le fang wing o le vai la le mamau te le tu o le mele te ye le we luma tamait o le te tual pongsa ale o luma e fa mai o le va ai na o tu te va ai lo le upu le pia fa ya o le tan fo ya o fo le lo sau le ma fo le ya va sei mai na so mi ti pe te tifa ai ata le ya me ta se o to fo lo ya ma na ya si e pe o le to sa ta wai se vai le o fa tu lo yai o le taimi mua le nei o le taimi muli fo le nei o te vai le fangu le tono lo fale a to mai fangu ia a woni va tu saltifa fa tu ta to a inu fangu le e tanga le inu e saltifa ya va vai le mau tu or mele te ia o le ginger pia o le fanguinu e le fangu pia a o le ginger e mo fiu ia so vai so malia na fi vo ita mai ti mo to tele le la lo la mena le wo me il to tele le Instagram o le Twitter ale te no for Facebook ma mal tele tu al mele to e me tau le vo fa mai upor pes o lo vale ana we poto Tamaiti ia manatua upor pese na lo valea wa e poto
Ale va pela no foi al metas. Al meta una ngai no man Soifua. Na, o le fa mana tu foi wa nga fa le va tu le ni te wa feita ina ni si ma tu le tu mana tamiti. Ia mo ia fangu inu. Ia ai. Te foi ma ma mai. A le fangu na le wana ta ua. Ele se pie tonu. Ele se alcohol. E pe fa se fangu inu foi le. Io, o tele ni usila to na fangu. O tele ya ne ya fa ina se si wale o tele ata fa sa la u. Ia. Ia na fa ina ele se pe taina ne a pela le chincha pia. Ia. O la vai tu le kale si la wo inu mesi la tu fi au tu lo wa fa taina. Ia. Ia le walu tala inga wo inu ta tu fi au fo. Na. Ai le chincha pia. Ai le ma la ino le ya le fe au ele se ai te mo la inu fe la la ta api fa fo lo tu mai. Te veni o tifa ma te fa au. Ia o dai vai nga na le suinga le langa le tatu ia. O no le tapu e fa sala la wata I to va ai tu ia. Yo na fa ina ile o spinga lo si stata. O le no va ia tu le verso le na lua I meta se Samoa. O fa le ma le lua va le vo le drone. Ia sa o. Il temile na lua le stalai e ni tu la fono ai fa ngai no le drone I Samoa. O le tele yo tu la fon. Oh, O le tele yo tu la fon. O le drone ia pe le fa sa mo ta to o se mu. se mu. Tapu ia mai ata no le vate te. Tele tu la fon. E le ma faina le se mu le ma tapu ia ta no le vate te pe ale le stala. E fanna ila lo le sa mo. So se tu no la la. E tu la fon. Na ma ola ta se sa fa nga solo. Ia. Se tu pela la no ta se sa tango fa tala mai sta mi sta tu por kala me. Ia e o la utalia tutas o le tele yo tu la fon. E lua matanga le wenga le mau o le regulator ma le sim tanga le wenga le va ia me tau sivio. Ia. O fe malanga ina le vatetea. O le regulator o la tau na fe tu la fon o le frequency. Frequency per frequency le tasi ono tesi mo le tasi. Ia. Ia o le sia o nanga le me tau vatetea. Ia o le airspace po le vai ngatonu e whaatanga na le le. O le lave fo ia. E umi e whai ai. E umi fo le taimi e whai ai. Te ua whaatau e se mule po se drone e whai mea alofa I sona inga I Samoa. Ia. Wa le wem whai nai vai le tau lua se lau, wha se lau, wafe, e fua le tu ainga te manawa. Wa to inga vale le fo ia, e tu utaimi I rungo le ea. Ma whai ana e vai le luas furu minute, tolus furu minute I tu la ato. E rungo le ea, a umal taimi lea. Ia, e le mwhainto e lele, wa lu umal maa. Ia. A mai lei lalo. Ia, e whai nai whanga ina le maa, le wha le lima, le ono I tu la whanga. Oh. Tele tu la fono. Tele tu la fono. Ah, tele ia. Ia. Wa te tau wai, na wao le whai te tenga. Ia. E ma whai nao wale le, tapu e ia whale o a inga. Sao. Moi. Ah, ia, whata inga te uwha pepe mai si whamala mo si whale si a inga tapu e uma tutono le whale o a inga. Ia. Ia. Mo to te lea o le a whai. Ah, si pai ili tangata, pe ngau ili tangata. O te lole o le vaenga le lua o te rin whaonga le tanga ruenga leo leo le siaki e whatu anga marijuana whapenga whapena. O wale le laiti ia po drones po se e mu ia. Ia leo whele lea I solo I tua maunga o nu. Le mau e loto ngā maruana I eu tato wa I te mine I uswa inga leo leo. Ia. E au mai maruana. Lau whaonga e sa mo e tato leo leo. Ai mwhai ana na talu atu tanga taito tasi marana se e mūrea alu le regulator fule le... Ia, te alua o le stala. Oh. Ai o mela sa mana o mia. Pela o tātou, e mana o mia ia tu si pasi o tangata le o tātou media o tātou liti o. Oh. E lave fo, e le whape whaingofia. Salo ai tangwa o e whaale lele la, wata tainga pe wa. Ia. O tā ua se wa, a whaale lele i utale tāma o manga tase e mu. Ia le uloa tu ai leo leo. Oh. Ia, e whai ame i utale ma manga. Ai te mana o tū loa I alo I al tū la fono. Le stala. E tau le stala. Whai e I tū la fono lave al tātou mahalo e uia. Ia. Mana ia. Ai le wha mahatu wa ua. O le soifuanga ua sao ua. Wa alu luma le ata mai o tamaiti. Ia, sa o le le ia. E vai e mau luma tamaiti le wei lo tamaiti chinja piala tamale I tua I le puru mele. A tala matu tatou wo e mafuta mai Facebook mo o ma tatou YouTube. Ma lo lava le mafuta mai. After I tele nisi o Amerika, Australia, New Zealand nei. Alofa tu po kala mi moutou. Ia, tatou whaafianga, yona so ele telefon tala mai Samoa.
se masi ke mai fiti pasi na sapasui. Oni tamato malipi. Tony lau pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe pausa pepe ole po. Patalofa le tātou tunu i se whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. Wa whaamaunia mai le tu inato se polo inga mai le whonga whitalai o le maota le pāle mene, le whionga papali i li o ta euma se pao, e le ofiso whainga pālota. E whaatu langa loa le whainga pālota le titi, a le tu malo vai munga numera tolo, e te tau na whaatu nuina i le māsina whau o Februari. E ona sila fia o le whionga le whaipule a tapunu o Nico Lihang na tu malo i le aso lusa fulmalivo November lua fe lusa fulmalilua. Wa te tau ena toi sa e lia so na sui e tau aveina na foli tu malo e tu sai ma ia ingol whai upo se lau fasa fulmalivalu pui lua o le tula fono whai ngā palota o le lua fe se fulmalihiva. O la te tala le avanoa mo le arestala o le whai ngā palota li tu malo vai mongo numero tolu mo le filifilia ina o solanto sui. E se fulma le ono a fio anga i te tono le tu malo. E au fiei vawala e alala i le fionga le whaipule ua malo lo. Vai lima, ma ngao, whantu ia, tanu ngā manono, o papauta, na whanua, le tawa ma fia malu, le lanta ma ngiangi, vini, leone, vaisingano, mamatau tu uta. E le whainga pālota le lua fe lua se fulmalitasi, e to o lua isi sui na tau wā whaatasi ma le whionga tapunu, e au fieve a tau wia whaatasi pule iata, o le pātia le whaatua tue le tua Samoa utasi, le na tūlanga lua, mawaina pālota e awhe whase lau whase fulu, tūlanga tolu i eile whionga whiangai mali i Bruce to malatai utai le wō, na ia mawaina pālota e lima se fulmaliva, le whionga le whaipule i antapuno, na manu malo le awhe lima se lau, lima se fulma le fitu. Le whionga le whaipule i antapuno, sa veo se minista o tupe, ma le minista o ngā luenga te tele, ma le tele o isi tō whinga, sa ia umia o fo i le tu malo. O a whaamaunia mai al sui komisina o mtanga luenga o leo, papa li i Mona Lisa tia i kete, e tō se lau lima se fulma le lua li i matamai ta i pāng tā, na talia lātou tāna sanga e whaikirisi masi i tua i o lātou ainga, au le watoe fo i umai tutonu. A te sei malisi to se lau ono se fulmale lima, na talia fo i a lātou tāna sanga, e anga iai o lātou ainga e whaitau sanga fau. Mo whaamaunia mai, e le eise tasio i lātou nei, na solia se a iaiga na te talai i lātou i tua. Peitai, e le to o valu se fulu o li i matama i tai pāngutā, na tusi tālu sanga le māngalo le le palola, ai na o le to o se fulu ma le valu na whaamali e ina ai ainga, e le ule longa le komite o le palola, le ua whaamani e ina. O i lātou ia na nofusala i sori ngā tūla whono, o le whai ainga whai whaamalosi, o le ngaoi, whasio tangata whaamoemoina, tau mo whai e whao o le maliu i se tangata, ma le whasio tangata pa i valea. Whai loa le sui komisena o mtanga luenga o leo leo, o le māngalo ai o i lātou nei mai le palola, o loo i ai lava ai a inga matu utuunga, e tu ina tu ai le ngato le saunga le mua le atunu, ai e whaatasi fo inisi o por kalame wa umana whaata atitia, e te tau o na awai iai. O le se fulma le valu lea, wa tali tonuina ato atoa le komite o le palola, wa aliali se swinga tele le soifuanga, a o iai i te tono le to ese. E lua atunu o le Pasifika le ua toe filifilia nei le Virgin Australia,
O le ato e lele i eila na vaalele, le au fiai ma Samoa, la amatalia le aso lusa formalitasio mati o le tausanga nei. Wa whātu langa mai whainga malanga le vaalele le Virgin Australia, o le ata i tolu ana whainga malanga le vaiaso, mai Australia ia pia. O le aso lua ma le aso toa nai, whainga malanga ia mai sini ia pia. Ai o le aso lua sa fulmali tolu, e amatai ana whainga malanga i Brisbane, o le aso tofi ma le aso sa. O whainga malanga le Virgin Australia i Samoa, e le fau le atunu, le foi na iai mo mua a o le tau fia le whainga malo tanuai, a o le watoe a mata. O tanto tala fawia mai Samoa, Manuia ni yaso tātou atunu, wha Soifua. Tala falava o tala fōu mai le sifufonga o le laumua, mo le nei tae ao o le aso lulu, aso se furu maltasi o Januari, lua afe lua tolo. Ua ave se mana o ngā le whaala putuputonga e na whamamata o putau i le ngase o le suka, ina ia whaatupe e le wha Max se masini fōu, e mawhai o na fua i le mawalunga o le suka. Ua mawhai nei e tangata New Zealand o maua i le ngase o na fua ina le mawalunga o le suka i o latou toto e ala i se masini fōu po le CGM le ana tatala alo ia le whaonga ina i le aso na nafi. O le masini e mawhai o na whapipi i le limo le tangata, ma whaaso atu whaamatalanga o le suka i se app i lunga o le telefoni. I le taimi mua sa mana o mia i e tangata o lo o maua i le maisuko o na tui o latou tamatama i lima. Ma whaonga le toto i le tele o taimi o le aso ina ia i loa ai le mawalunga po le numero o le suka ua iai. Na saunoa le pulisila o Diabetes New Zealand, Heather Very, o le ato a tele tangata e fia ai ma o le afa i titi ai fo o na tui o latou lima. Ma fisosoani tele lea i le vave maua ai o i latou o fia ngai malianga se ngase. O lo whaatupe ina whaalau tele i tutono Australia ma Britania. Mō tangata lau tele, pei tai ele o whaatupe ina i le whamak i tutono New Zealand. Sa tā uai veri o lo o ave se talo sanga, ina ia mawhai o na whaatupe le masini o na o le 5 la i le vai aso. O se tupe tele lea, matawata mo le tele o ainga. Ele i mawhai o na maua mai se whaatalatala noanga ma le whamak i le aso na nafi. Ina ua fesilingia ele leiti o New Zealand. O le po le aso mafuana o mai ai le a whao hale i New Zealand, ma a fi ai le tele o pitonu i le motu i mātu i Northland, Coromandel Peninsula, Great Barriers Island, e o mai le aso na nafi. I se reporti mai le ofiso va ai tau na tā uai, o le fua o le timu pa o i tutono le masina e tasi, e tutusa le amatimu ngana pa o i tutono le luas fulfa i tu la. Na va aia le te tele o lo longa, ma le toa tele o tangata no e se whaamalo si mai o lato maota malawa, o na ua whaina i lea wha malolonga. O lo o la pata ia le tele o nuu i Northland e o atu i Bay of Islands, tele o ai au Kilani o Gisborne, ma le tala whaatai sa saai o Wairarapa, o le ama mawhai timunga e o mai le tai au nei. O lo o valo ia i le ofiso va ai tau, le anga i ese atua i le tui sa saai o le a whao hale, mai New Zealand i le a fia na nei. Ua whaalia se langona popole o Michael Baker, le ai nafa ma le suesu engo mata o putau i whaamai. Le ono si tia maolunga i ono mera o tangata whaamaunia i le vairusi, ona o le lauru fou po o fōlinga wa aia fou o le whaamai, le ana o fi mai tutono New Zealand i le vai aso taluai, le Kraken po o le XBB 1.5. Na tā uai Baker e tā ua na manatua, o le Kraken o ana o se isi fōlinga wa aia mai le Omicron, e ui lava ina iai nisi o tala fatu sa whaapopole ina ai. O le laulu fō o le vairusi na whaavai mai se siama, pai ngō fie o na a fia i tangata, ma pepesi ai mai se lātou e vai le immune system. Na sao no Baker, o tangata ia o mai au lātou tui pui ai mai se tui o le booster, e te lele avanoa e whaamalo si ai le tino, e te te atua i le whaamai,
Ma o loo ia fautuaina le lau tele i le tāua o le whai o booster se whaamalosi atini ai puipuinga mai le whaamai. O le iwa se 4% o tangata i henen o se tasi o pito nuu i saina ua whaamaoni e le vairusi. Ma o le tūlanga lea ua iai le tele o atu nuu i le amatanga o le tausanga taluai. E ui ina matua isi itia maolunga le numera o tangata a fie le vairusi i to tono o saina. I se pepo whaamatalanga mai le matanga luenga o Soifua Malo i New Zealand nei. E whaafe ma le tolu sfultasi tangata whaamaoni e le vairusi i le aso na nafi. Ma sa toi titi whaaluaina le whai numera sa ripotia mai i le aso ngafua. O le a aio Canterbury kalai estete o lo maolunga i le numera o ea a fie le vairusi. Pe ona ripotia mai i le fase lau fitu se fulu aio cases. Pito ai ma counties manukau e to a fase lau 5 ma le valu. O loo toi whaamalusia ma whaamanatu mai i le matanga luenga o Soifua Malo ina i tangata lau tele. Ai mai se tui o le booster. E whaani whale o loa whaatau ama malosi i Northland na whai ai se suesuenga whaalilo lilo a le nā tai ora po o le Soifua Malo ina i le aso na nafi. Sa whao ngā ai ni tupulanga talavou ta i se fulu ono tau sanga. E lua mai le se fulu iwa whale o loa na whai ai le suesuenga i whangarei na mawai le whaatau ina o ava malosi. I tupulanga talavou e lalo i fo le tau sanga whaatu la fonoina e te tau wai o na umia le ava malosi. Pei tai o leisi lua sa mai le lua se fulu o whale o loa i Bay of Islands. Sa whai ai lea suesuenga whaalilo lilo. I se whaamatalanga le pulesiri e na whamamata upu tau le puipuinga mai a fianga o le ava malosi. Tai Patrick. O le numero whale o loa na mawai le a whaafi tauli. O se numero e whaapopoleina ai le matanga luenga. E mawhai ona tau fia le tu mawai le laisene whaatau ava malosi a ia whare o loa monina i aso pe a mawai le tūlanga. O le tula whanolo o iai nei, e te tawana siaki umatangata e wa aia e fōlinga e 2.5 tausanga ngai lalo. E te tawana mana o mia o na whaalia le ID, mai te tau i tangata whaatawana siaki ma le whae tete, e au fiai ma le wa ainga le lei, pe le oni fake IDs po oni ID pepelo. O lo ono fosila fia whale o loa uma o lo whaatau wai ava malosi i nei suesuenga whaalilo lilo, mai le te tawana a vea, o se vaenga e whaate i ai, pe ona ripotia le leti o New Zealand. O le aso na nawhina ripotia mai ai le manua tinga i nai o se alii i se o sa whainga, i le Botanic Garden po le tongala a we whai eita whaonga ma mai moanga i Dunedin. O lo sa ilia leo le na whai ai o sa whainga, le asa ripotia sa ia whaonga aina se wila vilivai, e sola e se atuai, ina ua mai ala na ngai uinga. Na whasalaina le ali i mai taupo o Graham Philip e ono sfululua tausanga, ini molianga se fituele i whaia mua i se tangata i New Zealand, i le lua maasina taluai, ina ua ia o sa whaia le Transpower, i le maasina o November luafe luatasi, i lona tamawhai ina ianga wa i atuai le Malo, i ona manatu te tee, i tui pui o le COVID-19. O lana o sa whainga na mafua i se mu, mai tusa ma le tasi te si ma le 5 miliona tā la, le tino i tupe na whaalu e whaalele ai mea na whaaleanga ina. O isi vaenga nei o sa whaia, ua tau fia nei le whaalawiloa ina pe ona ripotia. O Philip o le tangata New Zealand mua lea ua mōlia i ia molianga, talua na whaailoa le tū la fono, i le mae ai o le taualona nuo le lalolangi. Na lokaina Philip i le whale pui wai keria e lata i kihi, le ana tau fiai o ia talua na pu e whaapangota i a te sema i le luafe luatasi. O le asona na whina whātaunu uina ai se whanotanga le komiti whaafoia le palola. E whesoota ai ai ma le ali o Philip mo se taimi mua talua na whaafale pui. Na tā ua i le loa ia Philip, Beo Napni i le fono, e na te leo talosanga mo se avanoa i le palola, mo leo lo o mo lia, o na nate tali tonu, e manaomi e Philip se fisosoani i le ilo i longa o le ngase o le mawhauwhau. Sa whate ia le ali o Philip i le whaamatalanga lana lo ia, ma sa ia te ena i le aise a whaina o lona mawhauwhau, ma o lo o ia manao e talosanga loa mo sona avanoa i le palola. Na tā ua se tasi o leo le to ese va aia Philip i asta i tasi, e le ai ni winga tau whaamata o le ali ia te ia. Pei ta ia te leina whaasea anga ai le pūlinga o le whale pui. Na mawale avanoa e whaaso ai Philip i le komiti whaafoe, mana ia tā ua i le tele o na tusi ua uma o na tusi, ma na tusi whaasea. E se lau ni tusi na ia tusi ai le panemene o New Zealand, ma lo toi mawatu tali o na tusi. Sa ia tusi fo i le New Zealand Post, ma le New Zealand Herald. Ina ua o sau i le whale pui,
sa o wita ma sa iai ni whawhita auli, ma o le nei ua o le mai taita, ua o fia, i le mea o te mawhaia, ua o maua se taimi sili o na le lei, o a awal siaun pini o le tenisi le lau ta alonga paota, o te manatu ia te au lava ia, o se tala fia lea mo le ofisa o fale pui, mai mo moli lau whawhetai mo le matanga luenga. Nisi o upo le ali o Philip i le aso na nafi, na tani mai le komiti whaafoe, o le ailo ilo se suenga i le soifua malolo ina o le mafau o le alii, ma toi tula ai mo se ilo ilonga le mata upu i le isi ono maasina o lumanai. I taalonga, ua tō fiel tamai tai lau fali New Zealand, Anna Marie Cayley, e a vea ma lau fali mo le sailinga sia mpini o le ipo le lalolangi, i le tamino sanga o le soka i le itu pao tamai tai mo le tau sanga nei, le ai fai ai Australia ma New Zealand, e a wai atu ai fo i ma tamai tai o Sarah Joins o le lau fali lango. Ua fili a fo i le tamai tai a Maria Salamasina mai Samoa, e a vea ma lau fali lango ma fai o ia masui lau fali o le Oceania. O Keili sa awai le ipo laulangi kanata i le luafis fululima, ma farani i le luafis fuluiva. O le sailinga sia umpini o lumana i nei o le avea lea mana ta alonga no na fitu o le FIFA i le lalolangi ao. Fata si ai ma ta alonga o le Olimpeka i le luafis e fuluono. O Jones e telefo i na taitai ta alonga fa avao Malo. Sa awai fo i le ipo lalolangi a le FIFA ta maitai farani i le luafis fuluiva. Pa pea ta alonga o Olimpeka le luafis fuluono. Le ipo le lalolangi tamaitai Amerika i saute i le luafis fuluvalu. Matalu ai nei le ipo le lalolangi tamaitai i Costa Rica. O le tamaitai o Salamasina ua lewa fo'i ona avea masui laufali a le Oceania. Ina ua umaona galue ai i le FIFA mo tamaitai lalo i fo le tai luas fulu tausanga i le ipo le lalolangi mo le tausanga na te anei. Ma le ipo le lalolangi mo tamaitai lalo i fo se fulu fitu tausanga i le luafis fuluvalu. Ma le tele o taimi sanga lue so o tau awai ma nisi o ana wo i totono New Zealand. Tala fōwia ma le siufonga lau mua mo le neiva e ngole tae au.
E fia le digisa le whaelo atu I mātua. Le whapitoa mo le toi fo o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tawa o whaelonga. O le a whai e se I asfarai le taitasi. E te ono man malo ai I skola sipita I awhi tā la. Laptops. Whapea voucher whaatawa I mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale digisau, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo aise tu pe telefoni digisau. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a digisau. Malo waftai, ua toi luas fultasi minuti ua te nei le tūra iwa. Toi wha malo atu nei teimu le tai au. Ma lo lava le mafita mai tātou poklame ma le tautua si fonga lau mua. Nei le losa u atu I tūlanga leo lo o afia ai ia le tele o atu I ngai o kilani. Ia New Zealand. Sao e sol. Te no o le whainga foi le tātou mātutua le no le I e whailonga le atu. Leo le awala nai se whai le atu. Vavena maua. Iu e vavena maua ma I lo leila o atu. O le tele o atu I te vai e le loa. Ia. E ave se se. Oh. E tusa leili atu o lea ma le atu o lea na ave se se ilia. Ia. O te tūtūr mara vale le isi aso e whae e mai lisi on matua ai ngai o mai. O vai atu I stasio I sa mawhenga luenga I Samoa. Le lau whenga luenga le mara vale le. I Samoa. I Samoa. Ia. O watu lele matala noa. Le levan matala noa ai. O watu la tole tama tala vau. Pe lufulu van. Pe tolu sifulu tama watu I fafo. Ia. E watu sa oa vai lasi ali ile matala noa. Ia o me e se loa ui au whaila lua tala mastama. Ina walu la tama le. Ia o watu lo le mato tala noa misi o wole. Watu whena luis tama la. Le lila. Na le ilola na atona po. Ia. Sa maua la e si ali ile whangalonga mlewa alele. E no folo le maloka I tono le tavale le ofisa le na matutua I au tafa. Ia. Atu mai no folo le fasa la lau nungo le social media. Ali le vai tali atu le stama le a whailo ia yusu po mai nei le tai au. Piki atu le watu. Na vai le fia. Oh. Yo, na le ilola na atu. Fa mai, e le ilola yepe fa fena le ilola atu. Ia. Pena ngalo, pena. Ia ele ima se mea na ave se o le atu. O vaturia na vula mo mafala utanga o la foia e na atale o la tamaleva ia o me ton fai ia sa oi o le tele o atu ele no minga tatu toi fo il fautuanga le tatu matua ia o le ale matango fiola watu e tatau ana I se failonga ale no I la sama la tau te me fai ia ja wa ya no ne mala watu matango fia I Samoa ia ai le ise me no ina ia la tu sala watu mal ato le su tangata na ave se sa ole wan tupu ya te au le te mfeno sa wo I te fau mai nei lisi vai te oi o watu se la se o le ona ole ato le na ta avale atu mua o le ato le stangata o tango ave a ola ato la le sa muli e tu tusa le lima ato mata le imani failonga ia ole ato la le na ave le ato mai ya la fua I Samoa. Ia ai la tusi tangata le ia na uloa o na usese ina utau no le fale. Ia na usu ia tula le tele ia le fale le tangata le wala na tusi ia fo le lisi pito. Mata ni o e no fo ia la fua. Ia no ia la fua. O ia la fua so ia moa. Te la tuala ta tia mela ato ia. Sa fo si tama ia amela ato. Ia wa e fua me le mo ele o ia.
Ia vai. E sa o le ia. Toi fo il fenga tuai le na fai e matua o le ia yo le fai longa le ato. Ia. A wai pe fa so mata muli le watu pulanga le ita to no si ia le ato. Ia. Ale ia na te fa sa wina la watu. Toi va vena mo. Ia. E te tango sa o ai la watu. E le tango fo ile start. Mo. Wa ba tu nei fa putunga ato ia irunga i mala va le ia kilani. Ka ia le na sa no le fai pule fo le national an nafi. Shane Rich. E te tau company insure ia e tau no latu tongia ia uta ma ato tangata i wala to le wa le loa. Ato uta ma ato ia wale loa le o te maua. Ia. Ia ole sosoni na le fo i fai pule o New Zealand. Ia matuala, a watu nei lava ta inga la pe wha ia wa lele le check in. Lo pole fionga na pe pe na wini mai pe ia. 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 Tanga. Bele. Le ai. Ia, lele. A fa pe wha wa lele u check in te minutas. Ia. Ia sama istika na ilo ila ufanga lwe. Ngol va alea Samoa, va alea Filipino. Ia. Va alea Amerika, va alea Australia. Ia lo nga ia inma la to me pe ni skere. Tit. Ne o so me no me la fanga malang. Ia. Ia, u te lo ele tele se sasina, au le tele, au le avise. Mo. Ia poli ia yol va fa ngoi. O le si tu atata vai nei yata ina mai Australia ila wuri ia fanga longa mla vale. Sole. Le tau ia. Ia. No vai lo le malanga ia mai sa mo me kula. E le ma se kula na fai. Ia. Le le vai nga tangata ia tato sa mo mai nei New Zealand. Ia wal melo le kula le wata. Ia. E le ma se kula na fai. Sa ole. E oi pusa mo nei tangata sa mo wale tate vai. E le ma se pusa mo fenda le anga. Ia. Le tau au ine tangata whainga luenga o New Zealand o pusa umu. E wa e isi e tau whale tonu a whale au nanga lea e Fiji away. E isi o malanga ni tau nu mai Wellington. E tai dua pusa niwa a ingana amai. Sia ki atu matua. Lea nga whaia. Tua pa tau ai solo. Ia sa oi. Ni leite le vainga e tatu na tangata o vainga whapea. Na whaina isfase ha? Ili wha isfase ha? Ia wana tau. Ia mani niu na sao. No. Meo. Ia esa. O lo ia whama monga foilele mo le sile whiwhole tātou tunu. O tus fo lau pito sili na malolosi lalulaki. Le wingol foi tau e malolosi. E tele atu nuu e malanga fua iei le tus fo lau lea pia e maua. Ia. Lea sau mate o le tus fo lau malolosi lalulaki. New Zealand. Ia. O le tus fo lau e lona numele se fulu lalulaki lona malolosi. E se lau walu tasi atu nuu e alu fua e tus fo lau lea pia e maua. O nuu yo Estonia, Latvia, Slovenia. O le atu nuu e lona iwa o Lithuania ma Slovakia. Se lau walu lua atu nuu e alu fua e tus fo lau lea. Ia. Le ise visa. O le lona walu le lisi o Hungary ma Polani. Se lau walu tolu atu nuu o laulangi. E le ise visa e te alu tus fo lau lea. Ia. Numele fitu Australia. E se lau valu lima atu nuu e te alu e le iso visa ai. Ua la tus fo lau Australia. Se lau valu fu lima atu nuu o laulangi e te malanga fua e le iso visa. Ia. So o iai ia o Australia, o Kanata, Czech Republic, e leni ma Malta. Tūlanga ono e New Zealand. Ia. E se lau valu sifulu ono atu nuu e malanga fua e le tus fo lau New Zealand. E la vea ila tātou New Zealand, Belgium, Norway, Switzerland, Peletania ma Amerika. Ia. Ai ua la tus fo lau New Zealand. E se lau valu sifulu ono atu nuu e te alu e le iso visa. E au fia i Samoa. Ai Samoa le iso visa e fai. E lona lima ai e lani Portugal. Se lau valu fitu atu nuu e malanga fua iai. Lona fa Austria, Denmark, Falani, Netherlands, ma Sweden. Se lau valu atu nuu e malanga le iso visa. Ai ua tus fo lau Finland, Italy, Luxembourg, ma Spain. Se lau valu iwa atu nuu e te alu e le iso visa. E lona tolu. Tūlanga lua si a mani ma South Korea. Se lau iwa sifuru atu nuu e te alu e le iso visa. Au lume le tasi le lisi. Ia pani ma Singapore. Se lau iwa sifuru atu nuu e te malanga e le iso visa. Vai lan mare. Se lau iwa lua atu nuu. E sili la le lisi atu nuu e pao la tus folau. Ia pani ma Singapore. E le tu lima tato. A tu ono tato. A tu fitu Australia.
Ia, ele tanto wina o Malo New Zealand. Ia. Ia, fuala ia oile, what is for la wenua? New Zealand, Australia. Nai wala, e pau atus for New Zealand, tus for Australia, ele tau vai, tangata New Zealand. Mana ia. Ia. Ai leo ina, leo i man tatu tus fra Samoa. Ia, lunga maula lo, ele disse. Pe mo mai le tolu a fefi tu sera unus furua. Ia vai o ia tutuila tau te tua oi. Tau te tuturu apa. Ia fa nga fol pe mita te. Pe o tu sola Samoa. Mo. Melana, ia o to uma ia o tu sola New Zealand. Ia pau atu lo tu sola Australia. Ia vai la. Ia pau ata tu New Zealand. Le fia la Australia. A fora mai. La vai vo sta to pese le Afrika. So le pe ali o le vale aso le to afali. Ia. O an fo fuanga lo ai ngai fia faia ia. Na fa no ia il verso le ile aso. Aso fia. Luas fulu. Aso malolo. Aso malolo lua fulu. Ia lua tu lua tasi man lua. Ia pe ai fo fuanga lo ai ngai fia faia. Ia fa tu la le anniversary le Wellington. To so o tu amal te to fitu mo ni vai. Ia la sto to fitu na alu ia le weekend dale. Alo va tai. Ia malo faftai ia fia fai loa tu tatou tunu ua maua lava noa talanoa le fionga na pepetele tala ilene whaululunga le titi sound New Zealand tatou whamanuia tu tau sang fau ia soifua manuia lau fionga lau pepetele talo falava Pafelo ia tu lau songa tu fuele nei te milo tai au.
Manuia le tausanga fou malo fo le malanga Manuia pa fela atu foi pa anga le tātou pukalame I tono le lau mua o sia Manuia o tō umalanga le leo le tātou matai sili ia a o whianga e foi manganuenga a mata le nei tausanga Malo. Whaftai foi mo ngā luenga le tausanga o mai a ringa te lea ia o lango foi le tātou company malo si whasa launga le tātou le tio nei ia o a mai le tō ai o tau wafi atu le whao le iau tō. Ia masalo ana nafi lea sa na wa ai e kole malo sa vili ia pa u fo I timunga ia le nei aso ia o le fo ua wa ia tua a matantau suru mai le la ia o lo pua o lava ma o ringa mai e longa lava te atu ia ave o le apale api e tau moe mato I au ki lani talo sia o le a whaso solo na mo se tau le lei I le kai unga o le neva yaso ia e tatono lo whapena tatu Wellington o le fo na maua tu yato le I le news ia o lo matua mana ia lava tau ia auto Ioe, ia o le mana onga fo na mātou nei, o le lei, langi le lei le tau nei. O le mana onga fo na mātou po ani vai ngai le wha, ia ua ia whatia le mana vale le whaingo fia, no atu mātou mau I Samoa, ia mau mai sao I nei. Le, to fua pa longo le, o te mea mo le tau le ia o tō, te mina tōna te le pa ua ma tui. Ia e sa. No fo ye tatou a fa nga le ya so wa sa tele ni aso bunga la sto no pa fitai mon fo tuanga le la taria foi la fai vai ne ya la ufionga va tu era no e me se tala la tamai tatu tu le ngata le ni so fa to fa nga solo le terminei mo le silfia le tu pa fitai o le vanga mo mo la va tu fue e fia fa ya se update no tatu se yo tatu ta va ho le na a fasala watu ya o la so no le na tu e fati noi o le mo malta tu update ti Samoa ya o la fangata uma entries ai o lo ta mo fai tu fatasi uma lava ia le tele o la to mala to entries sa qualify on le ono le masina ya no van malta tu fapito ya mala fai lo malta tu company Samoa sa so le masina o la a to mai lo tu langana ma fati no lo tatu sei sai tavan ma fu fa ola o le fati no sei ia isa mo tu fui a malo I se so mo ia na isa le ma ma travel ni sia ya ai e foringa mai ya o ia nei a vaenga fu o tatu system mo tam fai ina ia to sia ki ato uma lavolo ia uma entry sai lato uma qualify ia o fati no le fa mo ai o la mo tu talo toto ia pa o te me fatinol tatu sei o tu langa ia tatu sei o fapito monisila ia msalo tu fu na wa mata fasal o tatu fapito back to school po le to fu do fa na ia onga ia o le so tofi ia e fa ngata fo ia tatu entry si de poras tofi tasfulua ia fa ia o tatu sei mo o le nei te sanga o tātou whai longa ia e alta tō Scott City ia whita la e se ina ia spavele te tasi. Ia ono iei mā tātou vouchers stationaries e mwhaen whatau wei ia mea o ngal whanau. Ia re ngatara nā, ia o whai ungo masina te tasi. Ia iei al tātou laptop o la whapeona se ina. Ia e soswani fo ina whanau whatino ina o alato mea onga ai o le vaenga tāua. Ia e te tau na luas futa la New Zealand a pesili atu lau ta pa pe fatau ia ina ia kai ona e anga va ina ta se ia ai langa tana ia pe te fa ngai na foi tau tu ale click Pacific ila foi pe leni a ngai sta telefoni ti sali Samoa ia mo po le lo no ta tu se ia o le fatati anga na ta to fa pitolo ia te minne Malo, o whailonga tupe po whailonga mo mea o ngata mai tile, prices i o alau mai nei. Ia, o tātou vouchers o le ai e mwhaenwhaunga I whaloloa. O le ai e mwhaenwhatau I mea onga. O no wina ni cash prices. O tātou skolsipia ia. Ia, e Malo ai. Ia, e mwhaenwha tu sao atu lava le tupe I loa au. Ia ina ia mpeolo soswani pilio a onga
e lana ia inga o tūlanga nā fuilele ia ai me se whanau e tau ona i se sele ole whanau le ainga fuilele o laia onga ia ona ma pe paunga vanga taua ia no whairo na mātou atua ia lau whainonga tupe ia e whaswani e bilira onga ia ai e whaiani se malo mai ia o linta mai pitu fu mātua tamai ia lona winga ia la tu sawa to ai lo au ia whaile lo for whaifian ia pa te alu loto ina to ia onga wa lo mo pili au ia sa o le ia o nei vai taimi te leo avanoa o ngai New Zealand tu pui o te rei lopala me la tatou nofo ai ia tatou leo e whaonga whanle sa o le ia ma lo whaftai pe o nisi o tau tua le tatou company le foi sa whaonga ina mai Samoa ia le tata e se le nei a foi le leo le Vole le te le o le tata mau e fiu e whaonga i tonu le masina atoa. Ia o ngā foi mo lau whalongonongo le whawhonga mai pia o le tatou tunu. Na o le sui o le SIM card, ia alu le atoa le tata ia mo le vili. O le feedback lava na le au mai tu fue. E miso lava i pando na le pando 5 ma le 1 sfutala. Ia e le ngata le nao na mo wai minuto e toi vidi mai New Zealand. Ia ma le tele le text ma le telefoni eletrongi tonu lava o Samoa. Ia e tele na o foi mai whenga malanga e le teitei uma. Ia mai ta tonu se swa mama venga na mo tatou ia malanga i Samoa. Pa o ngā tatou pandos na ma te tisao. Ta sena pe me e whatawai. Ia e whaunga o mole seu se ne e whaiei la fo vanga le whatari mai i Samoa. Wa te lotu fuet i la malanga le na e alui nei. Ia na fo ue vai e le tau ngatao Soifua ngalo i Samoa. Le ise meo toi tau o fi. Ia e whai lava fo ia i lungo le o lo malo se te nofo ia au i tai atu fu i si malanga ia na to vai e lo le sa tupe i to sui lo ta kingi i lo ma to te va sa sa o le ia la so no malo o le la fa vo per tato fa tole mo ni masina o le to ia e wa onga ia i si vai nga te o misi atu ia tiau le pepe ia dei na na fa mana to foto tu al tato Pacific funi ma tato talo fa va na mi fa yo na to ni te funi Samoa pero lo la to na fa nga tu la volta to va te pa ta o telefoni la to ai nga te mo ki simas ia ta to funi te mi to ya fa o nga fa na Samoa ia na fo mi fa na to sa o va ta fa lo te sa li ia ma sa long e foto ai nge pe fata o la to telefoni e pe fai fo la to wifi e va se volta fa le wifi ia wa fa ngai ne fa na ia la to wa o ia ai after tele mo mato wa no le neita ia to no la mo se update si aso ne va yaso ia ai fa so ta mele o lu ta se limono to fa o lu ta se limono to fa ia pe amana mi so son ma mi tele ia fu fango ne yaso to fu after tele pepe tato fa so fo ta ia ia poles freely ia Manuia foi fa mga nga mata o le nei to song fo pa ta so fo ia le fionga la pepe tele ia me tua na telefoni na mo le si o fafsili na na to lau mai fai na evilia i o le olu atasi 5 tolu fa olu atasi 5 tolu fa ia tai ia mai atoi fo na vaenga o le tatou programa le tai ai no tu le disi le o tau sanga mai lisi mai ili ngo pepe mantua e fo ina le tua pepe fo i ainga ma le tunu ia la ngo fo i longa o le tau sanga ma le tau sanga ia i se pepe o to wa ingo e ma le tua le tau sanga le ai to wa inga to le o ia o ingoa la ia le sanu ma le tasi tama o le ingoa tama na mua le ingoa Oliver lua ia Noah tolu Leo, fa Jack, 5 ia Luka, 6 Theodora, 7 George, 8 Charlie, Eva Hudson, 10 William. Au le swinga fo le tatu ele te mine. Wa matauna mo malia tu ai ngoa sa mo e fa ngoa pipi. Sa o le tu langa. Wa ngoa pa lang. Ai o la tai foi fo tuanga, ia te ele ave ese no fo tuanga o la tai fa manatu. I ngoa o tamaiti pe a whaaliu mai Samoa.
I pe Manuia le fai ngoi se ngoi fai ngoi finga ta uia o ngai New Zealand. Ava pe o ni lau tango e adopt pe fali liu mai oi. Ya, o tango la yo fai ngoi se ngoi fai ngoi finga ta. Ya wa fa pe fa te inga ya te o se fa te inga va to pe o le ngoi la au tu tasi lungo le maunga vai fa pe la o le ngoi ya. Oi. La au tu tasi lungo le maunga vai ti tilo mel tal fa ta yo pia el tau tu ma va te uta. Ava pe la o lungo a ni mo le lau pe mua sa mo lau. Ava pe o lungo a to ale ala tango fa li mai oi. O te suia le ngoi fa po ya vai. Lava pe o ia i vai tono lau pe pale na lau mai. La au tu tasi lungo le maunga vai tilo mai tal fa ta yo pia mam tau ko lungo a to ale. Tonglo o to mai vai fa pu oi lungo. Mana ia fo. Ya wa fa pe fa nga mo ia lungo winga e tau sanga to tom foi la onga e fa le lungo. Fa pe tau e te au. Fa pu la. Fa pu ya vai ya. Ya la una le onga ni sila lungo pe le roll call fo la. Vai ya. Oi. Vai ya. Vai ya. Pe we te tau fo. Taluana nua fui rua mai tatu so ta se Samoa. O le ngoa lau teine. O ngoa teine sa sili tau sanga nei. Sili le ngoa Isla. Yo pol fa le ngoa ISLA. Ya, longa lua Amelia, voi Amelia le no lua no ngoa. E tau no mo Amelia. Ya, John mo New Zealand. O Charlotte, Mila, o Lily, Ava le fa le AVA po Ava. Ya, ta wa isi o AV. AVA. O Willow, Olivia, Haba, e ma Sophie. O ngoa teine na le na sili pepe tau sanga ni New Zealand top 10 sfuru pito lunga. Ya sili Oliver i tama i le sfuru pito lunga fo. Ia di te ia nui tatu sa mui nami. Vai lan fata. Io tau sanga uma tate va ai to inga mena. Fa tu langa mai ngoa tau ta ua foi le tau sanga mo le tau sanga. Ai foi ngoa pepe fa sa tu la for no New Zealand. Ai ja, le ale. Sa e ngoa sa e ngoa se tango tau fa su e pute mau ai. E le ma faina fa ngoa se. Pe le Royal Lesi ngoa. Ya, ele ma faina fa ngoa i se. Ni te ufa ngoa se pepe se si va tau fi mai o le lau sa wit. O le lua felu tasi o ngoa nei sa fa sa ne fa ngoa se pepe. O Baron, Chief, Commodore, Crown, Duke, Ever Queen, General, Isis, Kalen King, King James, Kyron King, Majesty, Major, Messiah, Prince, Prince 2, Princess, Princess Reign 1, vai le tele ngo. Royal 2. Ya, o le lisi. Sana ngo se le tali ya tu la fono New Zealand. E te anu ala si aki. Ya. Au le fai no inga lau. Tasi mea vatu ala pala ya tu e fai mai sa ala fisa e fa sale ngo le fai ngo se pepe. Na se le vatu no le ya Yesu. E le o saula i le sua folta tu ali o Yesu i. Leilo, nei tangata na wa tu lai failana o le ngoa o i lunga Facebook. O lona ngoa nga o Jesus. Ia tele tangata, me se no uye i Mexico, no uye i South America. Ia. E ta tele le ngole o Jesus. A te o vai atu o le tangata e no foi nei Wellington. Au Samoa? Ia pe Samoa, wai. O fa tu o fa o le o comment o fa. Ta lo si o ele antau tau sa tau. Ala la santa. A tangata. Ia o mini tangata tali e mai lau talo fai e. Ia ala sa o talan fai e. Vai do le Samoa. Jesus la le amtanga lengo. A fai Samoa. Ata vai nei se ringa tu la fono tangata i o mai no uye South America. Ia. O le tele o tangata so fai a Jesus. Ia ale mo lia le. Tu lo fa si o tangata. O le fa ngai no fo ala o ona fa tau paut. Tu so le ngoa tatu wali ia le fai ngoa tangata. Ia vai la ve le o la tangata le tu sama le ngoa. Ia. Mo. I fefe fu tatu i fai ngoa le ngoa Yesu tatu fa nau. Ia. Mo. Yo. La tau te no le ia ele anga ba ai tatu. Mai te roere ia ma se Samoa ingoa i le ngoa faula. Ia, ele ma se si o. Ele ma se ingoa fu le Samoa fai ngoa.
ia tunu ai ia e tau tele o i se ase ia pe o suinga na e se rengo mi a tu rengo popo mana ia tele lo ngole na fa ngoa ia anu e lunga de mauna to e sa no ta amilo mara na pa to vai tele mo na to e fisili mai ia inga o le fa ma isa mo pe malanga ele ia inga a fia malanga ele ai mas ia inga tas ele mana o mia se pe pa le tui fa ma ni o le tui ele mana o mia se pe pa fa ma ni le tui le vaccine ele ma mia foi se teste fa ia no ni usila isa mo o le mana o mia volto nga me voi le lo la tu fa tali lu aso fa to alu le mo se mea na sa loto au pe pa fa atumu be anu sa mo ye mo tino ye sta ile tik fa atumu na ye te ua sala sis a fa foi te sau wai o te fia mau ale pe pa fa atumu fo ile ale vale le atato le sau mai pe pa ni sila o te la na ngalo ya uno fesili se te ni fa mole mai sa pe pa fa le leo ia ola malanga la le no tango e pe fa le leo o manatu o te tango e fa le copy o pe pa le ai fai le fa sala longa pole se awala fa sala lawa ia va ai ni ta tangata ye malanga mai sa mo ia fai ngo fiena la to fai tau le pe pauli malanga mai ia le la no sa mala ko fa pe scan le tu mai lua no fa ai no le fa ia le no fai tau mo le pe pa ia sa wele ai mai se la tangata tu lo watas mo te mo e ma to te tangata le pole ale me fa sa o fe fa se ia sa me se pa pele sa no ia ya sa ne la tatina me tu ale no si lo me tu pe fa tai dei tene sa mo il vale le fe so ai le nga lu nga na tai no vale ele fa la to fe nga lu nga fa tu mo pe pa no mi go mota pe nga ta to ye di si la fa tali ta to ma tu ma li si o mai mo tai mo ma li si pe fa le fa tau mo nga pe tani fa le la nga lu nga le e ma fai no tango scan le pepa no tango le la foto ya o la messenger so ne o il tanga le sa mo zamo mana yo le no sa mo copy o te mana tu ava tu te mo la pe ma sa spare copy na ave fe fa e si o me a nga fai e ma no copy stene le no video meni le e se la richo le te u le leila e te tonu la wat ya me da o tango le scan le ai la foto o ele foto esa mo Samoa wa ai fu le tau Soifua ngai Samoa o una le fa pe o le la malanga Samoa o lo mana o ave sa pusa o lo fu le pusa me ai vai fa pe nai pusa lo papa o no lo mana tu tau fie fa tau ine nei lo le Samoa o fe tau fie o lo wa o lo wa lu Samoa fa tau o lo po le la foto le pusa wai e fai fu la foto le pusa a le alu lai o fisa fu e fe sa varia e so le munga la e fu alto ina ava pe ostangata tu lo va pela o wale na fai me fata tengo oi lo pusa me ai ava pe o tangata ai tele ave sa pusa me ai oi ava pe o ile stangata tango tele toma alu na lo tangata pe o fai fu la fo pusa me ai fiu e fa tali la tu ni va lo ulu fa me le ofisa va ia o le tau nu va nei to tau nu va so le ma na tua te alu ta fa fitu aso furu aso te no furu te alu te le ulo wai ele se me la ave sa pusa me ai te alu ma la ta tu pe fe lo marketing e toi fo i me te o so ava pe o tanga ta lo fo lo wai ave la pusa te alu fa so se wai te no pusa le vaso de te no le vaso le e la lo la to fo ia na mo ta no ta le o sol malanga e te tonu e to tintilo mai fo ia ai o lo ai ma wodi usila e le fisi le yelo na le le pe afu o lo la ma isia tu no e visa mo te tau fia tu la fa tau ni o lo le quality o lo suka le milo le coffee la mata me o mai mo ine ya o tato no ni usila Australia America mo lunga ye standard po vai nga e le fa ina talia ni o lo ine ai avia la o lo na isa mo o le matuale le ya o lo na ya fu isi o lo isia tu no la va tu isa mo tato va ia tu le pala o suka ia mai tia me o ia le winga na tala no ia e si dia le fai o pusa vo le me ai la fo Samoa pe a Samoa o le oso na malanga ia le wala tu e ta fa pe te ngata la ia pia e fo i mai ala wisa va il pusa la wo lo to ai tanga tai na le
O le tau le ainga. Ia. Malo, whaatai. Ia, o le o te hana minuta tāre sifuru. La tu la ma vole la te mita tu ma lole e mo New Zealand. Ke la tu sa mo pasi ya, i ta miti la sa mo lole na. Oi, sole. Malo, ia. Ta statu pese? Yo, vai foi statu pese. Yo, statu pese. Mo le tuolo ma lo mo le tele o tatu por kalame. E tele o tatu fa fi fianga fa so musika. Yo si fonga no lo moto yo no minuto de se fulu. Le sifunga le sunga mai le sa ilisanga ele ngalo asti atu tunu Samoa to 2 minute tale sfulu saule leia te lo vanga le no foi o kilan ya a fio o vanga le Samoa fa ya no so stemia to vie pase se ta to no foi nei e foi si mamau e si mai malunga e ta foi pase se la to ine ya lunga ya va pe te no foi o kilan e te fialu te usanga le fa putula tupe ele umia molo pase se ya ia le ise mela e no fo tau sanga toni foi fialu Samoa ana ile tupe to no pase mo não tau mo vie mo ta yo no a lua se la tonu se la ta la le ano
Lua se lau tolu se lau tala sa. Fitua se o te alu tafao e sau. Tengo fia vanga o kilani o tonga pasese. Mala malele. Alu. Tau nu mai foi lato. Tau nu mai o fale. Ia o te mana tua le mato malanga no mai to tele le tanga tau Wellington le mato mai. Ia. O ta lofa mai ale no fol mle vale le mam mo ye. Ia wala kela o sa o so pikia o ma o fale. Malo lo le to sa. Ia o lo fa le ta so ai ngara mato malanga mai. O le la o vai le ni usi la o le asui la to mena. Ia, ile. O le wila to malanga i o fua mo ta to i South Island ma nei Wellington. O le tele malanga le ni usi la sa o le po. Ia. Ale wi malanga le usau le o le te o le lua le o ni. Tau no mai le nei le ono. Ia. Ia i va le sau menu nga le valu nga ile ila lo i. Mo valu le va. Ia no nga lawa i do la to ile le la to mena fa yo fa mo mo tanga tel le vale. Sa o le. Mo ta to la i Wellington le la to e va i le pa se ia. Ia. Ia mauti no to malanga mai va o le o ni. O le mai va o le po. O mai mo mo nga. Ia. Le la uva ile wei va ai o mai Samoa ile lua te le tito lua ia le life so ta ile malanga sa mo ngale valu nga ile nei o le te al valu fo te le pral te mile ta fi malanga mai nga ile wa le si va nga fa ina yo nei tatu tanga te Wellington le malanga mai Samoa o yo kilani ati le ne le va Samoa ala o manga na pokule le te mi sa ne Wellington e tau no ane le vale le au kilani wa le lava le taimi o mai le vale le na puka ila to pasa se o mai ai mena le o mai le New Zealand ia a fa pe le New Zealand mai sa mo sa we ke sa lo le Jetstar ile ango le Jetstar mai si va ai tato ai sa le New Zealand ia pe fa pe na connect le la o malanga ia o le fa tu le tala mo tato ie fa ia pasa se o tato wa inga ia wale sa maula va no sa no fo nga ma fa ina Nai so soli na le tu ina tu mo le silfia. Mo le fia wa. Ta le ya. Malo. E ile le tamaita ile na la vea i mo me me vole le roller coaster, mo le masini fo ile le ta vale le ti tamaiti lu. Ai na pa ulan telefoni Australian tu po le masina o September tu sanga le tele. Na pa ulan telefoni a tu watu i me le ponen tu po. Ia. September tu sanga tele. Ya ite tu watu la tu melan telefoni a pakka al masini na pe tayal masini ta vilina. Ela tau fa ola al falma al mal le tu le. Tu so le wa final fa ya justin. Ono malu angale. Ya le wa avele tu samania tu no tu la i dum mal fa masino. Sole. E ono ngoi ese la ngoi ese menen la vea. Tau ana fa tali se ia. Se fa mangalo la wa final ma fo fa justin. Ia wa tiri ai le popole o fala me lave le ma ala fia ele o se sil te me tupu ai e tatu ma ta la o mai o lo fa wa ta fa onga ta mai til te me le ia lista mai te fio le vai mal sam bo e le lo ta to le me tupu wa fa pe ta wa lo ta ma lo te lo te le no fios te le fa ta ina o na ya lo sam ma le vai se lo nga o te ia no esa lo nga o te ia wa mena le tupu mai mau Soifua nei matua no whanau ta whewhea malelem. Ia. No wang whapena. Ia ta ua peo nei ta wana fi. Ta ua le a o le tama malteine. E o whanau tau ia matutua ele no whiausi. Tau sanga maa nei ele o lau wa tele o te mita no resolution. O resolution au fuafuanga mo tau sanga. O tele le resolution po fuafuanga whaata o tō tangata. Ia. O le wha lai titi o kilo po o pauna. O le wha lai titi o le mamafa ma le tino puta. A leisi le resolution man na yo lua fe no tolu po au fuafuanga mamau. Ia. Mo faile lai sene au tavale. Ia. Fai wa mafai to ina malo matu no faile sene au tavale. Le alme o le mafai ta me tien fa no New Zealand faile sene au tavale. Mo. Au le ngana fa pe tania. Le fai. O le ngana no lua na ta to mai zamo. Mo. Ale faile ngana fa pe tania. Ale fe o ita mai le lenda to fe ile ni lai sene. Mo. Resolution man na malelua o le au ora a fa pe o te le ro ai o te fia o te whangota me o walu solo i sami tau wano o lo fiausi last time muli na a se vai po swimming pool po sami o lo malanga le oi ta ele o mu u ya so ma la se mama o sa au le se la mita umita ele o to le o ma o te se la mita ala o te lo fiausi ya vai la no tango lo o fiausi la o si au la iti la no i fo la o pa na o nephew sa
ia o whamatala i whai ko le au ia whata i tai mo me te au wha tulo au wha mai le voile le ta tau vai mo lima au le fefe to afi le mu le fo fa pe tani relax au le ia pe fa lu pe fa tonu ma to fa te tai ia yo ga tu ma tata wi lo la la ti au ele i lo afi au ala wa matana ia il ma fa se le sona mo le anga i lu ia tu se la wa matana tawi lo au no na ile sona la fa ia yo ta o le mel vai zama o si ta mo sa so ta ele sami ta ele vai ele ia o se si ta fi au si na o ta ta ua tele le vai ngale o le soifua ngo tanga ta lo ia sa o le ia so mo tua misia o na yo te ile le o ino la tu au te lo sa pa pe nei vo va so de o aveta to anko tai le tato ta o to so mi tato anko le au le la va a pili du ngora le tau foi sa wa onga au sa mo tele ta tele sa mo le no fe ma tu a to tele tau foi sa onga va pena ele ngate ele no fe ai no foi fe e mai vasa o la fe o la mai vasa Mai le me o lo taru ta ita mai tire sami. La fa pe ani ta mai tire se fini tatu e ango pe tatu ta fea. Ala ele o tira renga ta ile sami. Ala to a tu nei ta mai to so mai to le pa ma tu vole. O Paulieno. Ya le to no ko kala me la ta ta. Fa ta tele ta tu tu. Ya fa malu no fo ia ta to fi a ta li. Mo Awole misial por kala mele la so. Ia so nga fa sa ni simo no fam tala. Ina minuto. Iluma o lo malo lo mo tele o tato por kala me. Se va na tato sa tu ga lo tu lo fa ye pe. Ia mal por kala mele atta o ta ya. Ya us me fa fo o tato musica ta u lo to el por kala mele atta ta ya fa. Tai. Mai lua mai ai ko le rasta. Siki ua lua pang pa lo kau
Toi fatalo fatu le fafonga le tunu le nei tula. O le tato porkalame nela matatano atu malesunga yalo Brian Duffy. O ia leo lo ngadua fo I mta upune su ema so swani mai fo fa mam lama fa mtalanga o nisi o tau mafa mala au pe ona ia fa mo nga wo umo na fa Yesu su engale au sai nisi. Talo falo sunga alo neta yao. Ya. Talo falo fionga hamsanga masire malo la fa ngaluenga. Sunga tu fue ma mali. Tu mai tai fa sa lau ya savelina ma to fa ya sidia la e. Talo fat fo le pa ia malo tot nu. Ma fa ona fa fonga mai le neta yao. Talo falava. Malo momo lava se I atatili o tamta pule o mana na fasi sila foi tata no ku kama karoti male avoka ai e fesili lena tata no foi tu foi male afa fonga tane ele fa tau le fasi moli po la mele o ele sami o ele ata ele vai ta ele a ele ropo e vai mo susu e va pena po ia faftaia famsanga mal fafsili ia sa ola ole tulangana ile fasimoli na ele o ele sami ai o ele vai paipa o mafu anga no o mino ale na le sa to tono fo le pokala melona lua le fa ngai na ta ole hardness ole vai o mino ale la ole calcium male magnesium ole atu fa ta sil lua na fa ngai la ole hardness na ole vai pe ole vai Samoa ma wala lo tele ia minorale na lua ia mo toi o wa vo ia la le fasimoli pe faunga ia ole vai nusila fai sim ma fole ole vai nusila ia e tau leo te fiu e tau fa o da mana vai ai atu lo la soasa ia mo toi leo o no minorale na lua le calcium mal magnesium kusa afa popo na mo le me fa ngoi ngol hardness ole vai Lona winga la e vave uma le fasimoli Samoa wa o atele vai Samoa e le vave uma ni. Nei ai e mafaianga faunga. Ai de o pisi e faunga foi la e kolisi ma onga wana e testa i po l'alma ma fore o le vai. E faunga foi la e vainga falinsingi a misa me o poila. A tu insinia siakile poila e vai pola le tulanga le vai la iai. Atula ti mai vai o poila ai fatule e fasimoli ai le oa e o ta mal insinia o te tau na suile vai o le pese test foi ngale ka le hardness po le mo lungo le minonale le o me na test ya o ngai samo io e fai ya o le afa e fa o le test o hardness ia o le kali o le fasimoli pe mai e le oa le soa sami o mo lungo le calcium al magnesium ai o ia vai paipa ia me sile la ofisia o nga matou ia primary le fa ni ta ya o pal la mai foi na foi me o le va na fa ya o nga le lo e mala o le tato por calamela ta ni tata no i le afu la awia fo la awia ku kama ia mana i foi ai mala le tato o fa fonga i tu ai nga vai la au ia me si ia foi la foi ia nga mo tato ia tonu foi ni vai la au nga ni ngasi o le tau mata u tapu kala me fa solo mai na te o meio antitoxin if so ni tuli se ele au free radicals foi pole au vai nga ye le au nga tonu tato tino ia ale e mai ma fo ma vai la au ye fa pe o mona mul ma wina nga ile ngasi mo le ngasi ia tonu o fala au la tata no tai oni ia e ma sani mo tato wa tele na mo ku salati i green salads ma fai vona mo kuka i falai ma po ani fai ni supo ia tata no amata ku kama ia wa ese foi to nga ku kama ole membo mo ku kama ne la vai o sa mo tele sauni e tele ina fisi ese le pa u to fai da yo ku kama ia o sauni ia mai le sala ki usa wo ma pa o ku kama tele lo polale se ngol tulanga na ia faftaia famsanga mo fafsiti ole kukama tu ole si fola ole faisuo e tai e au ainga fa tasi male mileni wa si ya
tuit a pe tipi ku kama ku ia falling on melengi e fatu tonu ma la anu ia le ano na la na ile ku kama e le pe ile ano le fa i mal talo wala danga ngal maswa ia ale angora wali ila le ku kama ile se maswa ile se suka mo wa ya wala le umwa singa se suka ya fora tatara ia mai suka o kamala le va fa tele al supo pe ai mata vo ya wale ale pe ona ta uma fa sidi i jolanga le fisi le pa o tu tama se tulo e tele io o vai la au ngana ia nei fo i vai la le pena ta o antioxidant ia a se nga ponga o tam e foi male vai la au nganga ia i pa o tu tama se masani ala o mai tau i te mo Samoa e pe ale fisi ngal pa tu tama se tulo o i fo mo le tui fo na le o pe mo sal o ngal a fa ko inga ai sa mai e fa lo e fa fo o nga o pa o tu tama ale o ka sa ngeo ka ki lo ku i so nga e fai e sa o ali ko e mo e kede e me vai la o nga ai ai fo me vai la o nga ngai ko kongole pa o ku kama yo tai pe o tau i pokalame o mal nei o la o popoto e se le fai o vai la foi na le pui mai la ai to e fai mal vai la o te to inseti le o mai fa la fua foi na le mai ai la to e la titi la le vai la o nga e tasia le o inseti e le to foi mai ai fa te le ala i vai la e pui mai le la o mea nga o vai la au nga class nga ka o antioxidant o vai la au na pui le la au mai le la ile mam la mala le va e fa ngo o le UV light ultraviolet ia e masani ala ta to le UVA ma le UVP le fa nga ile ia kurimi vo nga le e chino pa le la malo itu ia o la ki na mo mai la wa fo yo kui kia le se la o la uma o la au e vai la una e pui a mai la au de la ia o tele vai la au na i lungo o la au o la ki o mana lo fa nga nei ta to lo mo wa ye kuli mi fa na pui mai ta to tino mai la o no la au kui o la au ma la o do yo la uma e le vai la au na pui mai la au mai la o ma to lio a fa forma ta to no ai pe si le ia tu langa le ia ta le se se ngota to mla o la au le faina na ta mo e foi se tu lo pe o la fi la lo le o se me va fa la fi mai male la la tu e tu ma a pe o tu al morfale e tu ma la au lu mana e le ira se fa ma lo la ai fa nga la ia mena le vai la nga antioxidant e ta fio e fa ngo UV blockers e ta fi mai e le UV nga male a fio la au le UV light malo ole tato foi mela ku kama i vai pe ole ta fanga fo le tato o si mo te vai e pe ki ese ia pito fo le ia no lolo ya le na a pe ela pulpulu na sa we ia ma fisi ia tonu ole ona na ole ku kama ia e foi ku kama me na e fa ngo latex o la uma la ye o latex o ma le na so nga ia pole ato no ma fu anga la na fa ia e la au ia le foi tula ia o le si po se me va te to la au mo inset ai vai ku kama e se e va ye pe se me fa le to no tino ele io o normalo si la latex nga ka finga pe ole peria mo po se ole au ka mo ole me ka mo nga le ku kama pui ele se ki ole latex fa ia ava pela o mai ke le ia le se ia ko kongo ale fa kali mai si vai la kongo la o ki la au pe ole esi male fa i male ulu o vela o manga i latex e le ala o fa kuskusa ko sankis e le ina le ngala ngal kama e ki e ko inseki nga la fa ala fuanga
e fa la vela vela e fia la nei la uia fo la uia pa vai mai insekia vai mai lo tangata a tonu e sa le leia fo sa mera eu foi nga luenga le li wala si la fia le ale li o me ia ona fa nga inga tangata e le ila se me ono a fia tangata ala o tu fa popo e ma vai la au ia fa nga ina e pui pui ta do tino male la ia to tu atu ma vai la au nga le kensa mai si mai anga ngatali ni o nga luenga umal ta toli ole tu langa la manele o moto le ma se suka i tonu na ele se suka a wai si vai la au ia ma vitamini ia nga mo tato ole ku kamala tu e tu so ole fola au aina o vitamini ele ia mani me ele foi protein ele ni protein ele ni vitamini ele ni suka ele foi ni me oni fats poni mongi nga na vitamini ya vale lisio tu sana vitamini ana tu mula ia mambela na o minerale le fa nga tato le spasu le toto le ta o electrolytes le o vai tu le peva mo foi le potassium ta pe o le fa e pe esse te sta o te lo o potassium ma sodium pe o minerale ta ai o le tino o no feso ta inga musele a ese al potassium a ola ele o mai fata si pe tu sare lua le e ese al mo lunga potassium la ko i la au pe la o mai to so i mai spokla me lua to lo mo nei e mo lunga ese al potassium la ko a to no pe la vatula o lu i alon fana o Samoa pe e si na te so pe ese ma fu anga e mo lunga ese al potassium la ko ole lei ia ole si me pe tele le vai Tele vai i le kukama. Fasu riva nau te vai fai tauna ia i tonu le ia wai o le sila vai ngol fai ngol kuka. Ia wa a kuka foi le lai mata a tonu fai ngofia le upuna e tau mawhamata le kukama. Ia nala mo umai o ia le leo o vai la auma me ia vitamini. Ia a kuka foi fabela. Lo inga la asui foi. Ia ole mea la fa faita te le meio o vai la uta ua ie le fa ngo antioxidant ta ua te le vai la ona ia tato mea la vai ale te le o pe o fa la se tu lo le mo le ia se vai pe mai po fa la se tu lo pe saka ver kukam awa sawa i veo fa ngo ko slo va ma salati pe la vai lo le ia e va nga la papa ele a fa pe e fa vevela ile kukama ia wa misi mala me ta ole ia ala o fia la le ila o si o ai mata le me si le tuna na ta o fi mai pe on ta o fo i ta fa nga na fi scientist e a fia tele vai la o ka o nei le me ole vevela e pe o tulanga silia tulanga nga ta e o fa e fa ngo fi wa mfaiana na ta ma fa pula fa ia me fora uina e silia tu le fai o sa laki o ina le ala ai mata e te ta la ta ofi o mai ele sui vai la ua pe ia fa fita o lina i vai la au e a nga le tino o le vevela i Samoa e taimi te tango ko ai mo me ku kama pe o pula ia o ka ku Samoa e ta pula lo le fa nga ta to le ia te le lo pe se ma fu anga o le pe ia a vai tato o pula ia a me se me fola o pe o le fia tau mafai o pe o vai tu vai e kai e tu sa le ia e ku kama mal fai e ia fo le casaletas e sui mai ai le taimire mata le ku kama ana le taimire le pula o le taimina ready ai le taimila mai fatu ana tu sei o swinga ia le na fai ku kamala to moia la fa vai le ku kama masauni la fa sala la ia fatu ina e ola mai le sku kama fo a pe le leila e turanga ya tato mana o ia umia ona mata le ku kama fo ina le ono tau mafa ai le mafai foi lá no total fia le tamana vai lá ia pe
Pero ele isi te ropo isi susu e ngai e wha ngai la vai la o i tai per whai wal whai o umal whai susu a i kūkama ana i vai la o ona nai le pa o kūkama o te rei lola po isi susu e ngai wha ngai la le vai la o le ta ofi e le pulo le kūkama pele ai o ele mawhaina o whai se tala o te lo mauti no pe po whai se susu e ngai a wha pe ele o ona tu le kūkama pe a whaonga vai la o le whaonga le wha ia atono o le si tulang tawana e umea ona le kūkama o le se vai foi se va tu ta mai sta to pese le ia na fa wo le ta no le fatalo fatu le tatu afa fonga ni tula ama fatasi male sunga ya alo Brian Duffy Tilton Road fo itulanga sa ilinga yamwaila autono ta mafa pe na mata nol tai oni ole samo motul ku kama yo le la so mlkaroti so ofisilia to al ku kama tele se etu e pe ole mo wat olo ye ya baila awa nga mo tatu I awala se tono o ta mafa ni e yeni baila awa nga mo ka ni se li tono ku kama e fai asi te le vailauna e maua le kukama vailauna le whaonga lawa na su e mai fo ina utare le fasu su e vailau le mo ne mo le anga mo kensa be si se me fonsanga e duoto ina vailau ia me peno totano ina ia me o vailau kensa le maua ile sasalapa ma le si ma le moso oi e se la class le maua le vailau le maua le kukama de vai la kensa ese wow kuso vai la mai o mo ngi la langi e fo ia ile kanesa ese uma class ese to inga vai la ale mo ne ia ole vai la ole sa sala pole si mal moso e kasi ale class o mai la ulinga to apena vai la ile ku kama ese foi la class le ile si vai la ole e ngai ile kanesa ole o tino se tulo ole le ya tono bena le ngai fo tato ai to ngata mafane walo ye me vai la we ngai fo I pe tau ton fie fo nga se nga sena esa ole le tase mai la ile ne karotia ne ya le sina vai nga pe o lo tato nunga le fa mai tanga ta ai to nga ai le yo mata yo fo fonga lo va ai ma e muni la kamtala wa tu sole o karoti na fa ngoa le vai la au le e mol mausi fe mai le fofonga ai sa le ya o mo vai la au na le karoti tu sai fe mai e su ngo we se atata fa ia scientist na fa la tu su ngo fe mai o su ngo na fa ile fa pele le pe fo ia o su ngo na fa po le risks fo ngo le po peise
se whaalelei o le vai. Pe se tūlang whainga le whaititia le vai. E mō mai la susuenga. O le te leo pasenge nga, e whaalelei le vai. I le vai lau le improve, vai le aisaita le tangata ma le. Aisaita le tangata. Vai lau ngai, I tono le kaloti ngai, e maurunga vai lau ngai whape, e whaalelei ai le sila. Ai e foi la malesi vai lau ngai le kaloti. Vai lau la nai, e soani foi nga le, e pui mai le ai mai i fofonga le nei ya cataracts ia mai si mai o fofonga e foi malisi vai la ona le i le karoti e foi ai wala vale ona I tono karoti na o nga mo tato Soifua malulu ia o karoti e la titi le meole e la titi le sukana ia ai sumuri ale vai e ele suka e a fatu tu se le kukama per kukama ia e titi na almasinha feno e ta mai e moto e se suka le kukama ia fa pe al karoti la le ele suka e la titi ele tele no ia la mo meu carrot juice e ta ma fatanga tele a faina pa paru vai ele tele se meu se o se suka ele karoti al karoti lato ia e pe o karoti e tele le meo le vitamini fo inga ia o karoti tele le vitamini na karoti ole si me te ma fa fo le ai la un de ma fo fanga fo la lang e mai ku kama e la me mata tele la o mata mai ole la me mata a pulo sam al karoti e se alona lan ia ole me fa pella ole se senga o la uria te pira o la au ia pe o le kukama ma le esi ma le whae ma vai la umana. Nai ele vai la au na e lanu me mata I lanu o la urina ona e lungo ele se tulou. Ia o le vai la au nga e whai ngai chlorophyll. E vai la au na e ngō singa me ai o le la au. Ia o le karoti. Ele lungo ele e lalo le palpala. E foi lá meu vai lá ao meu antioxidant le fa nga e la uli e lunga le palpala le pui mala to le la e mo la vai lá na I la o karoti ai le mo la I e se foi lá antioxidant le la lo palpala ai le tutu sama male kukama male si male fa ia wala nga e lunga palpala whaongali karoti whaonga e whaina ai mata pe tau mawhamata e whaina whai tau mawhavela ia atono le mea tasi e sele ia waila aue maua uma ato toa pe a tau mawhamata I lo le whaavela wa whaavela la su ia fo ia waila aule ton ona o te pea whaatu le mua amasanga I meo waila au ia o ngā nei I la au I lunga palpala e a fia ngofia le to inga vai la unga le meo le vela ia karoti e se foi lona ia e se foi le to inga me e nga karoti la to ai o le tulanga I karoti e le meo vai la unga e a nga le I fofonga se tulo a fa pe e fa vela wo fa te le ina le mo lungo vai la unga le antioxidant Peu fa fe ngai ma meu o vai la au I lungo la lungo o le para se tulo wala vela lungo na e foi o a fa vela e vai ngala pe wa afia ngo fie ile vela I meu vai la o le antioxidant lungo al karoti a fa vela e al karoti e peu fa atelina le mo lungo o le antioxidant pe la wasilia tu na ai tasia se ona ponga ona e o le vai a ngala na le de a nga nei le fa nga nei il karoti e te ai ia ngase e le vai la ona e a fie le vela e tasia vai la ona e a fie mo fie le vela al tele o vai la ona le nga a fa vela to pe wa lu nga malo si o tama o le ati pe o le ati tu ese al karoti mai si me o mo so ina ia le tio foi la wa te vai te le o tau mafafo ia inga o sala coleslaw ka tau ai se karoti foi le mata a le tele o le kukanga o karoti e fai fa vela pe fa supo pe fai se falai
o te loa o tūlanga o mai ko ia me ia. Wa o me o vaila au i le lefa. I vaila au ai le mana o mi so. Wo a o uma so nga ma alo ia ia tunu palang po Europa ma America. Wo i loa la to ina kuka ina le au nga ia. Ya va ia pe ku kama la lo va nga a ku ku kama pe wo le au nga wo misi o ma ia ko ina vaila au nga le. A pe va nga ku ka lo ki pe wa ki nga ma nga ia la pe ke la ka lo ki le fa nga yo o ku ka nga fa vela por fala se tu lo ma supo. O isi su enga o le tau ma fa le isi va nga la lang. O le Pasifika ma fan lo na tau. O New Zealand malulu ia atonu atava ai ula Europa le mo tu ai ia o le -45 e pe fali mai le malulu te le a ele suvinga o le la awe ola i onga ele o nu ese ne la lang pe tai tu sa o mava ile au i fu fato anga fa pe nei se me tu fa te inga po lusia ia po kana ta foi pe ona na tele na malulu ia fo Pasifika ma New Zealand ole mea tasi po fea o lel kalo te sa wal ia o la au nei sa o te la au le te va ia terminate e te le no sa a mata mai se pito se tasi o lang ia se tu pe o kalo ti a mata mai Europa ma le ia tunu a Afrika le la ta tu continente Europa pe o ina mata mai la au a fa pe la o a mata nei na faina feo ia tangata se tulo i va ama ia mo atu ma fa sa la atu ia mata o lia la pe si a fa mastanga i tulanga ia me la au po fe a mai la au ave to ele ma fa ia no to sui se si ia fa usanga la au e fa mo genetic ele fa ia no to sui po fea la me avere la au e avatua o le la o ka amai Europa o le karoti atu i Samoa o karoti ele mafaiana na toi sui pa wale si fa fita uri pe fesuia ine e mafaina ola le se si onga ele e tai tutu sa tau wa te lo ele ola le karoti Samoa tai lo e kiri o isa u but o atunu o mai ia meu season kai pe o New Zealand fasi pe a Europa ma America e ola le te le karoti o tana foi la ia fe ave ina ia la au nei e la te sida fia le ia le tau e fetau i le la au ma le la au pe la si ma sanga i tulanga le fa ia tatou le saura le ia le fa i a mai se mo pito vevela waina o la langi pe tava fa e kuita ale o mai neta to mai fa i Nusila ia o le mere nei na le oso mai al mo waina le fa i to mate fa i le matua o sui ta mai la to ia le fa ai le o le feta wi o so mai si fa i ma lili lo pe lo ai le mo se fa i waina aina Malo, ole te va ai le tulanga le i to inga fa mai o lo o nga ia vai la au te tonu le o ka lo timo tatou le mo watu at na i le o nga mo fonga tangata o ani si to inga vai la au na o nga fo inga se o tatou tangata o le vai la au le o ila i susu enga i me le tau ne voice o susu enga i me o le suka o ma me na au pasia fo i lo ma a susu enga i taipe o fa susu i ne me o research labs o le mo mai i le karoti e tu se le vai la au le karoti i susu enga tau vai la au e ngai mo mai fo na e anga e tu se le ia le vai la au le mo mal karoti male mal vai la le mo kukam le au ngal kensa tu se le ia le classe vai la au mo kensa tu se ese mala classe la uria mal classe o vai la le mo le fa ngal kensa i sasalapa mal esi mal mosoi ese foi la classe vai la kensa le mo i le caro ti mal kukam ku se le ia la Malo ya ton wa nga fo fa fonga mai le tunu i to nga tau mafoni wa le si wa uia na ai a fi e lo me o fi ai le tau mafo po le fi
ai le ulo tele po le o ngā wai whamai tu anga ai au green veggies mau salati nai o ngā moe ai le si o whape mai e ala na o ngā o mea nei mo o e ma whai ona ta malamalama tili ai ma ai atonu lisi au ngā leo tata tano e po kalame nei tau i lopo atonu ai a minerale po whaila au ia o ngā mo tato le tonu ia manai vai le au ona ia iai fo e mo ia ona mo inseki ai le a whai nei tangata e so fa popo amsanga e mai sala vai la o karoti ole vai la ole mo o karoti ole ma ole o karoti afa pe o te le asa to ma fa karoti vai de se ta to no se pusa karoti se aso ai a te le ala lo to ma fa karoti ona mo le mai na e sama ia alo filima ia matua talinga se tulo e mai na e mo karoti pe atele sa to ma fa karoti ai vai la tangata ai o le alo filima bona le matua talinga se tulo ia elanu mori pe le lanu karoti ona tulanga le ole vai la una le mo karoti e lua tulo e tono ala toto wa sui do e tino bo avea ma vitamin A pela o tele i o le lavalo le tino na sui le vitamin I le karoti ia ona halu le tino ala tulola ia le e va ia le lanu moli le tu talinga se tulo ma le lo filima ai fa ele se mai tu maula o mena le ale ai fo ila na to fo ile no mais o mana o mi le tino le vitamin A ia te fa san foi le tino to le e o mai fo o to fo ia o Renga la ele vitamini le ai tato le le tato pa wa. Se foi le vai la le to pa ole le fa tai ole me sili le uta mo tu nei. El fasili le utu mai lungo ka computer le. To fo il tu langa le ku kama. Wa ku kama pu le mo Samoa. Pe me fai unta ma famata. Awa tele no ona lona apulpu. Ai o le tau ma fo le wingo le apulupulu le pe na tau na sa no famtala o le latest le nga e te tu in sitia lo inga ono le tele in sitia sa mo le len ko o nga fo le apulupulu o ku kama sa mo faftai fam sa mo fisi e faftai fo le uso poto finera sa fisi ia e sa leia o ku kama le mo sa mo e mafia le pa o se tulo al ku kama ye mo wa tunu le malulu e mani fini le pa ona tulanga le wa ole o tunu ye isa mo ma tunu mafanfana malo si le la ia fai foi la e ku kama le tulanga e ta fio file la mena ina mafia le pa o ku kama ia matele a antioxidant i le pa o ku kama e ta o fie le UV na ya fi a ne tunu le nusila e mo ia afia ngo fieta to male UV le sa male South Pole ia ai maluru ia pero me magnifique e va pe il ku kama le ola no e se me la pole fo mafia la vela sia ia e vai la au e si fa magnifique pa ona e magnifique pa o ku kama mo tu maluru ia atono no fa fongo nisi ata faile upule le UV fa pe pole ale ia ole fa umio le upuna fa pertaniol ultra violet atonu mo le fa sa mo ina ia mo meo avele la o la le on sa o fa sa mo le me tu sol mama la mo la le de la teva ia le teva ia le yastatas o le mama la le teva ia tem nei e fa ingo ino le visible light po se mama la i longa ia al mama la le tatile ilo ia mamla ta o UV e tele ia pe moala se fulu o to ina UV e se na sa mamla mola ai le vai dai pe foi mamla male fa nga te tonu to te dato atu nu o atu le i fa mai le vai il faata ie o si foi na vai ngo mamla mai le vai ele mamla na fa atu x-ray wa ta la tu nei ava o lo tanga tala la fitu ana ta itale la tu e fa pipi ele mele le tu so o mamla na lo fan na tu ya tu la le plate lo pa tu so pe o negativo pe apola e tu so le mal pu ngala le lo pu e nei o ya
e la tua tamna pasi lo tino alu tono lo tino le ala e le furu ma po na i se tulo o mena na mo negative le tu pa tu o le ma foi la na le vai e tele ma le vai e pela fa tu e ma le fishing ia fonsanga i le la e ma ta UV na e penta ua e le vai al mamla te vai le fai o le visible light por mamla vai wa ma ne ta mo fo la e ngala o la au o la o mana fai le ia va nga e te to nga mamla na le ma le te fa le nga to no la au e sa le leia tu so why a fa pe e la vele le la au le mamla na ai le se on te tu se mo le me free radicals le mo foi tino tangata ia ai la ia la au na le umia tu wala nuena e na pena sama ona o matele la au i fainga ale mamla na ma se ma te ana la nuena matata to ato no viololo ta to te atu ultraviolet e tu sa le ia ta to mala a se ngo ponga ola au e silo na minerale le fangaina e fai ngoina o le magnesium o tu sa a fatulanga tu sa o le toto na se tu lo ola ale toto tato eran mumu ia minerale o le ion ale toto oula ma eran moana ma fe ia o le minerale le o le copa e tu sa fausanga e fai ngo le him chemical le him group ai ole se ngala ese minerale ton tu sala ola au a tu va ai la au me mata mala au la te sila ia ono ole vai la au na chlorophyll e tonu le minerale na le magnesium fa tu a tu va ai ne pe fa tu so e tu se leva i la au ese ala na ese selan ono o minerale na ese lo ingala mo le vai fa science e tolu to inga toto le toto la au toto o ia mo la lo sami e mo toto tanga ai ese ia minerale na ese lan wa ole le mana e fo tata no te wo isi vai nga ye tau fa mamla mal vai nga le ia lo no winga ia ole ku kama na o mo wat o tu langa na ye ia ole ku ole mole ole karoti e tele yo to inga ku ko te vai fa nga ka e foi fa nga mo yo keki e fa nga fo le karoti e le carrot cake me pena ia tonu mo isu foi vala au ala ye ina i vai la ole tonu nga foi mo tangata ia e sa pe on tau mo e pe i vai la na tau al tino o tama pe a fa vela to pe o malo pe la ole nga tonu o vai la ole foi le keki le pe ata on el keki ona mo se tulo ia o fa ina le vai la ona ia on al tino pe wa nga le vela pe o fa ina le vai la ai atu mai lo i lungo o pala se tulo pe le fa e males pe a fa vela pro ina pe o ale fa ti o le ai i wa ese ele vai la au malo ola ta se mai le si tala au muli le ole avoka i nei New Zealand a futa at sauni data no futo e ma fo mo le telo avoka i Samoa e ai manu se i van fa fonga la tunu ia o se le fa ngaina at sauni a fa tau le avoka ta sil te mine fa lolo ia e lota lai vai val avoka tas te le lopo fienel tau le avoka i Samoa a le si tūlanga le avoka nei o le o whaonga e whai e mole swa o le ta o le prime oil pe o le mena i mo o le swa o le mo me olive oil pe o le napi sa wha mo le lalang a le pe o tawa vai atu le fo wa e mele le swa o le avoka e pe o premium mo silia tu lo isi te le lopo lancho su e nga o le tūlanga le ia whaftai whamsanga mo whafsiti e o le tūlanga le avoka pe se umale tonu le tano nei i o le avoka lato ia e pe o le tūlanga na e whaafenga e te le pola se upsa mo e mwhaintu ese male nga o se tūlou wa ese uma wa te o tau ni wha pe a ipo o le nga whainga le o le faspo masi lea
Ole oil als, tuso le swa ule. Pe ole me olive oil la ia ole avoka la. Pe la ole na tulang o la avoka tele o tele el pasenge o meleto na avoka. I ole oil ole oil la mo la avoka ona fuala ia fa pe e tele le suka ile ise vaila au ise fuala ina. O le telefoina le energy le mau le tino wala fanga ina le tino ia le suka pena foi la avoka afa pe foi la tele le sua ule la mau atu nei le pe ata ma fainga le avoka o le telefoina le malo si le la mau ma le avoka e fa inga e ta o mo calories a tele ala le ta ma fa la avoka o telefoina calories o calories la na tu so pese malo si angana e ngai e muse le tino dai tu sala pe fa ngai nga tino le suka a tele le suka ia o telefoina ole malo si e fa ngai e muse le tino i pena pela ole sua una le avoka pela wa pena ona mai tauria mai fa sanga ia karo ti male kukama ia ele mawala tulanga le mawala avoka la avoka ia nga e pe e tele o mele la avoka ia ole suau ia e mawa foi mala uta mala potassium e tele fo i la avoka pe se ta o le lopo le po ia nga mo tato po power pal o vanga ia te pe on ta mo po fele me e ave la uri e tuto se tuno po fea pe ano ta ele i la vea foi le avoka so ngana foi Samoa le então foi e fatu sa tu sal para mala au ia ele i la vea la avoka ma kuka ma karoti so ngana ale foi vai atu i le tolu le e mauluna foi le mole o le potassium po le premionale na i la avoka la to ato no te o to e vili mai e sto finera vili mai fa sa o fa performa e tu tama fainga o fa yo le maulunga le potassium ato no foi la vea coi mala avoka mal caro Wale lei wai tonu maula au pe la vai ngata tano ku kam kano ti me foi e wai ese ai tu inga apo species ese le la vea ia e te lo fo wa ai avoka samo o le la popo ia a te sau avoka i fa tau ni unai tamai avoka alu tau tai ia o te a tonu la ava ai le swa o le tonu la avoka samo ni te le atu le oil a pe fufu le io e fufu la o le se senga la uria e tutu se le al tele o le sit po le fatu le tonu la avoka le fatule la avoka Samoa a fatu se le fatule la avoka no sila po no nei e tu se le ia ia o le melana o pe wa fa o mare ele fatule la avoka le avoka no sila wala titile a fu le avoka Samoa e tele ia tu se le ia tele o le fatu ia a tele rona anu ia tele foi la o yo mo la avoka Samoa ole ina tangata ia mo le high cholesterol mo ko inga mai fa pe wa a pe ta ma fa le pata a te le lo tau sa mi le pata ia tu no la tu mo tau polo ko yo wala to te lo tal tu no na le tau mo wa u te le lo pe ai ale la avoka e te le se va nga fa pe na ya fi ta to le cholesterol le nga o le to no ala to o le avoka e fai si tele o vai la auta ua le avoka tu langa ne o le peon fatu susa atu i tulanga e pena tau mo sanga i toto foi na ma tulanga pena le lanu fatu tu certa ngata ma la au se tulo e fa pena foi la avoka o tono tato tino e fai e tato tino pengo si e tato tino le vai la una ta o cholesterol e fai ara tino e fu al tino lato i la fa inga mana o mia wa era ina fai ono peo te le po la fa samo o meu cells po meu o poloka ia e feita do tino o lato pui o me pui me ana cells ia e fa ngai nei la vai la una e ta wai so sele ia a ola au
o le la avoka e ila le vai la una e tai tutu sa le leia o le ngala a fa pe ta ma faina la avoka po le ala ia me o cholesterol le mau mai i vai la aula i la au te tau ma faina po fasi po i po o ma me ia tamalana le fa o popo i le vaenga le ngausi le tino o la vaenga le fa o popo ia tuturi uma ese ale e vai la aule i le avoka to say compete e taula o lipo o la ua le marosi na lato ole nga ole watu le avoka o yele nga o sa mo le faspoa se tu lo lato pe la me foi o se mai o me la le o te le vaenga i po kala me fa popo le la o fona lo tal sa nga i lato i clients wa lato to nga e la avoka ona tulanga lana e fai o pa u pa nga a o fai ti e foi male la lana le tele toto tu so le ta uana o le avoka o le si tulanga o le vai la una la avoka e pa o le me o le suko o le tino le au vanga le mai suko ia toto malunga ia to anga tau ma fa avoka wa pa o le suka e o le si vai la una le avoka e anga le kensa o ila la avoka pe o mata tano ina verso nei o le si la le la au e tutu sa le ia le fasenga le e o vai la o kensa le mo la avoka ia le la fa ni la au Samoa o le esi o le sasalapa mo so oi ma la avoka o fa ni la o tano ina e mo le class ale ta si o vai la au o kensa tutu sa le o le fa imale avoka Maro, ole wawa ia tuna i le tūlanga wai. O le tele au tātou, wale avoka i le saka. E le whavelanga se avoka na te le lo te fo umufo se whataitai se. Ia fo i e pala le ano se tuloa. E le mena i le whain wha supo ina le e pea o le whaongaina e tenen whaongaina a le whaonga i meo o salati hoi nai. I o whaonga wana le e whaapata le whalao se tuloa. E wa pe o sa mo ya sola pe o pata na si ai ngai lenga fatia le tau le pata vole fata vole lo e na mai le avoka ya o le a fu tu le pata le fata vole lo ma la avoka e le ama se senga wa tu sale oyo o le oyo le paka le oyo foi la avoka tu sale le pa wala se senga se lang vale oyo o le swa o le manufasi ya ma swa o la au a paula na fa le ton tu so i le so ule mo le pata e mai ai a so ule mo la boca te malo si e pera a fa pe e fia Soifua o mita to no to ngala fa ngala boca fa pata fa la e si le to malanga sa mo wa tong fia wa fa sin tong ta la boca ni New Zealand tu langa le ile tamo fa yo atina e la langile ne ngo si le so mai avoka pe o lisi vaenga na le tele na ngai fo i tamu fainga New Zealand ia la fo u pe o la wa mata fo na baba i Samoa mo le fainga o le soa ule mai avoka a tonu le ngata i tau mafa ai mo fo se ala nga tu pe ila to lo nga fa ia nga do ia o le e sili atu le tele o le tu pe Samoa mo pe tam fo Samoa e nga osi le me ole oyo mai avoka wala e ola Samoa e si de ton tele tu pe Samoa mo mai ile sua o avoka na le sua o popo ona leile tu wa e to tele e pitola langi elo mau le avoka ai afa pela e ngosi me Samoa le me ole sua o le fa ngai kuka ile avoka ia moto atela tu pe mau e wai le me se kuka le se sua o tele fa ngai ya so mo fa la ye fo amoa fa la ye e tele le to nga ku fo ye fa nga ile ia e ma fai foi na fa na fu vo na le e se sai to no salaki e ma fai na no fu ona la ile o ye i sito nga to nga a sua una le ma fa to so ora vo ko ye mama e ma fai na no fu so ora vo ko ti pa meteo wo tam fai se si e tau mafa o male le fango avoka o tu sol fa punga ye ma fai na fa o nga vo ina le e malo atono na minute te to le la tal tan no tu tato asi singa le na fai ana na fi o fa su le sa telefona nga lue
Mo e vatul whaaftaima wha malo lo sunga ono le avanoa na i tāpenale samwhaina tato awai whaatati atu ma le komisina ia manisi fo usui o le tato atu nu samwhaina awai. Ai e masini no wa e wa le tatano i avoka. Le vatu etu e se ele i o le soa u mai pe o whaatita inga mo meo ia o la au. O ta walele i tala nota to le telefisili le avoka na fi. Au tala tono le avoka mi fai fo ina fa ngai masini le vatu tono e me wa ese mi miti ese le masini na le soa o le avoka. O to inga fa vanga si lo no fi. Wa be si fi ma sanga i si mele tong fa vanga ese mo meo o le tipinga la au vinga se tu lo pe kamalini ma meo o le la au le fa ngai na utale o mo le o totara le monu sila ia o la au te tere na pe o painga ia e fai mo e fai ngo fia le kasa mal masini na wes a sili tu fai ngo fia la ko vai ia nga a ele vai pena sila na fi le mengal creole po mo tai pe mo el palolo ia a sila na fi mo tu pe mani ni fatu saito len to e mai bo mango a sa ma le oyo i soa ule. Ia fa pena mal me la avoka. E mo mai le soa ule avoka. Ia sa ale vanga to e mango. Pise pouka. E fa no fiera vanga nga wala to si la nafi e peni fatu saito ia vanga to e mai a lo se soa ule to. Ale avoka. E sa e lo se soa a sa ale si vanga al pouka. Ia. Ia el pouka nga fa nga ke o isi foi me. Dai. Wa kele foi o meu minora me ka ule mo i le poka. Ma ne tele le vaenga nai. O ti tilo masinga fa pe. Fiuta to to foi se awala vo le mimiti se mai le vai e to amiti mai le i o le soa o le popo. Ya la ene masini na te loya o nga tele pe a fa nga fo i pisingi se tele foi. Ia sa am sanga mai fisi o le masingi na le na ia na fisi tulo. Ia masinga le fai ngole freeze dryer. Tu so masinga wa o popo ia pe a fa vevela. Pe walu ese o male telo po ni fola ina. E alu ese o male telo o me tawana ia. Am freeze dryer. Na le vai alu ese. Tu se a ka o le freeze dryer ku sai o le o pole ka pisi la pot ho tulo. O le masinga tano o si do ngale le fa malulu. Ona li ai sai la ia under pressure. Wa ile pressure ngai ko. Ona li ai sai le vai. Au mo li ai sai vai. Ia ona va ese lo la ia fengo fie el masingi. Ona va ese le vai wa lo mo lo wa li ai. Ia ta tia male le fola o ina pole a se me tona. E dei mo se me o afia. Lo inga mini rare ona vai la au malai to toia to. Mau mo tona wa fa pe fa ngale ve vela pole a isi tula. Ia wa lo si u male o ngana. Male si me wa afia vai la au. Ia mai wa sui falling ngol vai la au ese po e o mai fo po moni vai la o. Ir masini le. E alu e se ana vai a tu mau pe ia ri se sina pe ana o come ya la se vai a tu u ma me uma e amas me wolo te se tulo. Malo whaptai o mesiri nā le o maua tu nei ia mo utou e maua le toto maulunga o le high cholesterol ia po le tele o ngā o ia la toto ia pe o le maua tu nei tau mawhai o le avoka le si la au tau mawhai masani o e afo ia o ngā mo tātou i tūlanga nā le mai le maua tu isi a ingo o vai nei o la au nei o le esi o sasalapa o le avoka ma le moso oi fo mo le mo le vai ngol kanisa o fa la vele ai ta tol moso oi na le fai o le sei ma le ula e o le na o lalo ale al moso se tulo e mo mai le vai la o ele mo i lunga e mo no foi de se fu ngal por fai ma sa sala pa o tamla mo ia i la avoka ia e mo le tino avoka to e mo le avoka le tama foi se tulo ai ale pa o le avoka e ni ya o peana faftea samol fafsi o le tulantuna tau fetu nei ona e vai la una e le pa la avoka ma lau fo yo la avoka e fai la si on e vai la una e ta o le pesin o tamala na vai e o fatu anga le la avoka o nga ia me o manu pe o solfanu si tulo ma fa si on al damana
Pena O tu ai male pau. Yo ai ma pa wa na wo ai le mo le lau le avoka. Pe lau avoka ke le tamana. Mole a tonu voi mena tau leo ini manu ai avoka pa pe na ona lau. Ia wa mo tonu mai ale pe o me na pui pui. O to te la au ele ngata ina mo wai me aunga. Ai to tu e mo sta mai. Tamana pe te ena toia in seti la tamu foi fa tamba ia. Maro lava la sunga tafi le nei aso maro foi mo ta pena ta por kalame io le o ta mon mam anga i tu nga vaila au au ngali tu no ia me fo i tau fa le mo ia me sili le na in city e a fo ia mate ia le fa sa o la ta to fo fanga le li mo vai ia tau ma fo ia mo ta to ai fa tai mo ne fo i vai aso i ta por kalame a se va ai fo polani la au ta no na vai aso ina fa so solo tu lo le tu langa e batu ne ava no lo sunga wa fo sau tang fai un fa mutai le ta no ia fa tai te le fa sanga mo le ava no ne tai au fa tai fo ta to no le fa long mai ia ta to mo se filo inga lu mana e post time la ta mai mo time ne ia to fa so foina ano ia to fa so fo to mo sta to ava no les for il mo time ne ia ta to por clamena Samoa.
vave oile tunga mau. whakawhianga mai le punia lawa a whautuanga mo tupulanga i na ua se fulu whaminute o te anei le tūla se fulu manatasi ia toi whatalofa ma toi whamaloa tu le tātou o tinu ule nei taimi ia mafuta mai fo i rungo le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo le siufonga lau moe Wellingtone po le Samoa Capital Radio ia whape fo i le mafutanga fo i mai la tūro mafuta mai
I lungo o tātou upenga te whailangi o le tātou app, o le Facebook mo le YouTube le taimi o le tātou proklame. Ia o le taimi masani whenei o whaafia fianga su i fifiloi, ia o pese mori atu ua fo i whaafonga i la tolo o tāpo i mai tono ainga, ia mese nei mātua i tono moto o tangata mātua ma moto ngase, ia whape fo i nei musika fo i mo i la tolo o fianga i whiau mga luenga, ia le taimi o le aso, Malo le Soifua Manuia, ia toi wha malo atu fo i ngā lue, ia i la tolo ngā lue mafuta mai, ia i tono fo le whai ngā luenga, le ngata fo i leo i la tolo o whaafonga mai tono ta avale, ia a o whemalanga, ia i lunga le awala, i fuanga wha le ainga, o whai ngā whaatau, ia o asia singa i ainga, ia me se fo i la tau ngā i fo i Aukilani, malanga mai fo i vaenga i Aukilani i nei Wellington, ia wha malo atu lei taimi, pia wha peo nei te maua mai tātou wha salalaunga, ia i tono lau ta vale, ia na ona wha manatu pia nei si le fia le tūlanga i tau, ona wha mua lau saunga le mū, ia e wha fo e ina le ta vale, ia i la tau fo i o loo wha o pia ta whaonga malolonga, ia Manuia fo i mana ia le whai atu le nei tau, nei teimo le tai au, ia ole mana ia o le sulu mātango fia la, o loo maa luu fo i le tau lau monde Wellington, le o maa losi fo i le asa le susuro le la, ia ai o loo mana ia lama fo i le tau, ia o fitau i le fo i mau, whai ngā tanga lava i la tolo o mafuta i tono, o lo i tono a inga le nei teimi, ia e meise fo i la tau fo i lea sauni e mo le vau, ia o le teimi ane o le mo le vau manu lea mana ia mai le la, ia ma mātango fia fo i le tau le nei aso, in te ua tau i ti munga le anga ia tu le whai unga le vai aso, ia mana ia le timua e o le whai unga le vai aso, alea ua maea o na mo lau vau, ia ma ngā luenga i whai i whafo o le fale, ia po o tonga la au po vaenga umala whapena. Ia, o le ua se fulo ona minuti o te enele tuna se fumaritasi e pokalame pe ona a mai atu le suenga whaasaini si e pokalame ua mai a. Ia, le ona toe whaafonga ele atu numa toe taina atu. Ia, ea, ngā fo i le vaenga pe ona whaamataltala atu pokalame na ia te sila fia ai vaenga matau mafa. Ia, le lei mo Soifua Malo ina marau tino se itulou. Ia ma tau mafa fo i le tau ona toe tau mawhaina. Ia ai meise lava fo i vaenga tā ua Soifua Malo ina. Ia o fuala au aina ma vaenga whapena pe on whamtalatu pokalame nantu e whasalawina. Ia ona tele lava pokalame o Malo lo pea ia tātou pokalame nei taimi. Ia steam fo i la tamai ia ona toe whaafonga le iai. Whaafiafianga so i whiloi nei taimi o le tae ao. Ia mai le si ufonga le lau mua. Ia i Wellington alo ia le tātou ofisi au tu i nei porirua i Mani Kevin. Ia o lo mātou wha salalau atuai. Ia, tala tātou wha awhiawhianga sa i whiloi. Ia wha vela ane po le alei putina o whai le toi ina malalo matua. Ia mantua a isa la appointment o le ni tai au a wane i misi. Ia e wha whonga mai tātou wha awhiawhianga nei. Whawhianga mai le RSA. Myself
filifilinga e moni e alama ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no oa Tafa maia ta o ne mawea o Anu o le mao ua waba o O lo upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula male i le po atoa O fiolo tina i lo upa aso o oa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ina sia ai lo ui ko Masa filifilinga pe moni e alava ita pe te talanoa pe te leiloa mana tola tawalana no oa Tomato maniki Afai lava uatonu Uatonu lo pinangalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Ele ana ole taatua Etele aile ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po
te le whaavai vai ai. Aua o soleanga e iloa I o le tautai. Uno pe amata mo e sa ilisota ai. Aia e a fatia na o ita e te suli ai. Aia e a fatia na o ita e te suli ai. Silingia po ai. Awa wa to I fala le matenga. Ole fesili. E ai e se tasi e mawhai o na ia wha umi Jonas. Nof! Your ticket to the O le whawhonga mai pēle tau tuar si whonga lau mua mana whaafiafianga sui whiwhiroi ni Jamie. Ia, o le whaafianga na ia mai le whioanga o sala I lua I sa vai. Ia, o le la tau pese whaarenga nuu. Ia, I le
le tuto tasi o le Malo a Amerika Samoa. 25 minuta te nei le tu la se fulma tasi. Ia toi fa Malo ma toi fa talo fa tu le taimi o le tatu tua. Ia ila to lo mafuta mai pea. Ia ele ngata i tono fale fai ngā luenga, ma ila to fo lo ngā lulu fo i tono fale tangata mātua. Ia manai mātua lo fa fonga mai ai. Ia ili tatu wala leo. Ia mese fo i nai mātua lo fa longo mai tono mau tangase ngase. Ia e iai ale manatu ma le talitununga. Ia o lo ngā tātou proklame, ia e meisi fōi o tātou whaafia ngolo tui nātu. Ia ua fōi lau whaafonga mai. Ni taimur tāo, ia wapea lau whaafonga mai, ia ili tātou pese, ia e pei o na tui nātu. O sā mau whaingata, e le toi popo ai sa utala. Tulau. Kom. Ata. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo
Samoa,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Whaafianga sui whiloi nei taimi o le tae ao ina ua toe se fulu tasi minute na tā leo le tūlai se fulu malelua le tautua le si ufonga le laumua ia i lungo le tātua wala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo ia e whaapea fo i le tātua tautua ma le unanga i lungo o tātua upenga tu whailangi pe o nei le Facebook o le YouTube ia e mai se fo i ia o le tātua app le Samoa Capital Radio app toe whaamalo atu le nei taimi ma lola fo i le mafuta mai le tātua porklame ia o loo sui fifilo ia tu fo e tātou whaafiafianga, ia o pese whaaleanga nuu, o pese siva Samoa, o pese whaasolo i o mawauwhaunga, o pese te tua i lunga i whailau whaamalo stino, ia o pese veki mo ile whale, o pese furuipu, ia o pese tautau i taunga, ia tanga lava le tai au, ia lea e whaasoa soa tu lei taimi. Ia e whaua mai pēr lau whaonga mai, ma lau mai, ia i tātou whaafiafianga, aina o na mātou whaamaloa tu lei taimi, ia le ngā lurue, ia i la tō lo whengai ngā luenga, awa i tātou i le whale. Se whai ma vili asi si wahenga le whai ngā luenga. Ioi, a wale ini au me whaia. Na vili a vili a tue le taria no winga la e pisi. Ioi, ale na tu se i te aris furulua wa taimiana e masani o na malo lo i si wahenga le la. Ia ona e vili lo le, ia i pe awa apea uhalu le tae ao, o halu se uto o le whai ngā luenga. Ai le imo mai asa tari. A me se to inga mea fo i le e masani a o na text mai ti o lua le fale text mai o ngā luenga le fale e asi mai o tō mata maiti ia pe e foi le text foi o le fale le fale fai ngā luenga e pe o foi le ai lo se me fale le wa a toa le leile wa alu le tai au le emotive to inga po la wa te mo le wa le text actually ia fai no na vili e pe ate ats fulu wa te mina masani ni malolo ai me sera pe va pe o te ani al sulu te vai atu te masani ni no malolo ai ala le vili atu ale fale io na e vili lo le ai e siaki wa le no po atu langa sa hilinga luenga pe te u fa manu alia ave fale mai le isi se vili mai ia mana ia le te fa pena mo se amatanga lua fe lua se fulu mo to fa masani la ina e vili ai siaki si va ngala yo le fale fenga luenga ia e wha mai pēr wha fianga, a wha sol te pēr wha fianga le taimi o le tai au, a le si whaunga lau mo e Wellington. E le pesel nei, a le tia maa, ia mai le sunga ia whafo au lalo. O le wala ualofa, pese tuai ia ese le, ma na ia fu i le wha longo, ia wha whaunga. Ia mai moana, ia o le ata le la tu ina atu ilunga, ia le taimi le na pu e le ata le sunga le a wha fianga inga, ia le whaua, ia Reverend Fafo au lalo ia fa be fo ia le sa si fa fenga inga fo i sa taula mo fo i proclame ma al si fonga la mua e ala i mfainga sia singa o fainga lotu proclame molio le pangale ia o fai ilangi fo launga the late Reverend Peremaleas ia la atala le ia o lo tua tua dunga le pese lea ia isi la atana pu e male sunga fa fenga inga ia fa fo lalo ia istaimi waleva o le bala ualofa
Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sapasui Bonita mato balipi Watonu lau pinangalo tapahai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ayole ti apolo Pepa sa pepe Ole pepe ole po E toi whātalo whātua le whaupupunga o talafong mai le siufonga o laumua mo le nei awa uli. E ia se whale le pitonu o North Shore, e whai aini ta alonga tupe po le poka, sa uso wha ie ni ali i se toa tonu ma whaasi i lima tangata sa ta alo ai i se whana se itu lou. Ai ave whaanga oi tupe ma mea tō tino. Pe ta ai o le whale na whai ai ta alonga tupe ia, e le ia i se lai sene whaatu la whanoina. I se reportia le New Zealand Herald, o se tasio ta avale i la tona ta alo ai, e tu sia le numero le plate po le number plate o ta avale i le ngangana saina. Na ave a li wha au penga ina e to o tolu lato ta avale, ma la fua ai se vaenga o le awala i Evandale ina o sosola e se ma leo sa whainga. Na wha alia e tua oie nofo lata lata i le whale sa whai ai ta anunga tupe. Lato te mai ta wina le whaatunguli o le whale ta alo i a li i mata mai tai, ai mai se lava i le pō. E whaatanga o na whaia ta alunga poka ma ta amilu sanga whai tupe i tutono New Zealand, pe ta ia i ailo na tapula a whaatu la funoina. Whaatai ta inga o ni ta alunga e whaia mo se sa ili ngā tupe, e ave i se wha moe moe mai i aiso na mafua anga ta tau. Pe o na wha manino mai, e le matanga luenga e nafa ma mata upu o le loto i whale. O lo wha au le suesu e ngā leo leo i le amata upu, pe ona tūla i mai ai i le aso tōna aina te anei. Ua whaia i le TVN se tangi e te e ai i le taumawhainga a le kampania le Vodafone. Ia avea le ingoa o le One New Zealand, o sa lātou whaeilo ilo o loa po le trademark. O le masino se te mai le tausanga taluai, na whaalawi loa e le Vodafone. Ua mana o e suino lātou ingoa i le One New Zealand, ina ia sili atu se isi fōlinga wa aia e whaata mai ai le umi o le tautua le Vodafone.
Ina ua tā vai mai le whaala putuputonga whaavao Malo le Vodafone i le tolu tausanga ua tuanai. Pei taina sau noa se tasio so o upua le TVNZ. E tā ua te le ingoa ia o le TVNZ1 ma le One News ma oni ingoa e tau le leia. O le ala leo lo lātou nau ina ia matua pui malu i ai. O lo o wha wau pia whatala noanga, ai le o tu ua ai le whatinonga wa lātou ai atatau. Se ia o lawa ina tau nuu i se whaai ungai mali lie whaatasi i ai i tu e lua. Pe ona whaalia i se pepa whaamatalanga a le TVNZ. E o atu le lua masina le umia mawhai ai le Vodafone. Ona tu watu sa lātou tali, e tu sa ai le tangi a le TVNZ, po o le toi ave loa i tua o la lātou talo sanga. Ua manu malo se ali i whaia o ngai tanga polo, i lana mata upusa fina wina i le whaamasinonga. Whaasanganga i le pūlenga o lana whanwhainga luenga, le kalapu tā polo a le whangamata. O le ali i o Benjamin Harwood, sa whainga luenga mo le Whangamata Golf Club, mo le tausanga e tasi maninai maasina. Ai le ifa amalolo e le kamupani i le maasina o te ese malua whenua tasi. Taluaini ai ai ngar kalapu, e whaapea ale ai se tui pui o le COVID-19 fuluiva, e le mawhai fo i ona ta alo i le malai. Na ave e Howard lana mata upu i le Employment Relations Authority, po o le whaala putuputonga lea i loi na mata upu mo tangata whainga luenga. Masai fina wina ai e le tala whea ngai ai ai ngar kalapu. O le aso lua November lua whelua tasi sa whai ai le fono le pulisi ngar kalapu Richard White. Le taitai fono le komiti whafoe Terry Wilson ma le au whainga luenga. Sa wha manino matoi whaai loa i le au whainga luenga tu unga mai ai ngā fōu mo le wha mai. A o le taimi lea ua pepesi le isi lauru fōu le wha mai le Delta variant. Sa tali Howard mai a whaai loa i le pūlenga. E nā te le tali aina ai ai ngā fōu. Ai ole a usita ia e whai alawa tests po o suenga pe a langona au ngal wha mai. Ma wha anofo e sea pe a maua le wha mai. Sa ia wha manino fo ilana ai atatau i lalo le tu la fono o ai atatau mo tangata New Zealand. Na toi tali mai le pūlenga, a le wha alia le pepa e wha mauni ai o mai ana whai alo na tui pui. O le a whātea i se mo ngā luenga ma wha amuta ai lana ngā luenga i le aso luas fulu no te sema. O le aso tolo te sema na mawai e Howard le tusi whaatea, ma ia alu ese ma ngā luenga i le aso tolus fultasi o te sema. Peta ai le whai ungo le longa. Sa whaatonuina le kalaputa polo ina ia tutongi atu le se fulu lima awheta la ia Howard. Mo tu langa e pei o le whaalumaina, ma nua langona, ma ia maua le tutongi a Howard, mo le lua maasina. Ua whaasina mai e kamupani wa lele e au fiaile e a New Zealand. O le ala tau whaatangaina ni tangata malanga o na whaonga ato pao malanga e ai le GPS. Po o le teknolosi e whai uofie ai na maua le vaenga tonu o iai ato pe a le loloa. Ini vai aso ua te ana ripotia mai ai. E o atu i le tolu i le whai tu la le umi. O tau sa ili ato tangata malanga ua le loloa. O le whaafita o li tele lea. O lo o maua iso se malai wa lele i le lalolangi tano na toisi i tia i lunga le numero tangata malanga. Ina ua tatala fasa au loto tua oi. A tonu o le tatala o le whaonganga o atu e iai GPS e sa ili ai. O se fesoso ani sili lea mua kamupani wa lele. Ai mai se ai tangata malanga. Ua avise mana o ngā le whaala putuputonga e nā whamamata o putau i le ngasi o le suka. Ina ia whaatupe e le wha Max e masini fōu e mawhai o na fuai le muanunga o le suka. Ua mawhai nei e tangata New Zealand o maua i le ngasi o na fuai na le muanunga o le suka i o latou toto e ala i se masini fōu po le CGM le ana tatala alo ia le whaongaina i le aso na nafi. O le masini e mawhai o na whapipi i le limo le tangata. Ma whaaso atu whaamatalanga o le suka i se app i lunga o le telefoni. I le taimi mua sa mana o mia i e tangata o lo o maua i le maisuka o na tui o latou tamatama i lima. Ma whaonga le toto i le tele o taimi o le aso ina ia i loa ai le mawalunga po le numero o le suka o iai. Na saunoa le pulisila o Diabetes New Zealand, Heather Very. O le ato a tele tangata e fia ai ma o le afa i titi ai fo o na tui o latou lima. Ma fesosoani tele lea i le vave maua ai o i latou o fea ngai ma lea ngase. O lo whaatupeina whaalau tele i totono Australia ma Peritania. Mo tangata lau tele, pei tai e le o whaatupeina i le whamak i totono New Zealand. Sa ta ua e veri o lo o avese talo sanga. Ina ia mawhai o na whaatupe le masini o na o le 5 la i le vai aso. O se tupe tele lea, ma tangata mo le tele o a inga.
e le mawhai ona maua mai se whaatalatala noanga ma le whaameki le aso na nafi. Ina ua fesilingia ele leiti o New Zealand. O le pō le aso ngafua na o mai ai le a whao hale i New Zealand, maa awhi ai le tele o pitonu i le motu i mātu i Northland, Coromandel Peninsula, Great Barriers Island, e o mai le aso na nafi. I se reporti mai le ofiso wa ai tau na ta uai, o le fua o le timu pa o i tutono le masina e tasi, e tutusa le matimu ngana pa o i tutono le luas fulfa i tu la. Na wa aia le te tele o lo longa, ma le toa tele o tangata no e se whaamalo si mai o lato mauta malawa, o na ua whaina i le a wha ma lo longa. O lo o la pata ia le tele o nui Northland e o atu i Bay of Islands, tele o ai au Kilani, o Gisborne, ma le tala whātai sa saai o Wairarapa, o le ama mawhai timunga e o mai le tai au nei. O lo o valo ia i le ofiso wa ai tau, le anga i ese atua i le tui sa saai o le a whao hale, mai New Zealand i le a fia na nei. Ua whaalia se langona popole o Michael Baker, le ai nafa ma le suesu engo mata upu tau i whaamai. Le ono si tia maolunga i onu mera o tangata whaamaunia i le vairusi, ona o le lauru fau po o fōlinga wa aia fau o le whaamai, le ana ofi mai tutono New Zealand i le vai aso taluai, le Kraken po o le XBB 1.5. Na tā uai Baker e tā ua o na manatua, o le Kraken o ana o se isi fōlinga wa aia mai le Omicron, e ui lava ina iai nisi o talafatu sa whaapopole ina ai. O le laulu fō o le vairusi na whaavai mai se siama, pai ngō fie o na a fia i tangata, ma pepesi ai mai se lātou e vai le immune system. Na sao no Baker, o tangata ia ua mai au lātou tui pui ai mai se tui o le booster, e te lele amanoa e whaamalo si ai le tino, e te te atua i le whaamai, ma o loo ia fautua ina le lau tele, i le tā ua o le whaia o booster se whaamalo si atili ai pui nga mai le whaamai. O le iwa se 4% o tangata i henen o se etasi o pitonu i saina ua whaamaoni e le vairusi, ma o le tūlanga lea ua iai le tele o atunu i le amatanga o le tausanga taluai. E ui ina matua i si itia maolunga le numera o tangata a fie le vairusi i totonu o saina. I se pepo whaamatalanga mai le matanga luenga o Soifua Malo i nai New Zealand nei, e whaafe ma le tolus fultasi tangata whaamaoni e le vairusi i le aso na nafi. Ma sato i titi whaalua ina le whai numera sa ripotia mai i le aso ngafua. O le a aio Canterbury kalai estete o loo maolunga i le numera o ea a fie le vairusi, pe ona ripotia mai i le fase lau fitu se fulu aio cases, pito ai ma counties manukau, e toa fase lau 5 O loo toi whaamalusia ma whaamanatu mai i le matanga luenga o Soifua Malo ina i tangata lau tele, ai mai se tui o le booster. E whani whale o loa whaatau ama malosi i Northland, na whai ai se suesuenga whaalilo lilo, a le nā tai ora po o le Soifua Malo ina i le aso na nafi, sa whao ngā ai ni tupulanga talavou ta i se fulu ono tau sanga. E lua mai le se fulu iwa whale o loa na whai ai le suesuenga i whangarei, na maua ai le whaatau ina o ava malosi, I tupulanga talavou e lalo I fō le tau sanga whaatu la fonoina, e ta tau wai o na umia le ava malosi. Pe tai o le isi lua sa mai le lua se fulu o whale o loa I Bay of Islands, sa whai ai lea suesuenga whaalilo lilo. I se whaamatalanga le pulesili e na whamamata upu tau le puipuinga mai a whianga o le ava malosi, Tai Patrick, o le numero o whale o loa na mawai le a whaafi tauli, o se numero e whaapopoleina ai le matanga luenga. E mawhai ona tau fia le tu mawai le laisene whaatau ava malosi a ia whale o loa, monina I aso, pe a mawai le tūlanga. O le tula fonolo o iai nei, e te tawana siaki umatangata e wa ai ai fōlinga e 2.5 tausanga ngai lalo. E te tawana mana o mia o na whaalia le ID, mai te tau I tangata whaatawana siaki ma le whae tete, e au fia ai ma le wa ainga le lei, pe le oni fake IDs po oni ID pepelo. O lo ono fosila fia whale o loa uma o lo whaatau wai ava malosi I nei suesuenga whaalilo lilo, mai le te tawana a vea, o se vaenga e whaate I ai, pe ona ripotia le leti o New Zealand. O le aso na nafina ripotia mai ai le manua tinga ai nai o se ali I ise o sa whainga, I le Botanic Garden po le tongala a we whai eita whaonga ma mai moanga I Dunedin. O lo sa ilia leo le na whai ai o sa whainga, le asa ripotia sa ia whaonga aina se wila vilivae, e sola e se atuai, ina ua mai ala na ngai oinga. I ta alonga, ua tō fiel ta mai tailo whali New Zealand,
Anna Marie Cayley, e avea ma laufali mo le sailinga se pini o le ipo le lalolangi. I le tamino sanga o le soka i le tupao tamaitai mo le tausanga nei, le ai fai ai Australia ma New Zealand, e awai atu ai fo i ma tamaitai o Sarah Joins o le laufali lango. Ua filifilia fo i le tamaitai a Maria Salamasina mai Samoa. E avea ma laufali lango mawhai o ia masui laufali o le Oceania. O Cayley sa awai le ipo lalolangi kanata i le luafis fululima, mafarani i le luafis fuluiva. O le sailinga se pini o lumana i nei o le avea lea mana taalonga no na fitu o le FIFA i le lalolangi ao. Fatasi ai ma taalonga o le Olimpika i le luafis e fuluono. O Jones e telefo i na taitai taalonga faavao Malo. Sa awai fo i le ipo lalolangi a le FIFA tamaitai farani le luafis fuluiva. Pea taalonga o Olimpika le luafis fuluono. Le ipo le lalolangi tamaitai Amerika i saute i le luafis fuluvalu. Matalu ai nei le ipo le lalolangi tamaitai i Costa Rica. O le tamaitai o Salamasina ua lewa fo'i ona avea masui laufali a le Oceania. Ina ua uma ona galue ai i le FIFA mo tamaitai lalo i fo le tai luas fulu tausanga i le ipo le lalolangi mo le tausanga na tea nei. Ma le ipo le lalolangi mo tamaitai lalo i fo se fulu fitu tausanga i le luafis fuluvalu. Ma le tele o taimisanga lue so o tau awai ma nisi o ana wo i totono New Zealand. Talafouia ma le sifongo le laumua mo le nei vaenga o le awauli. Faatalofa le tātou tunu i se whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. Wa whaamaunia mai le tu inato se polo inga mai le fonga whitalai o le maota le pāle mene, le fionga papali i li o ta euma se pao, i le ofisio whainga pālota. E whaatu langa loa le whainga pālota le ititi, a le tu malo vai munga numera tolo, e te tau na whaatau nuina i le masina fau o Februari. Pe ona sila fia o le fionga le whaipule a tapunu o Nico Lihang na tu malo i le aso lusa fulmalivo Novemba lua fe lusa fulmalilua. Wa te tau wena toi sa e lia so na sui e tau aveina na foli tu malo e tu sai ma ia ingol whai upo e se lau fasa fulmalivalu pui pui lua o le tula fono whai ngā palota o le lua fe se fulmalihiva. O la te tala le avanoa mo le aurestala o le whai ngā palota li tu malo vai mongo numero tolu mo le filifilia ina o solanto sui. E se fulma le ono a fio anga i te tono le tu malo. E au fiei vawala e alala i le fionga le whaipule ua malo lo. Vai lima, ma ngao, whaatu ia, tanu ngā manono, o papauta, nā whanua, le tawa, ma fia malu, le lanta, ma ngiangi, vini, leone, vaisingano, mamatau tu uta. E le whainga pālota le lua fe lua sifurmalitasi, e to o lua isi sui na tau wā whaatasi ma le fionga tapunu, e au fieve a tau wia whaatasi pule iata, o le pātia le whaatua tue le tua sa mo utasi, le na tūlanga lua, mawina pālota e awhe whase lau whase fulu, tūlanga tolu i eile fionga whiangai mali i Bruce to malatai utai le wō, na ia mawina pālota e lima se fulmaliva, le fionga le whaipule i antapuno, na manu malo e le awhe lima se lau, lima se fulma le fitu. Le fionga le whaipule i antapuno, sa veo se minista o tupe, o le minista o ngā luenga te tele, ma le tele o isi tō whinga, sa ia umie o fo i le tu malo. Ua whaamaunia mai al sui komisina o tanga luenga o leo, papali i Mona Lisa tia i kete, e tō se lau lima se fulma le lua li i matamai ta i pāngta, na talia lātou tāna sanga e whaikirisi masi i tua i o lātou ainga, au le watoe fo i umai tutonu. Pata se ai malisi to se lau wono sa fulmale lima, na talia fo i a lātou tāna sanga, e anga iai o lātou ainga e whaitau sanga fau. Mo whaamaunia mai, e le eise tasio i lātou nei, na solia se ai ainga na tatalai i lātou i tua. Peitai, e le to o valu se fulu o li matama i tai pāngutaa, na tusi tālu sanga le māngalo le le palola, ai na o le to se fulma le valu na whaamali e ina ai ainga, e le ule longa le komite o le palola, le ua whaamani e ina.
O i lātou ia na nofusala i soli ngā tūla fono, o le whai ainga whai wha malosi, o le ngaoi, whasio tangata wha moe moina. Tau mo whai e wha o le maliu i se tangata, ma le whasio tangata pa i valea. Whai lor sui komisena o mtanga luenga o leo leo, o le mangalo ai o i lātou nei mai le palola, o loo i ai lava ai a inga matu utuunga, e tu ina tu ai le ngato le saonga le mua le atunu, ai e whaatasi fo inisio por kalame wa umana whaata atitia, e te tau o na awai iai. O le se furma le valu lea, wa tali tunuina ato atoa el komite o le palola, wa aliali se swinga tele le soifuanga, a o iai i to tono le to ese. E lua atunu o le Pasifika le ua toe filifilia nei le Virgin Australia, o le ato e lele iai lana vaalele, le au fiai ma Samoa, la amatalia le asolus formalitasio mati o le tausanga nei. Wa whātu langa mai whainga malanga le vaalele le Virgin Australia, o le ata i tolu ana whainga malanga le vaiaso, mai Australia i a pia. O le aso lua ma le aso toa nai, whainga malanga ia mai sini i a pia. Ai o le aso lua sa fulmali tolu, e amatai ana whainga malanga i Brisbane, o le aso tofi ma le aso saa. O whainga malanga le Virgin Australia i Samoa, e le fau le atunu, le foi na iai mo mua a o le tau fia le whainga malo tanuai, a o lea watoe a mata. O tanto tala fawia mai Samoa, Manuia ni yaso le tātou atunu, wha Soifua. Tupu matamali, wapa ia lava.
savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i upolu na o te uina e ali i tae ai ainga pale upolu tofia pali uane i na fitalai a ia e mahana tua o sa fotula vale pongai ia e tali tonu Samoa i lelei upu ole a ano atamali i no tupu ama isi o unu ua mafuai me vangana petalai i ava ole ata ole ama le fina ona tolua i ava tupu matamali i le saufa i ngā wataru mamafa ava mua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i upolu na o te uina e ali i tae ai ainga pare upolu tofia pari uane i na fitalai a ia e mana tua o sa fotula vale pongai a ia e mana tua o sa Avamua ia mai le laoso ia o le langoto to fasa watu le langoto ia avamua mai savai ia le masani ona mita maleo ta uo ia avamua ia le foi masani ona ia manatua le ia avamua sa fotu e manatua o te malo sa mu angare na sa male ava ia na vai nga tu fa pe vai moi be ata tu fo itala avamua sa fotu o te malo sa mu angare na sa male ava o nai o lea ua luas fulu 5 minuto o te nei le tu la se fulu male lua ia nei taimi o le tatu tua ia matatu fa afia fianga ia a o fianga i fo le tatu o tunu e mai se fo ia inga ia fai malanga mai ia o matua ia o lo tali sua nei taimi ia tali fo sua ma anga i fo i malo longa ia mai se fo i o i la tau fo i lo fa fonga mai tono fa fai nga luenga ia ma mafuta mai ai tatu fa afia fianga ia a o malo lo nei taimi ia ma fai fo sina fa malo stino ia ala i sina taringa sua ia ona toi amatai fo i lea ia o tatou polokalame o tatou ngā luenga li tula tasi ia ese watu nei fasi silanga ia ona tatou fatalofa fo i lea ma watu tatou musika ia wa fo i lau fonga malang mai mo mai lungo tatou penga tawai langi fasi silanga mo muone nei o le fasi silanga lotu fa manatu fa ada tausanga ainga sa pe tai ai Wellington e fa manatu atu ia e fa manu atu le tausanga fo i fa nau ia ma le usonga ia inga sa pe tai ai Wellington mo na nutua oi e manatu sa mawe o to uma se tausanga fo afia ma le manuia mai le lii o le tausanga nei e fa ilonga ina ai le 5 se fulu tausanga talu ona fa atuina le lotu fa manatu ale ainga sa pe tai ai Wellington ia ma o le a fa atunu ina le i le weekend o le Wellington anniversary i le aso lua se fulu Januari ma le aso lua se fulu manitasi ia lona winga ia o le masina nei o le a faia ia le tatou posiva ia po le pofiafia i le asfarai le lua se fulu Januari ia ma le tatou lotu masani i le aso astonai le aso lua se fulu manitasi o Januari o le pokalame o le aso lua se fulu Januari ainga ma le fiafia ia i le afaleono i le afiafi o le asto na i lua se fulmanitasi o Januari o le tātou lotu whaamanatu masani i le afor se fulu i le taiao o le a whaataunina lea i le malu o le ekalesia PIPC Newtown ia na o silafia ume tātou ia i le tulimanu o Constable ma Daniel Street i Newtown
O lea wala o tuai ma le whaaloalo I suli uma. O le ainga sa pia tai e Wellingtone maona nuu tua oi na ia tātou a wai whaatasi uma mai I le whailonga ina o le nei aso tā ua. Mo nisi whaamtaranga wha so tai ia sui ese o la lata I tasi ia po o le whailau tusi to reka mo resi le olua fitu tasi wha tolu o tolu. Tā rusia o le a tātou whelo iai I le aso I le alofa o le tātou tama I le langi whaaftai. Ia o le numera nai wha so tai iai o le olua fitu tasi wha tolu o tolu. Ia se ito e wha solo mai sia tātou wha silanga nei. O le wha silanga nei maftanga whaifi au Hard Valley. I le awa tele ma le wha aloalo e wala awatuai I au uma. Wa uma ona reistala mai mo le tātou taamirisanga I le aso whareile, le aso sifuru ma le tolu, ma le sifuru ma le wha le aso tonai. Ia rono ingo le vaso nei, aso whareile nei, ia ma le aso tonai nei. Ia tātou poto uma I le tūlai sifuru ma le tasi I le taiao I le kolisi o Manuia mata ia high school a dream mo le amataina o le tātou wha mole e tapena mai lava ia le tau maftanga ale au wale lātou whaasiringa malosi. O le a maua foi forms, mo I lātou e fia ulufale, mo a manoa skolasipi mo le Welltech, ma fiti reia, mo le tausanga lua afe, lua se furu ma le tolu ma nei tele. Ma le wha alo lava, wha aftai, mo nisi wha mtalanga, wala au mai I le orua tasi, o valu ono lima o tasi iwa. Orua tasi, o valu ono lima o tasi iwa, fesili mo le sunga le whawhingainga, Reverend Angerea Sau, whaaftai, sainia ele laulawa fono. Tā ua tere vaenga le o le maua I mafomo se whaatumu, ia bea whapefi alu lo walo I tātou Politex, e peona iai ia le fitireia, ia ma le Welltech, ia o le luafe, lua se fulu ma le toru. Ia se vai atu pe isi se tātou whaasiri silanga, ia ma le whaasiri silanga nā le nei, tātou whaasiri silanga muli le nei, ia se I whaitau atu. Whaasilanga maaftanga e Kalesia Katoliko I le visa le imoa I Wellingtone. E whaasiri silatu ma le whaaloalo o le a whaia le tātou whonatanga I le aso sānei, aso se fulma le 5 o Januari, I le tūlai wha I le a fiafi o le nofuanga I whaiai, o le Antonio Hall, I le se fulma le lua Kalaiope Street I Kenoski ki Porirua. Mana tua o le wasui le ingo o le street nei ia a o le ingo tuai lea o le se fulma le lua Kalaiope Street. Ma ta upe fia tala noina o le sa ilia lea o stato te fono. Ia o le lesim ta upu o wha malamlama le tala o le tupe. Ta mai a le manino foi. Ia o mea ia o tupe te rinta ape ai mo wha tonga maftanga pe a le sa. Ia lesim ta upu ta ua na le fontanga lea le visa le imoa. Ia mo nisi whamtalanga wha mole wala au mai le telefoni o le olua tasi, olua valu, lua o tasi valu wha, po o le olua fitu, wha o 5, fitu lua iwa o. Wha aftai, lo sainia e futialo se mau ia lo keni. Ia, o nisi na whasilanga lei taimi, ai maa lo lava, wha atalo wha tufo I le usua tusani le o ngalue mai, maa lo a le ngā lue, maa lo fo le tau atai, maa lo le wha maa lo losi, ia a le istau maftanga, maa futa mai tātou musika, a istau maftanga, ia matua wha le tele le musika I lunga, ia na e siva la, ia nā le mena te maa lo mai, tusani ma tari la usua, si uma fo I atu e ta whawhau, wa o tau ia na ta whawa, ia mo tongi. O talo whatu fo ia le sunga a whataloa, to le afoa, maa futa mai sini, a istaria whawhetai tele lava, ia le maa futa mai, ia le taimi, ia o lea ua afarsfulu ia mātou, lona winga na ua afarsfulu ia autou, awai, o te iloa le, whataro whatu fo ia Hans ilo mai ama, malo Hans, ia mele le imo mele tangata tele tupe, na sau wa pe ia la sau mai sava I pia I upolu na sau wa I New Zealand to e alu Samoa luane I America Samoa le ala mafuta mai le so ya Hans so le amio e te alu tama ya paso sisi la iti fo ia mele le mon mo le fa mo moina mele mon mo le fa tu ina le tina le ainga wa alu ana o ia
Ele ya se pole le o pole el tina le inga wala ya le amio la fo ia lu le ya mira le mo tanga te fo le fenga luenga malosi fa maoni ma tanga maltina wa lu ya le pole le sai Samoa le ananafi i polu ale o vai atu le wa i America Samoa te malo Hans ya malo lava le fo le tafau ya tau sami sau apa so sisi na tango tia i fafo nisi so sisi se lua ia mai fai le taro fai sta motasi wa fai atu le apa so sisi ese lo ufia fio ti ai apa so sisi le America Samoa tamala iti fo ye la iti apa ini tama i apa fo ye pini tama i apa pinati so le sua vai la le totono le apa so sisi le au ia le ala ata mai na tamo si uso ya Hans tau ai petango tongi sera pisi se apa so sisi tas ia mai fai talo fai sta motas talo fai ia fai tu ya Nora Swalka fa te tele la ma futa mai merpone sole fai ngana Australia son le leite le Australia yo ia la foi le foi mo foi tato ia mai mo mai ia le ngata i tono ngaluenga ia fa pe foi so se vai ngalo lang pese nei ia wo lo fa tu mo to io nei pese a fa solo i ma fo ngore ulima o le lo tato ye pe malo longa ya o nei futa sanga ile ya el tero ngaluenga Hans talo fa se uso ya tamalei Pacific Love yo sa fa la umit te au ta faita to miti le au na eta tina mai la lo fa na le fa ama o pita I ua o ina le masania o te la
Le whawhianga mai le Pacific Love Band i le pese ia ua whaingoina sa whaila umiti. Le mafuangana le iuna taina tu pese lea. Whamana toji si vaenga le whale. Mana tua ia nei ta malo mana tina la whainga luenga. A me le video lo ia si aki po a mai lato. Mena na le iuna tango tatu pese lea. E te awalo whai se uto urua le whainga luenga ia po le whai malanga i Samoa. Eo. Fa fianga le temi o le auli toi lua se fultasi mino tona ta leo le tu la se fia etas ona ta leo le tu la tasi i le auli nei ia o le aso lulu se fulma tasi masino ya no lua fe lua se fulma le lua pa malo te foi ave ta vale o nga le lua i lunga o nei temi o le auli ia o le ala foi ta vale afina te fa nga lua ngai ma nga lua ai ia na fa mana tu pea ia le sa ngale mu va nga le feo i taxis o upa ia o pasi o loli ia o couriers ia va nga o mala fa pena ta vale fi so se ta vale fi ia po ni masini foi o le felo ia po a foi ngo po tama foi ia le feo i tonu fale tele ia na ia tu na pel sa ngale mu ta to ia awa fo ile fenga ia fo inga luenga ia ilunga le awala ita avle afia po loli te tele fo ia le pule ola to i sistemi le po pe au mai ia manuia la fo ia amisa la malanga mau ia ina i tamari fo tato tunu lo nga lue loli te tele nei ia manuia la fo inga luenga matala e pe afa pe umile ala umi fo ile taimi lo anga ia ave ia la nga luenga po la utai so se vaenga o le nei motu ia Manuia lava ia whemalanga inga i le nei taimi o le aoli. Ia, leo wa se mai le Tatiana Pen. Esa, o le RSA. O le moso oi. Ta te le ito e ula i se moso oi. Ai se moe manatu Ma e tau se anu Walangona I le tino le fia afu Le la awole Matunana tele lo langa Moi inia maolo I mata Imoso oi malana au auna Wa ilunga o le maunga Sa itaua o mafafaunga O loa lopa moni lena Ia e polonga Matatali le tinga o le alofa tua pe oe Io mana o la si ua le moe Fa alongo I le sau Fa amani e loto Tu uologu popole Mo
Matatali le tinga ole alofa Moso oi malana au auna Wailunga le maunga Ono sa ita ua o mahafaufaunga Olo alofa moni lena Ia e polonga Matatali le tinga ole alofa Matatali le tinga ole alofa Matatali le tinga ole alofa Musika o Malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
o le a koe fo i le ma ua o le nai ka umo. O i vai
Le siufonga malie ia o le sunga ia a suao Felice Mikaele. Nei vaenga o tātou whaafianga sui whiwhiloi. Ia e moli atu e maili tātou tautua nei, le tātou ofisa whaasalau. Le 5 manatasi man Kevin i Porirua. Ia e moli atu tātou whaafianga o pespesenga. Ia i lou maota malou lawa. Ia e ngata fo ilea o tonu ngā luenga lo e ngalue ai po tonu fo lau ta avale o lo e whaalongolongo mai ai li tātou wala leo le tasi o no tesi ma le tasi whaamo ia tali tonu ia o lo whaamuli e ina lava lau whaafonga mai o te ilo le lea tātou pese fo i e whaasolo i o mawhauwhaunga whaasolo i o mawhauwhaunga me se la tātou fo i o le eno no whataito o tasi o lai ma langa i el tamapol tina a tātou la fo i le no whataito o tasi o mana o mi ani pese whaapea pese lena umatu nei a Loretta ma le sunga asoa Felice Mikaele o upo le pese so le o me sa upo o upu sa fai mai oi so le se te whaalonga tu pe si pakalo tatino si whaalonga tu pe esa whaalonga no tatino i upo le pese ia ia o whaafiafianga o le nei taimi o le auni i le tautua la wala leo si fonga na umue o tatou mafuta pea whatano whati foi le sunga ke le mete sefo mafuta mai ia i melepone i whape foi Amelia whaamoana so le whatato e whaia tula ia Amelia Malo Amelia ia Amelia whaamoana ia Malo Manuia foi tausanga fau wane whato a maitawatu le whato e mafuta mai ia o te role le ia to inga pese tu te fia ia wae ia pese fo ia o ngā mo nei to ina mana matua ia i fo ia pese fo ia tupulanga fo le 5 ila lo le fast fulu ia ma pese fo ia le tupulanga tala vou ia a le i tu Peter Silio na taua ia i le taimi ia o le mau tātou fia so tātou a mau ale fia ia ma le Soifua Malo loina ia ma le tau sami malosi ma le koleni malosi ia le ala le si me to e pole fu le yolang o le ola fia feo ai fia ia tau sami fia ma tau sami malosi ma to anga koleni ia o le unga mo e tātou le ola fia te 3 minute ona mai ale o tau tua i lungo le tātou ala le o le tasi o no tesi ma le tasi famo ia e tātou eva tu e la foi ia i le tu la e tasi anga i le lua ia awa fo il tātou nungo le tātou Facebook ma le tātou YouTube ia e mana i le fatu nei taimi ia te utou i olo whaalongolongo mai ma whaafonga mai nungo le tātou ala le o le tasi o no tesi ma le tasi famo ia whaafitai tere lawa i le tātou maftanga mai le tai ona le lasi e pa e man nei taimi o le auli ia o le ua la whaai uli tātou proklame ia e alofa tere atu ma utou ma ni fo inga luenga utou na alo whaalongolongo mai tono ta avale ia ai mo ila to umalawa na imatu i tono ainga ia Manuia tele ia fuafuanga le nei auli te whilai tā rei tu lai fitu ai mo tātou e runga le Facebook mo le YouTube au tau teo ese whatua tātou tā ape ai ia lo whatu ia aniwa se ula whatai tele lava le mafta mai tātou e vaiva pēr i le runga le Facebook mo le YouTube se pa ia le tu lai lua o le au tango matua fili nei ni pese mori atu mo oil nai te mna o mia ni pese ia e whaasoi fuaina mo nei taimi o tau lo whaafonga mai le tātou wala leo ia le la tātou pese lea ia whaasolo toi mai le tātou proklame
toi whātalo whātua le whaupupunga o talafong mai le siufonga o lau mua mo le nei au auli. E ia se whale le pitonu o North Shore, e whai aini ta alonga tupe po le poka, sa au so wha e ni ali i se toa tonu ma whaasi i lima tangata sa ta alo ai i se whana se i tulo. Ai ave whaangau i tupe ma mea tō tino. Pe ta ai o le whale na whai ai ta alonga tupe ia, e le ia i se lai se ne whaatu la whanoina. I se reporti le New Zealand Herald, o se tasio ta avale i la tona ta alo ai, e tu sia le numero le plate po le number plate o ta avale i le ngangana saina. Na ave e ali i wha au penga ina e to o tolu lato ta avale, ma la fua ai se vaenga le awala i Avondale ina o sosola ese ma le o sofa inga. Na wha alia e tua oie nofo lata lata i le whale sa whai ai ta anunga tupe. Lato te mai tau wina le whaatunguli o le whale ta alo i ali i mata mai tai, ai mai se lava i le pō. E whaatanga o na whai ta alunga poka mata amilu sanga whai tupe i tutono New Zealand, pe tai e iai lona tapula a whaatu la funoina. Whaatai ta inga o ni ta alunga e whai mo se sailinga tupe, e ave se wha moe moe mai iai so na mafua angata tau. Pe ona wha manino mai, e le matanga luenga e nafa mamata upu o le loto i whale. O lo wha au wau li suesu e ngā leo leo i le amata upu, pe ona tūla i mai ai i le aso tōna aina te anei. Ua whai ai le TVNZ se tangi e te ai i le taumawhainga a le kampania le Vodafone. Ia avea le ingoa o le One New Zealand, o sa latou wha ailo ilo o loa po le trademark. O le masino se te mai le tausanga taluai, na whaalawi loa e le Vodafone. Ua mana o e suiro latou ingoa i le One New Zealand, ina ia sili atu se isi fōlinga wa aia e whaata mai ai le umi o le tautua le Vodafone. Ina ua tāwa vai mai le whaalaputuputonga whaavao Malo le Vodafone i le tolu tausanga ua tuanai. Peta aina saunoa se tasio so upua le TVNZ, e tā ua te le ingoa ia o le TVNZ1 ma le One News, ma oni ingoa e tau le leia. O le ala leo lo lātou nau ina ia matua pui pui malu i ai. O lo o wha wau pia whatala noanga, ai le o tu ua ai le whatinonga wa lātou ai atatau. Se ia o lawa ina tau nuu i se whaai ungai mali lia whaatasi i ai i tu e lua. Pe ona whaali ai se pepa o whamatalanga a le TVNZ. E o atu le lua masina le umia mawhai ai le Vodafone. Ona tu watu sa lātou tali, e tu sa ai le tangi a le TVNZ, po o le toi ave loi tua o la lātou talo sanga. Ua manu malo se ali i whaia o ngai tanga polo, i lana mata upu sa fina wina i le whaamasinonga. Whaasanganga i le pūlenga o lana whalwhainga luenga, le kalapu tā polo a le whangamata. O le ali i o Benjamin Harwood, sa whainga luenga mo le whangamata Golf Club, mo le tausanga e tasi maninai maasina. Ai le i whaamalolo e le kamupani i le maasina o te se malua whenua tasi. Taluaini ai ai ngā kalapu, e whaapea ale ai se tui pui pui o COVID-19 fuluiva, i le mawhai fo i ona ta alo i le malai. Na ave e Howard lana mata upu i le Employment Relations Authority, po o le whaala putuputonga lea i loi loi na mata upu mo tangata whainga luenga. Masa ia whina wina ai, e le tala whea ngai ai ai ngā kalapu. O le aso lua November lua whelua tasi sa whai ai le whonoa le pulisi le kalapu Richard White. Le taitai whonoa le komiti whaafoe Terry Wilson, ma le au whainga luenga. Sa whaamanino matoi whaai loa i le au whainga luenga tu unga mai ai ngā fō mo le whaamai. A o le taimi lea ua pepesi le isi lauru fō o le whaamai le Delta variant. Sa tali Howard mai a whaai loa i le pūlenga. E nā te le tali a ina ai ngā fō. Ai ole a usita ia e whai a lava tests po o suinga pe a langona au ngol whaamai. Ma whaanofo e sea pe a maua le whaamai. Sa ia whaamanino fo i lana ai atatau i lalo le tu la fono o ai atatau mo tangata New Zealand. Na toi tali mai le pūlenga, a le whaalia le pepa e whaamauni ai ua mai ana whai alona tui pui pui. O le a whaatea i se mana luenga ma whaamuta ai lana ngā luenga i le aso luas fulua no te sema. O le aso tolo te sema na mawai e Howard le tusi whaatea, ma ia alu e se mana ngā luenga i le aso tolus fultasi o te sema. Peta ai le whai ungo le loi longa. Sa whaatonuina le kalaputa polo ina ia tutongi atu le se fulu lima awheta la ia Howard. Mo tu langa e pei o le whaalumaina, ma nua langona, ma ia maua le tutongi a Howard, mo le lua maasina. Ua whaasida mai e kamupani wa lele e au fiai le ea New Zealand. O le alato whaatangaina ni tangata malanga o na whaonga ato pao malanga e iai le GPS. Po o le teknolosi e whaingo fie ai na maua le vaenga tonu o iai ato pe a lilo loa. Ini vai aso ua te ana riputia mai ai,
E o atu i le tolu i le whai tu lale umi o tau sa ili ato tangata malanga ua lilo loa. O le whaafita au li tele lea, o lo o mawai so se malai wa lele i le lalolangi talo na toi si itia i lunga le numera o tangata malanga. Ina ua tatala fasa au loto tua oi. A tonu o le tatala o le whaonganga o atu e iai GPS e sa ili ai, o se fesoso ani sili lea mua kamupani wa lele, ai mai se ai tangata malanga. Ua ave se mana o ngā le whaala putuputonga e na whamamata o putau i le ngase o le suka, ina ia whaatupe e le whaa Max e masini 4 e mawhai o na fua i le muanunga o le suka. Ua mawhai nei e tangata New Zealand o maua i le ngase o na fua ina le muanunga o le suka i o lato utoto e ala i se masini 4 po le CGM le ana tatala lo ia le whaonga ina i le aso na nafi. O le masini e mawhai o na whapipi i le limo o le tangata ma whaaso atu whaamatalanga o le suka i se app i lunga o le telefoni. I le taimi mua sa mana o mia i e tangata o lo o maua i le maisuko o na tui o lato tamatama i lima. Ma whaonga le toto i le tele o taimi o le aso ina ia i loa ai le mawalunga po le numero o le suka ua iai. Na saunoa le pulisila o Diabetes New Zealand, Heather Very. O le ato a tele tangata e fia ai ma o le afa i titi ai fo o na tui o lato lima. Ma fesosoani tele lea i le vave maua ai o i lato o fia ngai malianga se ngase. O loo whaatupe ina whaalau tele i totono Australia ma Britania. Mō tangata lau tele, pei tai ele o whaatupe ina i le whamak i totono New Zealand. Sa ta uai veri o loo ave se talo sanga, ina ia mawhai o na whaatupe le masini o na ole 50 la i le vai aso. O se tupe tele lea, matawata mo le tele o a inga. Ele i mawhai o na maua mai se whaatalatala noanga ma le whamak i le aso na nafi. Ina ua fesilingia ele leiti o New Zealand. O le po le aso ngafua na o mai ai le awhao hale i New Zealand, maa awhi ai le tele o pitonu i le motu i mātu i Northland, Coromandel Peninsula, Great Barriers Island, e o mai le aso na nafi. I se reporti mai le ofiso va ai tau na ta uai, o le fua o le timu pa u i totono le masina e tasi, e tutusa le amatimu ngana pa u i totono le luas fulfai tu la. Na va aia le te tele o lo longa, ma le toa tele o tangata no e se whaamalo si mai o lato mauta malawa, o na ua whaina i lea wha malo longa. O lo o lapata ia le tele o nuu i Northland e o atu i Bay of Islands, tele o ai au Kilani, o Gisborne, ma le tala whaatai sa saai o Wairarapa, o le ama mawhai timunga e o mai le tai au nei. O lo o valo ia i le ofiso va ai tau, le anga i ese atua i le tui sa saai o le whao hale, mai New Zealand i le awhia na nei. Ua whaalia se langona popole o Michael Baker, le ai nafa ma le suesu engo mata o putau i whaamai. Le ono si tia maolunga i o numera o tangata whaamaonia i le vairusi, ona o le lauru fau po o fōlinga wa aia fau o le whaamai, le ana ofi mai tutono New Zealand i le vai aso taluai, le Kraken po o XBB 1.5. Na tā uai Baker e tā ua na manatua, o le Kraken o ana o se isi fōlinga wa aia mai le Omicron, e ui lava ina iai nisi o tala fatu sa whaapopole ina ai. O le laulu fō o le vairusi na whaavai mai se siama, pai ngō fie o na a fia i tangata, ma pepesi ai mai se lātou e vai le immune system. Na sao no Baker, o tangata ia o mai au lātou tui pui ai mai se tui o le booster. E te lele avanoa e whaamalo si ai le tino, e te te atua i le whaamai, ma o loo ia fautua ina le lau tele, i le tā ua o le whai o booster se whaamalo si atili ai pui ngā mai le whaamai. O le iwa se 4% o tangata i henen o se etasi o pitonu i saina ua whaamaoni e le vairusi, ma o le tūlanga lea ua iai le tele o atunu i le amatanga o le tausanga taluai. E ui ina matua isi itia maolunga le numera o tangata a fie le vairusi i totonu o saina. I se pepo whaamatalanga mai le matanga luenga o Soifua Malo i nai New Zealand nei, e whaafe ma le tolus fultasi tangata whaamaoni e le vairusi i le aso na nafi. Ma sato i titi whaaluaina le whai numera sa ripotia mai i le aso ngafua. O le a o Canterbury kalai estete o lo o mawalunga i le numera o ea a fie le vairusi, pe ona ripotia mai i le fase lau fitu se fulu ai o cases. Pito ai ma counties manukau, e toa fase lau 5 ma le valu. O loo toi whaamalusia ma whaamanatu mai i le matanga luenga o Soifua Malo ina i tangata lau tele, ai mai se tui o le booster. E whaani whale o loa whaatau ama malosi i Northland, na whai ai se suesu enga whaalilo lilo, a le nā tai ora po o le Soifua Malo ina i le aso na nafi,
sa whaonga ai ni tupulanga talavou ta i se fulu ono tausanga. E lua mai le se fulu iwa fale o loa na whai ai le suesu e ngai whangarei, na maua i le whaatawina o awa malosi. I tupulanga talavou e lalo i fo le tausanga whaatu la fonoina, e tatau wai o na umia le awa malosi. Pei tai o le isi lua sa mai le lua se fulu o fale o loa i Bay of Islands, sa whai ai lea suesu e nga whaalilo lilo. I se whaamatalanga le pulesiri e na whamamata upu tau le puipuinga mai a fianga o le awa malosi. Tai Patrick, o le numero fale o loa na mawai le a whawhitauli, o se numero e whaapopoleina ai le matanga luenga. E mawhai ona tau fia le tu mawai le laisene whaatau awa malosi a ia fale o loa, monina iaso, pe a mawai le tūlanga. O le tula fonolo o iai nei, e te tawana siaki umatangata e ai fōlinga e 2.5 tausanga ngai lalo. E te tawana mana o mia o na whaalia le ID, mai te tau i tangata whaatawana siaki ma le whaetete, e au fia ai ma le waainga le lei, pele o ni fake IDs po o ni ID pepelo. Olo ono fosila fia fale o loa uma o lo whaatau wai ava malosi i nei suesu e nga whaalilo lilo, mai le te tawana a vea, o se vaenga e whaate i ai, pe ona ripotia le leti o New Zealand. O le aso na nafina ripotia mai ai le manua tinga ina i o se alii i se o sa whainga, i le Botanic Garden po le tongala a we whai eita whaonga ma mai moanga i Dunedin. O lo sa ilia leo le na whai ai o sa whainga, le asa ripotia sa ia whaonga aina se wila vilivai, e sola e se atuai, ina ua mai ala na ngai uinga. I taalonga, ua tō fiel tamai tailau whali New Zealand, Anna Marie Cayley, e a vea lau whali mo sa ilinga se o pini o le ipo le lalolangi, i le tamino sanga o le soka i le tu pao tamai tai, mo le tau sanga nei, le ai whai ai Australia ma New Zealand, e a wai atu ai fo i ma tamai tai o Sarah Joynes o le lau whali lango lango. Ua filifili a fo i le tamai tai a Maria Salamasina mai Samoa, e a vea ma lau whali lango lango ma whai o ia masui lau whali o le Oceania. O Cayley sa awai le ipo langi kanata i le luafis fulu lima, ma farani i le luafis fulu iwa. O le sailinga se o pini o lumana i nei o le avea lea mana ta alonga lo na fitu o le FIFA i le lalolangi au au. Fata si ai ma ta alonga o le Olimpika i le luafis e fulu ono. O Jones e telefo i na taitai ta alonga fa avao Malo. Sa awai fo i le ipo lalolangi a le FIFA ta maitai farani le luafis fulu iwa. Pa pea ta alonga o Olimpika le luafis fulu ono. Le ipo le lalolangi tamaitai Amerika i saute i le luafis fulu valu. Matalu ai nei le ipo le lalolangi tamaitai i Costa Rica. O le tamaitai o Salamasina ua lewa foi ona avea masui laufali a le Oceania. Ina ua uma o nangalue ai i le FIFA mo tamaitai lalo i fo le tai 2 tausanga i le ipo le lalolangi mo le tausanga na te anei. Ma le ipo le lalolangi mo tamaitai lalo i fo se 7 tausanga i le luafis fulu valu. Ma le tele o taimi sanga lue so o tau awai ma nisio ana wo i totono o New Zealand. Talafo ia ma le sifongo le laumua mo le nei vaenga o le auli. Whatalofa le tātua tunu i se whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. Wa whaamaunia mai le tu inato se polo inga mai le fonga fitalai o le maota le pāle mene, le fionga papali i li o ta euma se pao, e le ofiso whainga pālota. E whaatu langa loa le whainga pālota le ititi, a le tu malo vai monga numera tolo, e te tau na whaatau nuina i le masina fau o Februari. Pe ona sila fia o le fionga le whaipule a tapunu o Nico Lihang na tu malo i le aso lusa fumalivo Novemba lua fe lusa fumalilua. Wa te tau wena toe sa e lia so na sui e tau aveina na foli tu malo e tu sai ma ia ingol whai upo e se lau fasa fumalivalu pui pui lua o le tula fono whai ngā palota o le lua fe se fulmalihiva. O la te tala le avanoa mo le aurestala o le whai ngā palota li tu malo vai mongo numero tolu mo le filifilia ina o solato sui. E se fulma le ono a fio anga i te tono le tu malo. E au fiei vawala e alala i le fionga le whaipule ua malo lo. Vai lima, ma ngao, whaatu ia, tanu ngā manono, o papauta, nā whanua, le tawa, ma fia malu. Le lanta, ma ngiangi, vini, leone,
vaisingano mamatau tuuta. E le whainga palota le lua whelua se fulmaltasi, e to olua isi sui na tau wafa atasi ma le fionga tapunu, e au fieve a tau wia whaatasi pule iata, o le pātia le whaatuatue le tua Samoa utasi, le na tūlanga lua, mawaina palota e awhe whase lau whase fulu, tūlanga tolu i eile a fionga whiangai mali i Bruce to malatai utai le wall, na ia mawaina palota e 5 le fionga le whaipule i antapunu, na manu malo e le awhe 5 le fionga le whaipule i antapunu, sa veo se minista o tupe, o le minista o ngā luenga te tele, ma le tele o isi tō whinga, sa ia umie o fo i le tu malo. Ua whaamaunia mai al sui komisina o tanga luenga o leo, papale i Mona Lisa tia i kete, e tō se lau 5 li matamai ta i pāngta, na talia lātou tāna sanga e whaikirisi masi i tua i o lātou ainga, au le watoe fo i umai tutonu, pata sei malisi tō se lau 5, na talia fo i a lātou tāna sanga, e anga iai o lātou ainga e whaitou sanga fau, mō whaamaunia mai e le eise tasio i lātou nei, na solia se a iaiga na tatalai i lātou i tua. Peitai, e le toa valu se fulu o li matama i tai pāngutā, na tusi tālu sanga le māngalo le palola, a e na o le toa se fulu ma le valu na whaamali e ina a iaiga, e le ule longa le komite o le palola, lea ua whaamanuia ina. O i lātou ia na nofusala i sori ngā tūla fono, o le whai ainga whai whaamalosi, o le ngaoi, whasio tangata whaamoemoina, tau mo whai e whao o le maliu i se tangata, ma le whasio tangata pa i valea. Whai loa le sui komisina o mtanga luenga o leo, o le māngalo ai o i lātou nei mai le palola, o loo i ai lava ai a inga matu utuunga, e tu i nātu ai le ngato le saunga le mua le atunu, ai e whaatasi fo inisio por kalame wa umana whaata atitia, e te tau o na awai iai. O le se furma le valu lea, wa tali tonuina ato atoa el komite o le palola, wa aliali se swinga tele le soifuanga, a o iai i to tono le to ese. E lua atunu o le Pasifika le ua toe filifilia nei le Virgin Australia, o le ato e lele iai lana vaalele, le au fiai ma Samoa, la amatalia le asolus fumaltasio mati o le tausanga nei. Wa whātu langa mai whainga malanga le vaalele le Virgin Australia, o le ata i tolu ana whainga malanga le vaiaso, mai Australia i a pia. O le aso lua ma le aso toa nai, whainga malanga ia mai Sydney i a pia. Ai o le aso lua sa fulma le tolu, e amatai ana whainga malanga i Brisbane, o le aso tofi ma le aso saa. O whainga malanga le Virgin Australia i Samoa, e le fau le atunu, le foi na iai mo mua a o le tau fia le whainga malo tanuai, a o lea watoe a mata. O tātou tala fawia mai Samoa, Manuia ni yaso le tātou atunu, wha Soifua. Fetu
ia ese aia saia la uta tu susulu mai ila chafa lagi ai yeah oh la take a seat I love you so leo ilo uloto oh tesa afia de aila oyo leli chitani I love you so. Le si ufafonga Mario le sunga ia tai long e pule io oka se le o te malo so le pe si paka umai lo tino a ia le pese o fai ngoi na lo wivi ia o le facility le na te facility o ia o ilo wivi ia o te facility fo ia te o ilo wivi ia na te ilo o lo wivi le tina tamiti o lo wivi le tamao tamiti ia o le na o le tali na o le facility ia te ilo ia te o pule ala tali ala tali na o lo wivi ia o le tina tamiti o lo wivi o le tamao tamiti esa ma he atu ai ma le tau fasalawina o tātou talafou o le nei aso ma le nei au lipe o na tāpenaina ia e le tamaita ia ana fasolo ia faatasi fo i ma tātou tala mai Samoa i le tautua a le sunga ia tāse Salam Sam toi whaafunga ia i le tūlai valu le taimasani le aswa tai au ia i lona whaopoponga o ila wivi aniva oi ia te visiri ha o ia oi e te toe talia o ia oi ai ma fa wai upol pese o lo wivi o ai lo wivi e man tu foi o oi foi o le ivio e va atam e sao ia na wa o le ivio atam le fa o e va e sao pese ia na e vai li fa ngai na Malo ia lo wivi ana ia sao lo wivi ana ia o tafa na ma sani ta angulu ala te e fa ia ia le fu se me ala e tai le ia uli pe va pe na te fa longa tu la ta angulu mai lo wivi le sipito ia ana fa ia fa ia po nga luenga le fale ia paua ole ivi na e tauto ia ilu mo le tu e te lu mafuta ile olanga atoa
Ia wala te fai tio pe fa pe ona e te fa longo atu la ta angulu mai ale mana ia le tau. Ia tu ai pe lo wi fa moe. Ia. A mi sia ia i fo isa nga luel po na po nga luenga. Ia la mana va me na le la tai au. Ia o le i vila na se tu lo e tau ona fai se malo longa. A o i fo e fo le ta fa le so atoa. Antele oila wivi. Antele se tali mari fisidi oila wivi. Ia le niva oila wivi. O le tangata le te va ia tu le la comment mai. O le ofiside to oila wivi. Ia fili e po oila wivi. Na te lo le tali fisidi. O la tali na o wivi. O le ia. Wa pe anda te va o le ia. Amelia oila wivi. Amelia fa moana oila wivi. Ia o le fisili na le udi. Ia ona upo le pese elenia upo le pese o le ngofu na le pese o lo wivi ia o tatu fa fisili fo na le wa nga fo nga pese fa pe ma va tu le fa fisili e te ro ai po ai lo wivi sa ia o tele o le ia le sile le ata mai te ro pe fiona mo tatu asa fa ini au tafo o fan o le leo mi sera wari ia le ma le te vai tu tama ia asa fa ini tala no fa fini so le peni a ngelu ai o lo na to ia a la iti mai ivio tama ia porta ilima ta yo ai le lo el tina la hin ba lo la mo le ma tama ia tatu Tani mai la ofisili la va wa na lo mano tali tu la ofisili o lo wivi o lele ia o lele ia le fai poni lele o taf ma lo leva ma lo fo le si wole tai mi o le uli le o luas fu 5 minute te ani le tu la tas ia tatu si me mave ia o si me ngese fo lele si me tunu ma si me ota ia i umar manuia tatu waso ya na dulu macam tu besen na Palomo ile pese, 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 palomo ile pese. Palomo ile pese, 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 palomo ile pese. Asa mai, shiva mai, palomo ile pese, manuenu. Asa mai, shiva mai, palomo ile pese, manuenu. Solo tao. Tower.
Samila Milo, Gabili Vili Lokahulu, Samila Milo, Samila Milo, Koi Pai Mai Kasele Bakigo, Asa Mai, Shiva Mai, Shiva Mai, Malo Mai Tese, Malo Malo, Asa Mai, Shiva Mai, Shiva Mai, Malo Mai Tese. E whawhianga mai le pausa inala ia malipese ia siva mai la ia le nei au uli lea tau whamai e atu ele tātou tau tua ma le tātou maafutanga le nei aso a le siufonga le laumoi lunga tātou pinga tawhailangi le Facebook ma le YouTube ia se ia pa ia le tulai lua leo to e lua se fulufiti minuta na tā leo le lua ma lola si tātou watu lai tātou talia leo wa ia tu iai o oi Amelia Famoana ia uti alofa lava ui ele ui ma ile to sila la ile ma nei to inga tali la ia le mana o mia ele Ini Soifua ngane lo tato. Ya si tato watu la ile stari lea. Ya tusani ya olu lua na itu. Awe. Si uli tari al tamole o tusani pe uli tari le angelu vo le lea. Maloa ma ya vai ta ele man ia tele tari tusani. Ole Erika Maoe, ole pesia tailongo i pulena, ole ngore pesia o lo uivi. O ilo uivi Erika Maoe, ole pasi pe ha. Mana ia tari tusani, ia vai esiri mana, ia si afa pe uma. Siri tama tari tama le tusani, si tati tau tangi istem. Ia ole popo to yo awali ia fa se nei tina nei fa fine la totani. Si ufonga le mua fa solo tu tatu fa fianga le taimi o le auli ina ua toe lua se fulu ona minute o na taloa le o le tula e fia tari tula e lua tautua lungo le tatu a Facebook ma le tatu YouTube ale si ufonga ma na ia le tau lau mone Wellington o la ala atu e fai mesa uputi taimi le na fai le tatu talo le fou ma tala mai sama o la ala atu fa fo ka se ma na ia le tau ma lu le tau lau mone Wellington ia le lofo po woni ta faonga ainga nei taimi ia na fa amna tu pe fa pe na wanga i fo le ia uli fa ta fao ia fa nau ma ainga fo ia i mata fanga ma wanga fa pe na ia tau tu na sa le mu ta tau lava ia no stu lalo mas fa amna tu ia nai Manuia fo ta faonga le anga ia tiai so le wo mo nga lava fo le tui ia fa pe fo na ia lu se fa nga tui le nei aso ia po se fa nga maso po se fa nga paua ia mana tua ia le sai so le pau e tau na mai wa fia le vaenga le ta fa mai o mai ia mama na i pau ia ai fa saraita to pe fa pe la loi fo le o le sai fa tu na ina ia pau e pe ona mai le uma uma hata tu Wellington le sai ma le fo le pau e tau na mai le temi o fa ngotai ia ai Manuia lava ia ta faonga ia fa ta ele fo nei fa nau ia temi fo nei o tau na ave fa nau fa ta fa ia o sa uni ma ta pena la to ia onga o le nei fu te sanga ia pese nei mai sunga Richard Paka ia si fa fonga il pese la ia pese fo ia nga mo nei ia udi mana ia ia na aveli vi fa ta ele zam fonga la ia i fo le fainga o le ivi
ti ngai te tu yo o tafa ia le fo ya umatu le a flingo le a umatu ia le lo vivi le fo tau su e mai po ia tu yo tafa fa fia le tai mi le uli auto te poli o to nga pese ia o ngal tai mil nei io ia fa ngo fie o ngal wenga ia e mai se fo io le la fa mai el tatu tu ia tu tope tu malisi pese la pa talo va tu le sunga ya mua en tasi tafa ese malo le Soifua Manuia I le nei vai ngole uli le tatu ne si fonga la mua Wellington malo la le mafta mai pese la le tatu fa ma vai ona I pese ai e te lo e tu te mana oi tu te fi fa fonga e tu nga pese la awe ele tino e pele ya ita yes Tato fa ma vai le pese na awe lo tafatu
Le sunga edi tau pini ia mo le fatua ia melenau. Ia mete tonga mana i tele. Ia pese nae o lo fatua le tatou pukalai mo o tou ia na le ai o sole ia le ato e fesiri foi poilo uivi. Ai fa fea ia ele tino. Malo antele ala fatu foi ia fa pe foi ia le fatua a fenga ia isila ia mai la tuina mafuta mai aniva se ula mafuta mai okila sole. Ia le okila ni malo lava fata si mai ele manatu sa fa fie ina lo tou pa ia mo lo tou malu ia le tatu tou tua mai lava le tula fitu le tau na leila ia se ia pa mai fo ni taimi o le uli lo fa mai nai ia lo fatu foi ia ele kama oefa te tele lava le mafuta mai ia o avamua en atasi tafa ese ui talo fai ia manuia nga luenga o le afianga iai ni yaso ma le neu afia fi le polisi fi po le la anga ia manuia nga luenga o tolisi fi po e pa fa pe na wanga i fo inga luenga ia mo le afia na nei ia ma tala fo inga luenga ia wa fo i fianga iai ia i le afia na nei taimi o le po ia Samoa ele tunu pele o mai ale tatu totua a mai asenga luenga on tatu fa pe ane le ia tatu lava ni au na le nga ele manatu sa fa fina lo to pa ia mo lo to malu ala le tatu tua mai le tau na le lasi pa ia mai nei taimi ia ai o pole tunu ele asala fo se faiva ma se mau ma to te fa malu atu Samoa a fai ua sala ngana sala fo se upu ala ile tatu tua le nei aso ia ma to te fa malu atu ia fa mangalo se ma se ale ula ngalu ai manuia lava ia fuafuanga o tutoe le tātou tunu te wheloi tae au te masani le tulai fitu ai mai le si ufonga le laumua tātou ofisa whaasala lau nei i man Kevin i porirua ma tau te whaatou whaafa soifua le mamalu o le tātou tunu ia ai tātou whai uro le pesel nei ma le sunga e dira lauta ia whaamangalo hau whaamangalo fo i ma leo mamoe mai fo i o le tātou tunu